Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Amu ia le tangata e le savali le filifilinga a e a mio leanga. E le tu fo i o ia i le ala o e anga sala. E le no fo i le no foa o e tawemu. A e nau nau o ia i le tula fono a le alii. E maa fau fo i o ia i lana tula fono i le ao a toa ma le pō. Tātou tatalo. E pa ia, e pa ia lava le atua o le olo o soifua pea lava pea e whaavavau. E whaapei ona nau o le ailai vai tafe. E whaape nā ona nau o mātou anganga. I laua fia lo mātou atua. Ua fia inu o mātou anganga i laua fio. A wā ua na o laua fio lava le atua. O le vai puna o le ola. E te ai la mātou ngā lala. E malia e fo'i o mātou loto i mea le lei umalava. O laua fio lava le tupu sili. Ma o le atu lau fo'i. Ma mea ua tumu ai o a laua fio lava ia. O le nei tai au fou. Tai au sengi ma le taalingo lingoa. Tai au pau ma le mātango fie na wā. Whaapei ona suluia o mātou lau whanua i le mālama o ave o le lā. Whaape nā fo'i ona suluia o mātou loto i le mālama o Yesu Keriso. Whaaftailo mātou atua, ona o le ola ma le mālosi, i o mātou tino, mā fau ma o mātou wanganga. Wāla whai mai ai lo wātunuu. I whānunga lelei, ma le mātango fie o le nei tai au fou. Le leo lelei ie, ma le wha maoni o Israelu. O le atua e le tu le moe, e le moe lava ia. O le ala fo i lea, e le mawhai ai le atunuu. Ma lau whanau wha atua o na sopoloa, ai au lava, o na wha malo o mātou tumuai, ma tuli vai i luma o le atua. Ma toe wha fo i le tau langa o le whaaftai. O le wha manu, ma le vi inga i laua fio, o lo mātou atua e to atasi. Le ali ie, o i mātou lava o se whanau o la wha maua lulunga. O se atunu e fau vale i o luma. Ua mātou tū lei tuli manu laua fio,
a ua mātou whaoa lovi inga. Hawa le tamai, wha mā ngalo mai. Lea tuai, liu walo mai au fofonga alofa, a o mātou wala sa ili atu I le nei tai au fo. Tō mai au wha manuianga mo lo atunu pele ma o tangata, a mata mai maunga te tele, se ia o I se tama mea. O ai o mo o mia lau fisosoani, o ai foi ua ala whai mai wha noanga. Wha mai se ma wha ma whanawhana I le anganga o laua fio. Malutia le soifua le atunu I le nei aso. Ina ia a mata le nei aso I le atua. Ia tau afi le atua malona vi inga. Ia avea foi le nei ala leo o le Radio Samoa. E momoli atuai. Ala o leola, tala o leola, I tulu inga o le lalolangi. O la mātou te talo lea, e ala atu ia Yesu Keriso. Lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Amen. Good morning. In this update, a legal expert believes the deadline for submitting on the Treaty Principles Bill must be extended. Parliament's website founded on deadline day, meaning people struggle to post online feedback on the contentious bill in time. The Justice Select Committee says the matter will be discussed today. Otago University's Andrew Geddes says it needs to happen. You can't put it out there to people and say, we really want to hear from you, we want to know what you think, and then have a system where the computer just says, no, sorry, and it crashes. That's just not acceptable. Wait times for Ministry of Business, Innovation and Employment determinations on building work disputes have been slashed by more than a year. In 2023, MB rulings were taking an average more than 500 days. That now sits on just over 100. Building Industry Federation CEO Julian Lays says the industry is keen to see more efficiencies from the government. I think the whole process is one of continuous improvement. We all know that there are better ways of doing things, and we've got to continue to look at where we can reduce times, where we can reduce cost. Expectation the cool start to summer will revert to more normal conditions. NIWA's annual climate summary shows the average annual temperature was about 13 degrees, the 10th warmest year on record. Principal scientist Chris Brandolino says although temperatures were cooler in some areas, last month was the 5th warmest December on record. He says the current cooler climate is an anomaly and above average temperatures are likely for the next 3 months. And more than 30,000 people have fled their homes as a wildfire rips through an upmarket coastal area of Los Angeles. Numerous buildings have been destroyed in the Pacific Palisades area between the beach towns of Santa Monica and Malibu. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, New Zealand have clinched the 3-match one-day international cricket series against Sri Lanka with a game to spare by posting a 113-run victory in the second fixture in Hamilton. Rashan Ravindra's 79 and Mark Chapman's 62 powered the host to 255 for 9 after rain reduced the match to 37 overs a side. The visitors slumped to 22 for 4 inside 5 overs and were bundled out for 142 in 30.2. Boxer Jai Opetaia has retained his IBF and the Ring Magazine cruiserweight titles by knocking out David Nika in the 4th round of their bout on the Gold Coast. The defeat was Nika's first in 11 professional bouts. And the Bullets have snapped a 3-game ANBL basketball losing streak by beating the Breakers 83-74 in Brisbane. That's sport. Tule pōkala me ale mālua le tai au, ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited, i le shop B5, i lona tuatusi, Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele.
Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Manu lenga nai o le tai au o abe o le la o a punitia po i puau e sau malu e wha asusu i la au sa sala le punga la au matala uau e tio fo i Samoa fai o na tai au le amatanga o le aso wha popo o le olanga le tai au nai matani u whea ngai ma le ata le tala le lei ua so o ai nei Samoana le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o i pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ua foa ina i le Samoa moni E tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Navalo ia i mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli mawhaapetai Le tio o i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo i Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana
Se fulu minute wa te ai leono, o le tautua whaoa Radio Samoa tasi 5-2 a mo e whatalofa ma whawhiloi atu i le swafa manu malo i sukiriso i le paia mawalunga Samoa ua mawhai o na maua mai le nei whesota inga i le nei taimi o le tae au. Whatalofa atua i le awhainga luenga paia le atua i so se whatawhai taulanga whaapea foi ta māma tina mā tutua ia whaapea foi i le loa loa Samoa o lo whaafonga mai le nei taimi tae au se ia pa ia lava alo ma whanau. Talofa lava, malo ni, good morning, malo lava le soifua manuia. Ia wha malulu atu, malo le atu nuu, ia o teimi le nei, ia le loa atu teimi nei o lo ngā lue mea mātou insinia le teimi nei mo le wha o tātou ata i lunga le tātou apia fōlinga. Ia le alo pe tātou whaiva le nei tae au, i le alofa ma le anga leo le atua vi ia ai, leo tātou tū a au ma tū vai mai, i le lona iwa o le nei o aso, o le tātou savalinga o le nei tau sanga fōu. Ai usi mai alo whaafonga Samoa, la o tau polo kalame o le mālu o le tae au, ia whale tua ia Natasha Vaelua, whape foi le insini o tātou polo kalame, le awhionga ia Pesta, LJ Lolesio, ia whapea la o tau au auna, niwa whalau, tuli le tufunga, teito ta loto, ia o le atau tua atu se ia pa ia foi le itula, e iwa i le nei tae au fōu. Whatalo whātu i lau awhionga le whaletua Natasha i le nei tae au fōu. Malo lava le usu, malo soifua manuia, good morning. Good morning, ia malo fo ile usu i lau whionga tau sala le nei tai avi ele tua au lia fo ile nei fo i aso whata whiti o tātou ngā luenga le nei fo i vai aso ia malo whaftai le tua lana pule whaso i fua leo o tātou au le nei tai au fo whatalo whata fo i Samoa malo lava le so i fua manuia ma le langi e mama ia tal tonu le taofi o lo so longa le lei lava fo i ia amatanga o le nei fo i aso fo i le alofa maleanga leo le tua malo le so i fua maua. Malo lava i lawa whionga whatua. Ia te tonu o le neiwo tu vai matu au mai i le whata fiti fo i le tā polo kalame le nei tai au fo o le breakfast show po le malu o le tai au. Ia nai minute whaafonga le atunu tā li poti lunga le awala whapea foi wa aipo le ale tala le tau le nei tai au fo. Ia whapea foi so atu matato lui tau mo le nei fo i aso. Nisi fo i a tātou tala i to tonu New Zealand ma whaalau teleina fo i tala o le lalo langi. Ia whapena fo i le itu la mua i le kuata i le fitu. O le tātou polo kalame a reto leola tā le fitu toi awina atu tātou tala vai whanua e iti tā ina le fitu. O lo i tā polo kalame lea Natasha o le tā Today in History, tātou polo kalame le nā, e le tā ina le fitu o tā polo kalame. Se wa aipo o a mea na tutupu i tau sanga ua mawai. Ai usi meila whaafunga Samoa o le tātou li poti lunga o le au wala. Whatalo whātu i awata wale uma lava fo i le nei taimi o le tae au malo lava fo i ia le tau wata i ate outou uma lava nisi o lo o usu atu i ngaluenga ia o nisi fo i o le na ua maanava o lunga o le tato wala tele ia o lo o matua ki lia lava i le nei fo i taimi o le tae au o lo o solonga le lei le o iai fo i se wha lave tau ta avale o no li potia mo tatou i le nei taimi e tu sai fo i le whaelo mai le wakakotahi mo tatou ia ai o nai fautuanga masani lava foi e mai se lava ia ole na lava wai lau whaau tautanga ia awala uma lava foi e au ina pui ai tātou mai whaalave i lunga o ala titele ai ole li potile nā mō tātou ki lia solonga le lei le aini poloka i le nei taimi o le tai au manu e tele le amatanga o le nei aso ia te outou uma lava ave ta avale ina ua tau tula imel tātou taimi leo o se fulu wha minute te aile tulai ono.
Vaenga amata le tala le tau mo le silfia malo le atunu mai le tatou ofisa whaasala lau nei I manukau au kilani ia o le vevela o whaamauina le teimi le nei e luas fulu ma le tolu malu le afiafi o le ao o iai e se fulu ma le lima. Winga o le tau ia o lo ai atu e le awa tau I le nei tae au I lalo o le I fafo o le whaamalama I le nei tae au ia whai mai le tala tau lunga tatou Met Services I le nei tae au whai mai o le a awaoa le nei aso. Ia o le a iei teimi o le atu ulu ai tatou timunga I le awauli whaapea fo I ma le afiafi. Ia o le tatou vaenga a mata le nai le tala le tau a wafo I tusoswani mo au polo kalame o le nei fo I aso. Talo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela te toe whatalo whatu I suafa mamalo Yesu Keriso la Nazareta I lau whafonganga Samoa I le nei fu I tula leo toi moa le amanoa tātou te mafutai I alo mai ala tātou proklama mai pe lawana masani ai o le luitau mo oe mau Fio whaitau ina I le nei fu I whapopo le tātou proklama le mua Samuelu lona matau pas fulmar fitu alfa I upe fast fulmar fitu Mo Samuelu lona matau pas full marfitu. Al fai upe fast full marfitu. E fa pelo na fai taunga. E loa I fo I le nei fa put tonga umba. E le fa ola ina tangata I ova I se pelu ma se tau. A o loo ia I ova le taua. Na te tu ina mai o tau yo mātou lima. This is the Lord's battle. And he will give you to us. O le tala lea. Ia, pea wana masani ai. O le tala I le tau a tāwiata. O le autūla o le lutau mo o ema. Ema whai, ona e whātou I laloina le sau ai. Ema whai foi, ona o whātou I laloina le sau ai. E watu tāwita I le aso le aia watu ia me aia mga ona uso. Whalonga kula le kupura mele. O le me o foi. O le tūtaua lea, o le tūtaua Israel, o le tūtaua tangata o le atua. Ai ua fefefe, I le kamaloa le kumai o, e le ngaka I maua lunga, a o longa leo, maunga fōringa wa aia. So o le mea laia vea malu ia te oe. Auange ia vea fōringa wa aia, auange ia vea le leo, auange ia vea le kalaanga o le skaka ke fefe. You can defeat the giants. O le kele I o sau ai o le soifuanga le nei. O ngā whaawai vai a kākou, whaapala ai a kākou, whaapopole whaafefe kākou. Ai le maro si anga e mawhai ai, o na e so sofa ina, ma whasi o kia sau ai, peka pēr sau ai. O le mela le e tau, ona mana tua e tātou. E mana tua e tātou, le kala ka wika mwhai hako riaka. Whameke sau e ke au le pelu, ma le kao, le karika, ma ufo ringa, ma whamalo kala anga whai meinga e kua mai, au te aluati a te oe le suafa I ova. Wai vai mai, the name of the Lord of hosts le suafa I ova. Ele I alu ma se kusipasi, ele I alu ma se kamau ainga, ele I alu ma so ngā poko whaafika fika, ngā alu I le suafa o I ova. O I nā foi, e ma whai ina e whai atu I lalo ina, le mea kongoa lea ma le whaafika auri le peo se sau ai a oe, mai le ngāwa yaso, ma le ngi yaso. Ai mana o te manu malo, alu I le suafa o ke riso, e ma whai ai, ona e manu malo, ai o ke wha moe moe lo poko. Ia, wha manu mai le tua e lau wha whanganga, ia mai se o wha au le ni yaso, ona le suafa o Yesu. Mene.
Jalo falava roa wa te tala na neile o nanga e veni mo fa tangwa i au kilani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatakatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o o. Tolu i valua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa, tasi mai vatolu. Radio Samoa. Tasi lima i tu. Amo. Luas fun 5 minute ua te ai le ono. Tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Toi whatalo whātu plokalame maalua tai au. Ia tunu o mamau o tō umalava lunga tatou apia fōlinga. Whaapia fo i le tatou YouTube channel. Talofa lava. Nisi o tau lewa usu atu i ngā luenga le nei tai au fōu. To tono tō ta vale le nei tai au. Malo lava le wha malo losi. Whaapia fo i nisi ua mai ala tō ngā luenga. Mai le pō ana pō. Malo lava le ngā lulue. Ia, maua se malo longa lei i le nei aso. Ia, whafowina wafo i ngā luenga ana nei. Ai, toi whaatalo whātu nisi o tau lunga tatou apia fōlinga. Marcelina Brown. Malo lava whaatasi mai lunga tatou polokalame. Caroline Tuala. Malo soifua manuia. Whapea fo i Malua Bakalich. Malo mafuta mai. O Pina Nonu. Sarona Muna o tau umalava. James Bryce. Whaptai tele lava. Whaatalo whamailunga tatou polokalame. Te pora muli talo Ioelu. Malo lava soifua manuia. Whapea foi i a Letitia Talimalie. O tunu mafono longo vaefa. Malo lava soifua manuia. Mona matautia. Whaptai tele moalofa anga. Whaftai a mosa, malo lava le usu, whaftai tele lava, alofa mai o lo alana mai i o Australia. E se le usu pole au Australia lea Natasha, whaftai tele lava le mafuta mai, whapea foi Sarona Muna, malo lava, Alan Starks, Rivs Gosh, to uma lava lunga tatou apia fo linga le nei tai au fo, malo lava whaftai. Ai, o le nei tai au, ia, tonu o lo o to tele le mamalo le atunu, ele ia e ala tau ngā luenga, ma naia fo i mea whaatau nuuina i tonu o lawa ma maota, ma futa, ma alo ma whanau, ele i amata o ngā teimi le nei. Ia me se fo i ma naia teimi e o fo i a whaisina whaamalo sitino, o te iloa la, to tele fo i mātua matina tamā matina mātutua. Lato te o e Sava Valley pe whaamalo sitino i tele o aso. Le lau te waai atu, Natasha, te waai atu tatou tala lea. E inisi o tatou tua asina sina. Ua a whaina po a fia ona o nisi fo i o taifau. O lo i lunga tatou a wala e le o whaapea o waaina nisi o lo o latou waaia latou taifau. Ai pewo manua le tau mai i le pito nuu lea o opo tiki o i nā la whaapea luas fululua o taifau. Ua o atu i le SPCA i le taimi le nei. Pea whainai whaalau te le ina tātala le whaamole mole. O te taltonu i le tūlanga leo o taifau ta aloa. E pei ua tele lava fo i le afianga ai o nisi le mamalu le atunu. E mana tua fo i la se tema i le tausanga na mawai atu nei. E iai se tina leana au ina atu i le fale mai. Ona o manuanga fo ia ina ua o sofa ia e taifau. Ia o iai sina savali vali fo i lea i luma o lona fale le mamau tele mai lona fale. Ai e pea ma le fata i fauna o sofa ia le tina. O le tūlanga la ina ua whaafsa o tai fo i le ofisa o leo ia maho o atu leo masa ili ai. O le wha o tai whau nei, e kasi ale a inga e iai e tai whau nei. So o le taimila le nā, ia na ave fo i la lea, li poti le council, o na ngā i atu leo i la tau o e aia ia mea ola fo i se i tulou le whaafonga la tunu. O ngā ave leo mai le ia se i tulou lava, o na ave lea.
Ele uma atu le ele ma vai te le atu foi ona mai ale na fala lavi. Ai to li potia foi. E se tasi lava foi o tina matua pe amale ono sfuta sanga lon soifua. Kai me ala sava li vale pe na esa no ni wa folau. Sava li vale nga foi ana. Ai to o sofa ia foi e tai fau. Ole tu langa nei nga ko sia ki foi. Ole a inga lava le tasi. Ole a foi wa iai se tai fau. Wa fa au popo. So ole lua se fulu lua o tai fau ia na ave le ofisa. Na ave le ofisa la le tasi le Natasha. E tasi lava le a inga. Tasi ale a inga. Ai ele ngata lai tai fau nei. Ai ai fo ima la to fa na. Se tulo e ai fo ima matama I tai fau, matama I mai le ole fo I na maua se fulu tolu. Oka. Ia te au. O lea lai wha apea mai le ofisa fo I o ila tau whea ngai ma le saunga le mua o tai whau nei. O lainga le sikala ia isi tai whau e wha. A o le ango wango. E le I le si tala ina. So o la fo ina ia le pāna tu ua I tai whau nei. Patia te au ia. Too much. Oka. A wa a o ngai lai ngā alu lo se whai ngā tai whau nei runga wala te tele ani wa folau. Wo. Ia ele ma whai fo ele pār ngai on ka ofiofi. Pe a o ngai ngā sao umai whafo nei mea ola. O se tūlanga lama tia tele. Le soifua ma le saunga le mua tātou umalava. E mai se lava I tai whau nei pe a o nei ina iele tūlanga fo ele le sikala inga. E tele le a whaina. Ia ma le lama tia ai o le saunga le mua tātou umalava. Sa le o whamanatu la, ma se whawhangu mō tātou umalava, ia le stala au. Le stala is very important e tāua. Le stala ia tai whau. Ia ai mei se foi ia wawa ai le lei, a wā foi, e tele o te vai isi te meo awat foi au savali, pe o ina tūlanga le nā, mau ele popole. Ia mei se foi, o te loa whai mai a wa ai le tai whau. Ona e ata le iai, e fia mai foi ia. Tasha. Oile ai la se aka e ke. Pefu. Sua meo lai. Tu langa le na I mo tātou umalava iai tātou tai whau. Ona lo la patai mai pere SPCA a whai fo e mo miesef so soani mo le vainga o tai whau. Ia me se foi lea vaenga. Ia o lo maua pēf so ta inga lunga tātou penga ta whairangi o lo iai whamatalanga e whisosoani mai ai le matanga luenga lea o le SPCA a wā fo I lea fo I vaenga. Ia, ni o whalau a tatalo. O tūlanga whaanoa no fo I lele. Ia I la tau o e o lo mana na o e tau sia ia tai whau, ia mamanga ngā oiki. A wā ole unga nei I le tele o tai whau nei. They got put down. O lo na winga. O se tūlanga e whainga tā foi. Pe a mawhau atu I le wha, wha umainga o ola o nai nei tai whau. Onga ole tangata. Le tangata I le anga o lana whaatatau. Lea ua a fia I foi. Mea ola a ole mea ia. Wa lava le kasi. Ia ua lava. Tau si le lei. O kai le kaungo fie. A ni wa folau. Ta talo foi le tau singa. Ma le wa aia le lei o mea ola. E le tau ngō fie sole. O te roto, o te le fo e te tautala fo ia o ia mātou lava. O le meo le alofa lea. Ia tātou tai whau ia a vea ma. They become part of your family. Pe e tūlanga whapena. E wa ai le lei alofa iai. Ia me tūlanga whapena. Cause e le fia o la pe o le tūlanga le te sau noa ai le neita e au Natasha. E le fia o tātou tai whau. A whai wa a vea se tasi I to tonu tūlo whafungaanga. Malo le atunu se tasi tonu fo I o le ainga. It becomes part of, the norm I to tonu lava o le toa tele o ainga. A pe a tau mai tūlanga whapena o put down I a talo whai. E wa ai alofa fo I tātou iai whapena. Ia, o seimi o tūlai mai lea, o toe luas fulfitu minute, o na tā lea, o le fitu taina tātou pese lea, au alofa atu ai le, polo kalame le maa lua tai au, I le nei taimi o le aso. Música malie, música ileva, pate ailo, vai mai ang alwena, vai ayaw fica, nei sowita, esa wia mo pia va ayatu wa siba, eva mai la ia, le alfa I mai otara,
wait and see o malae Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava o I lau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Na ia o paanga Nge vai vanga E momoli atu le nei Pisa ia o lo paanga Le ngata ia o te roa Whapere lau rangi atoa Mo mo o ngai fia tau tua mo o e Samoa E ala I le taleni O le musika E sa wia sei e whapepia mai a ita Eva mai la ia Le au whaini mai o tara Wait and see o malae Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pile lava o I lau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Mai I le mapu I tinga Papipia I nai o I ana musika Musika mali e Musika I leva Pate ai lo vai mai au aluenga Vai ai au fika Nei so ita Esa wia wa upia wa ai atu wa sila Eva mai la ia Le ofa I mai o tara Wait and see o malae Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava o I lau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Se fai mai o le nei party E pa o le nei party Ai asu foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo I le mapu Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa o lo wafu Se fai mai o le nei party E pa o le nei party Ai asu foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo I le mapu Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa o lo wafu Eva mai la ia Le alfa I mai o tara Wait and see o malae Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava o I lau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Eva mai la ia Le alfa I mai o tara Wait and see o malae Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava o I lau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Jana kala tia roa, ua te tala na neile ua unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tai milunga le wati lea o toe luas fulu tolu minute o na tā lea o le fitu toe awina atu lea o tato tala vai whanua a e sauni mai le malo le atunu I le kuata I le fitu o le tato polokalame o le areto o le ola. Ia toe whaatalo whātua I le polokalame o le mālua le tai au I le nei aso fōu tālofa lava o tau lava. So se tu o le kelope o lo maua mai le so ta inga lunga o le ala leo o le Radio Samoa tasi 5 a mo malo soifua manuia malo le langi a mama malo lava le folau ia vi ia le lii o tato tu au matu vai mai I le lo naiva le neo aso o le tato tausanga fōu. Natasha o te vai atu St. Mary's Bay o lo ta ua iei nisi vaenga o le awala. Pe wa tula I mai ua whaale tonu o le upu whaaperta nia le ta ua o sinkhole opens up. Pe o tūlanga whapena o lo whaeloa mai le teimi le nei. Ua whaale tonu nisi o vaenga pe se lea sa whapena o atuai le Fire and Emergency Services I whaale tonu ia I lunga o nisi fo I o foot passport a wala o lo iai fo I lea vaenga o au kilani. Io e niwa folau, pe ama le 5 centimeter, le te le, o le vaenga lana, o le vaenga fo ile lo lungo o le awala tele, o la ua pu le taimi le nei, so o le whaupunga whaingo fia lana mo tātou, I nai St. Mary's Bay, I au kilani lava fo ia, so o la na awina fo I lātou fo I lātou o e aia le sua vai, le vaenga fo I e la kau ke whaia, ia paipa, ma o ngā paipa, ina ia mauti noa, le saunga
nga le mu. Ai pe ai se fo ina wa mafu ai le nga vaenga ia tau ia ke fisiringia o kakawhio la e. O le alkulanga wa ia tatou a wala le nei taimi a. Po o le mea ua vai paipa, po le mea ua kuai o ngā paipa, ua mafu ai le tūlanga ai o se whaalinga le fui mu. E whai asi lo loto masi te le fo ile le a ngai i lalo. O le vaenga le so o la fo ila ia ua uma o na tawai e se ina le nai tu o le awala. Mai le whao ngai nei avita avale mai se fo i o le malo le tunu whemalanga ai. E leo to e whao ngai nei le taimi le nei. A o ngā lulua la le Auckland Council ia o le la ua awa ia ua awina la tau ia Healthy Waters Management inga ia siaki le lei paipa lava o lo whaia ma whaataunu uina le whausia o lalo vaenga ia ina ia mautinoa le saunga le mu ia ona to e whaale leia fo ilea ai mai se la ia o le fo ilava o whaale sasi fo ia insinia e whaia si te le fo ia o le taime mo o mea mo le to e whaale leia. Ai mole sila fia ia se tema i le lua fe lua sumaltolu. Na iai fo i se isi vaenga i St. George Bay Road in Parnell. Na tupu ai fo i se vaenga wha apea peala ma le se fulu tolu sentimita. Le lo loto o le pūleana iai lunga o le awala tele ai lua tesi ma le tasi mita lona lau tele. Lona winga. E iai lava la kai mi wha apea kawhewhe la ai oka o kongo kwa ni wa folau ai leanga loa ma le awala. Oka. Pes pōlenga le na ai Tasha. Peo le nā leo ta ua mai lea tala. O le mawhau la ia lunguinga ave atu ta vale. Ai o atu la le ala mea la fai. Peo tu langa ai le leo lo ta ua mai le ta tala lea. O lo ngā ioi o po lo ngā lulue le vaenga lea le mtanga luenga lea. Ina ia wha le lea i se taimi vave. Peo tu langa le nā pe leo wa e mai e ta tauna wha taunu uina vave. Ona e le iloa pe ona e ta ua ma leo whai atu teimi nei o le pōlenga nā malo le atunu. Ia mataala lunga o awala. O whenme te malanga ai, ia leo tā ua mai. Ia inisi vaenga o le awala le upu Peritania lo tā u nei sinkholes longo hinga le. Ia inisi vaenga o le awala wha le tonu. Ai o te iloa ia teimi ia vaenga ia ua iloa masila fia i lea matanga luenga. They'll have those orange cones up. E vaenga whai loa le le mai ai i le mamalu le atunu. Mana ia. Te tonu e lo tā ua mai fo inisi o tātou tala. Whaapea New Zealand's 10th warmest year on record. Mana ia. Mana ia lo tā ua mai le nā tūlanga i te tono tātou atunu i nei New Zealand. Leu sila fia ni wa folau. Wa alu le winta ako o uma alili ui. O kele io e mama ma so ma fofau. O se tulanga tula mai ia le mai tawatu. The 10th record lo no winga o le long se fulu ai la le ngi o tausanga. Talu ona ma ua fo i enga i lato e va ai le tau ia i te tono New Zealand. O le se fulu ai la le ngi o kausanga. O ia i lava New Zealand i le vaenga le o le mafana fana. O lo no winga. E iai fo i la vaenga o lo tilo iai i amtanga luenga o le tau. E ngala ko fua i ngai lea. O ia o kausanga piko sili le ngenga mawhangwhanga. Sili nga malulu. Sili o ngalolo vaia. Ai ei fo i la ia vaenga o New Zealand. O lea fo i langa o makamaka o aka le whapea. E sa o lali e leiksi o fo i la. Ai amu ia fo i la vaenga ia. O lea tunu. O lea olo o iai. So a whapea la tau tilo. The hottest day. O le ale mawalunga fo i la leo le vevelanga iai. Tolu se fulu tikeri. Le mawalunga o le vevela. I ngā i Hanma Forest. Oka. Ua kau mūpa o mai tātou. Ai o le tulanga i le tau malulu. Ia o te kapo. O te kapo o a te kapo. E se fulu tasi tikeri. O fika ko fo ila se fulu kasi. Ia wa tātou le taimi o le winter. -2. Ia -3. E malulu. Aloga mai aku, negative se fulu tasi tesi ma le valu tikeri. O ka le malulu. Ia au tūlanga le nā o leo lo mai ai. O Hastings foi, sa va ai foi le mawalunga foi le malulu. I New Zealand, ia Juni le masino Juni. Lua se fulu 5 tikeri tesi ma le fitu. Oka. Au tūlanga foi le ia ke au ia. O leo te whaapea ia. E le sisi o amanga ia. E silianga malulu, le malulu. A le la mo mai tau atu. O le lona se fulu lale nei o tau sanga. I le wha mau ngā lava New Zealand ia. O le tau sanga vevela lale nei a New Zealand. Ia tātou ono sai mai. I le vela o lo tātou ia nei.
Mana ia le vela ai atonu o le teimina to tele malo le atonu. E fia i le vevela Ma to fo i tātou masani mai Samoa o mai nei malulu i nei New Zealand la e manaia longo winga la o se fia nga tele mo tātou i le nei sama i to tonu po le vai tau le tau mafanfana longo winga o le a vevela tele. E i whamanatu Natasha tātou mo vaenga ia i le heat ma le vevela o lo iai. Ioet ni wa folau. Te le vaenga mō tātou, ia manatua lava foi. Awana ingalo le whangu vai, tō anga ia mautu lava le tau mawhaina o vai i le aso atoa, ina ia fsoswani e tātou le vela. Pat i le tūlanga foi la le tirusilo le vevela le ienu sila manatua. E iei taimi o lo longa, e i foi le taimi o timunga mamafa. O vaenga la ia, lea e alai foi, o na tupu le tūlanga lea o le vevela. O wau le tele o aso a timunga o taimi o lo longa. E mawhanawhana i lava tātou. But, ia tau la ia, i le global context, le tilo mai fo i la lea, ia o fōringa uma ia mawa ainga, o le tūlanga le tātou te iai i le climate change. So, it's not whapeo se tūlanga fo le tau te oli ma fia iai. A o tūlanga ia tātou te i loa tua i lava, le ngā solonga ma le taavilinga lava fo i, o le lalolangi atoa leo o loo iai, ia afianga o le o sone, ia ma afianga o tātou i vaenga ese o le tau, but o le pau lava le tātou mtawhai oi, i le nofo sa niuni lava ma le tā pena. Sa ulele. Lea ua guata i le fitu, ia usi mai alo whaafonga Samoa, tātou polo kalame, a rito o le ola. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhelai atu fwoi e te whai ona mafuta ma so tai mai tatu pol kalamele nei ia so tai tasi ole a reto o neola. O le tusinu mera e luas fulu tasi whai upe valu e ili whetalai ngā Jesu le tua whapea. O na whetalai mai lea o Iova ia Mose ia e whaia se ngata uongo ma tuua e ilunga o se la au. O na tai tasi lea maola o e utia pe a va ai atu iai. Pe mai e ola le tangata. E te pataulai i le ngata i lunga o le la au. A le upula mo oe ma nei e fo i le nei aso e whapea. O le malo si anga o le mea lea o le tepa taulai se mea. The power of beholding. E ale mea ngai ke behold. Behold le mea e focus. Ba ua e si yoa iai. Ina ua utia le nu o Israel ue ngata uongo fo i le vao ona o le leu sta i le tua ma Mose. Whai mai. O na whioti le o le fia afe o tangata. Almela, ua whetangisi tangata maoi mavala au ia Mose. Mose ua maku salamo. Ia e whetalai ma te talo i le tua whamangalo mai mātou. Ia ona tangi leo Mose mo le nu. Whai mailo leo tua o gei o le fofola. So se tangata e utia ia tepa taulai. I le ngata lela e whai le tua. Whai se ngata apa me mea. Mai kango le tu le la au e ku ilunga. Whatu ilunga. Whai mai o le fofo. A fia ola le tangata ua utia. Ki kilo, ngā ki kilo a ele ngata. O ngā o mai leo le malo longa, ua restore longa malosi. So le akana ngā tupu, o le mea moni na tupu. Pita, se mea mitautia, ina ua whiu mai e sui lana ngā luenga wha ola ngā whai. Taulanga le na sauni e whai. Whai mai, ua tango Yesu, ua whatusa o ia, malana ngā luenga, i le mea ngā whai e Mose i le vao. Whai mai, e whapei o na si itia i lunga le ngata e Mose i le vao. E whapei nā fwoi. Ona si itia i lunga le atali i o le tangata, ina ia le whano se tasi e whatuatua i a te ia. Vai, ua tango Yesu, ua whakusa tangata ia ngaola i le ainga i le ngata. I so se tangata, e tilo ia ma va ai i le taulanga lea ngai sau. E mang tuala tangata le whenga inga tua inga ua ngata. O le mea ngaola ai, o le kepa. Ngā kepa i ngaka apa mea ola. Ai whai mai Yesu e whape nā fwoi. Ona si itia le atali i le tangata.
ina ia ola le tangata whātuatua. Longa winga, so se tangata angasala, so se mea o whea ngai ma oe wa iloa wa e oti ai, wa e a whainai, le lalulangi le nei. Ke lo le mea ke olai, o lo tepa ia Yesu. Ua umanga whai e le tua le whao le tanga mo le lalulangi le nei. Ua umanga fio mailo na alo matau tau le la au I Kalevaria. Ai ke loa, ele o ko meki ngai olai, e ke ola pe a whai, e ke tepa tau lai, ia Yesu ma le tau langa na ia whaia. A whai o whea ngai o e mani o mea o ngaonga leo langa, o le anga sala wa e iloa, wa e oki ai, wa e polonga ai, ke loa le me te olai, o lo tepa tau lai I le alii whaola o Yesu. O le sidi mo o le asurangei, whea le mea ngai ki ke pakau lai ai, e il whaupunga whapea, o le mea e ke pihou, ngal upu pihou, o le mea e ke tepa tau lai ai, ma fix ia ila wai, o mea ngā, e transform mai lo wolanga. A e tepa I meo le kingo, e transforma o e ma vea, o e ma aka mai le kingo I lo wolanga. A e tepa tau lai ai Yesu, tusa po a whawhita uli whea ngai ma oe, e mawhai le mana o lo waai ia Yesu, ona au maia suinga I lo wolanga. Le tua, whamanuia I lo watunu, ia matu tepa tau lai ia te oe, ai leo meo le nei o langa. Whamanuia ona lo swafa Yesu. Amen. Hallelujah,
tu mau lava fo'i le file mu ma le mamao le traffic i le taimi le nei lunga o ala tetele lunga o tātou motorway solo o saunga le mu lava le taimi le nei e le o iei se vaenga ua mai tau atu ua pisi mai i le nei taimi o le tae au nisi o fo'i o le mai tau atu tu tonu fo'i o le taulanga au tu le Auckland CBD le taimi le nei ia o loo o solonga le lei lava e le o iei ni vaenga ua matua pisi fo'i le nei taimi se ia vanga na Queen Street o le mai tau atu ia o le nā fo'i ua mata lava fo'i o na uia ta avale afi i le taimi le nei whaapea nā fo'i Cook Street i le taimi le nei nisi o vaenga uma lava o lunga o le ala tele ia o le nā lava o lo file mu le taimi le nei Beach Road in Auckland Central o mai tau atu ia o tasi nā vaenga o le nā fo'i ia ua mata lava fo'i ia o na uia ta avale afi le taimi le nei whaapea nā fo'i la Victoria Street West Freeman's Bay o lo mai tau atu ia o nei vaenga iti lava le nā o le nā ua mata o na uia fo'i e ta avale afi i le nei taimi o le tae au. A o le loa lava fo'i o au ki lani lātou maala tele. A ta avale o loo file mu ma le taso traffic i le taimi le nei o le tae au. Manuia lau whai ngā malanga o e whaafongafonga mai mafta mai. Ma lua le tae alo Radio Samoa ina o toe 5 minute o na tā leo le ito lai fitu. Jana whanawha o Aotearoa, ua te talaina nei le o unanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au alo e te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Música malie awe fefe mana ia sivae Música malie awe fefe se e mai ona tene Usumai la pese malie
iwa Januari o a mea na tutupu I tausanga ua mawai. Tausanga tasi 554 ia o le aso soifua le nei o le susunga ia Gregory Lona se fulu ma le 5 o se tasi fo isa avea ia maulua e pope I tutonu o le ekalesia Katoliko Roma. Tausanga tasi iwa valulua o le aso foi ia o le aso soifua lea o le tamaitai ia po o le fo isa o lo o whaingoaina o Catherine, Duchess of Cambridge, I le taimile nei o lea o lo o prefer lava fo I o Princess of Wales ia le tamaitai e pei ona tausa ua fo I le nei fo I vai taimi whaai poi poatu ia Prince William e pei ona Silafia Kate Princess of Wales. Tausanga lua afe ma le fitu ia I le aso o le aso la le nei na ulu wai whaalawi lo ai le iPhone mua lava e le susunga ia Steve Jobs o le CEO le na o le company le nei a le Apple o nisi na wa ainga o I mea na tutupu le nei aso tausanga ua mawai. Good morning. In this update, 2 civilians have died in the US as 4 massive wildfires tear across Los Angeles, causing mandatory evacuations of more than 80,000 people. The fires have been sparked by dry conditions and powerful winds. County Fire Chief Anthony Maroney says 1,000 structures have been destroyed. And also a high number of significant injuries to residents who did not evacuate, in addition to first responders who were on the fire line. A legal expert believes the deadline for submitting on the Treaty Principles Bill must be extended. Parliament's website founded on deadline day, meaning people struggle to post online feedback on the contentious bill in time. Otago University's Andrew Geddes says it would be unacceptable to prevent people from sharing their views because of tech issues. Another sinkhole has appeared in central Auckland. The 2-metre square Tomo opened in St Mary's Bay yesterday. Thomas Rice reports. Auckland's Transport have placed a plate over the sinkhole and the council's Healthy Waters team is looking into its cause. In recent times, a large sinkhole has opened up in Parnell and another 2 on College Hill near Victoria Park. Now, they've mostly been caused by deteriorating pipes and high rainfall. A closer working relationship between Labour and Te Pāti Māori could benefit National and ACT. Labour leader Chris Hipkins says he's been trying to strengthen their ties ahead of next year's election. He has in the past labelled them a protest party. Political editor Jason Wall says it's a pragmatic move, with Labour likely to need Te Pāti Māori support to form a government. But he says it'll also give Chris Luxon and David Seymour ammunition. The coalition of chaos argument will come back into the fore. They will be pointing out they think Te Pāti Māori is unelectable and would be chaos in government. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Jakub Mensik has beaten top seed Ben Shelton in a 3-set thriller at the ASB Tennis Classic across 2 hours and 38 minutes. New Zealand have an unassailable 2-0 lead in the 3-match one-day international cricket series against Sri Lanka. They won the second fixture by 113 runs in Hamilton. Rachin Ravindra's 79 powered the host to 255 for 9 after rain reduced the match to 37 overs aside. The visitors slumped to 22 for 4 inside 5 overs and were bundled out for 142. And boxer David Neek has endured defeat for the first time in 11 professional bouts as part of a bid for the IBF and the Ring Magazine cruiserweight belts. Jai Opataya retained his crowns with a 4th-round knockout on the Gold Coast. That's sport. George Ports Memorial Drive on State Highway Luasifulu lo mo mai tawatu on the northbound o le na ua amata o na iai nei vaenga o Poloka lai te le taimile nei mai se lava fo i leanga i atu lata atu i le malai va alele. Pakiranga Highway lo mo mai tawatu Feololo on the westbound le na ua amata o na pisi anga i atu the Panmure Bridge i le taimile nei eastbound traffic mai tawatu faisi mamafa mai se lava fo i leanga i atu le na Pakiranga Plaza i le nei taimile
tai au. Whapena fo ile mai tau atu se vaenga le nā Tiraka Drive on the southbound. Le olo mai tau atu ia olo o whaisipisi mai o le whataula inga le nā o ala anga i atu i le Pakiranga Highway taimi le nei o le tai au. Nisi nā suinga ma vaenga o le ua iei tātou i lunga o le ala tele i le nei fo i taimi o le tai au. Ave ta avale ia awa fo i lau si la fia ma lau whainga malanga i le nei taimi manu ia tele lava whainga malanga wha minute te aile tu lai fitu Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Se vaenga lata mai le tala le tau ia se i tātou asiasi tātou atunu pele i Samoa o loo whailoa mai o le mawalunga le vela o la ao ai le a tātou atunu pele i Samoa e 2.5 degrees ia o le maalu le afi e o iai e 2.3 degrees mo o tau umalava sauni malanga atu tātou atunu pele i le nei aso ia o le tala le tau le nā o loo whailoa mai winga o le tau whapea o loo pāpā whaititili ma mawhati munga i le taimi le nei ia te talo pea le pono tātou atunu pele i Samoa o le tātou ofisa au tui nei a manukau au kilani ia o le whavevela o whamawina loo whailoa mai i le taimi le nei o whailoa mai ina o le maulunga vevela e o ai nei aso 2.5 degrees maualalo po le maalu le afiafi e se fulu ma le 1 degrees o le winga le tau ma naia le susuru ma naia o le tilo atu i whafo tātou whamalama o le tātou studio i le nei tai au vi ia le lii le nā lo whailoa mai Met Services o le a langi le lei a e o lo i le awa uli ma le vaenga ma nisi taimi o le afiafi ia o le apa u fo i ti munga. O winga le tau le aso a tai au, le aso se fulo o Januari, maulunga le vela wha mawina, 2.5 degrees, sulma le wha le malu i le afiafi, winga le tau le aso a tai au, o le a langi le lei, ma va ai le susuru manaia o le la. Wha pena o atu le tātou weekend, o se tala fia, o winga fo i le nā le tau wha pena lava, o na langi le lei i le aso tōnai, ma le aso sa. Tātou tala lata mai le nā le vaenga le tau, le nei taimi o le tae au. Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa moe moe maliu fai puiponga aso fa nau sa fa I whainga malononga ba so se fa lawe apa laine lo Pacific Finance .co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile ba le lima se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali e se tali e iai a inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu fa lua fitu oval sa lau fitu fa lua fitu. Mole
Tau fo i le makua le koe kukusa le malos Kama i fe au whalongo a kuole au Ai a kalango ka manga o kala pepelo E ai mase moki Uwinga mali e whaanga longa ka Koe a mafoi se ngalue nga Se ole happy lava mama ai Se mea ke i mu pepa Ia, vai la ngalo sa le kali. Kali. E ona o nga fo I ua pau mai. O nga fo linga pei o sa sau ai. O fo I singa mea ai longa ua ai. Ka wai o le fangu ka vale mai. Ko ia nga fika so le manai. Awala ia e think twice. No lo fa kali mai. Mali saluli mai sa sai. Ai le best Que se si ua kau fate Fai mali se Ale au nga fate Pa mai lo o se kalima Wala ia ke mai ka Ka ole malama fa koia inga Ai se be singa o mea ila. Kui mai la ole musika Mai ai masi au penina. Mai lau meta po lau mai lima Ke ai fo I usi o ngiva. Awale me besi Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale suia le ngila ua le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Sifulu mara tasi minute wa te aile fitu tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo lau polo kalame o le malu o le tai au toi whaatalo whātu ai i le awhainga luenga paia le atua tina matamama atutua whapea fo i le paia mawalunga Samoa maua mai le fisota inga lunga tātou ala leo o le Radio Samoa tālofa lava whaatalofa atu ai le polo kalame o le malu o le tai au Ia, taritonu o lo manuia, lava singa o le nei tai au, nisi o outou, wa usu I ngaluenga I le nei tai au fōvi ia le alii, ia o nisi fo I o whengai lava ma malo longa I le nei aso fō. Whatalo whaatu ie o lunga tatou apia fōlinga, mio a mosa, ia o lo alofa mai tatou polo kalame, Natasha lo iai le la tasi tongia, malo lava soifua manuia, eti tasi limu, Malo soifua manuia, sunga whaafeangainga ia Livingstone fia vaai tui vasa o lo alofa mai, alofa atu tama matina ia manofo alo lau sunga whaafeangainga Livingstone ia whaapea foi Perry, Muli Bola, Farani Sua, o Katelina Talimalie, o tau o malava maua mai avanoa Ferretti, Avei, Faatili, whapea foi ia puna o le whai e kuasi, whaasoa i elu, maloli me sepa se lau Channing. Malo lava soifua manuia o tau umalava patipatia mai lunga tatou apia fōlinga ma le tatou YouTube channel le nei tai au fō. Natasha, manea nei tai au, le asta malua tai au mo le sila fia ma le whaafunga mai malo la tunu le nei tai au. Ia. Mana ia foi le nei tai au sina polesi. Ia wale sa falta to fo moana fi. Tai au la le nei polesi mana tuala. E la foi polesi au mai tatou fa tau mai pepa foi o le oats mai le fale o loa. Ia na kuka le tatou le fale pule la vakako. Ke leo le vai, ke leo le ipu polesi, ke leo le susu, ia male te leo le suka. Ia e fua lava foi I le whaamalia ino le whonga tau mawha a o le suka. Tau mawhaia tātou nei tei me kau whala I kiki al suka foi lele a maua foi le hani e whaasumalia ai. Ia wa mana ia na e sui mai ei foi le suka. Ai foi lava enga foi ngai. Wa iai lava le tingi pusa, se fulu pepa la iai tutonu la iti o vaenga la iti. Ia. Ni wa fala. E ma fai lango whanganga le pepa etas. Ia o ngale ia. Whaonga uma pepa e lua peko. Pule a tama loma tua. Ia masinga tau salakai au. Ia. Uma foi le sa tofi. Le as tofi na fatafiti e polo kalame le malo tai au. Stato po lesi. Au le taua pen whamanatu tai au tai tasi. Lunga tato polo kalame. Ina ia
whai sau mālua le tae au, e fesoasoani ai mo lo walo atu I tiu te mawhaiva o le nei fo I aso, mantua fo I a whailau mea tau mawha. Maua fo I le mālosi whaafowina. Ia, ai me se fo I le anga I le aso a toa, ona o le mālua le tae au, ia o le tau mawhatanga mua le nā. Al fai manuia mai le malo le atunuu. Ia o lau tau mawha mua le nā. Natasha. Io e ni o whalau te sila fia ni o whalau. E le whaupunga whaapalangi o le maalia e te au. Ia, I saunoia. mea lava nei tau o tau mawhatanga. Whai mai. Eat breakfast like a king. Eat lunch like a prince. Dinner like a pop. Like a... Ela o langunga de lea. Ola na winga. A ka ula le ka mafkanga ale tupu. A whasa moa la. Ta o mafa peo le ka mafkanga ale tupu I le tae au. Ia alu waku lola le le wa uli fo ile le peo le ta o mafa ale alo ali. Ai o ngela fiafi. Wo. Ka mafa le ka ule ai se me ai. Ai ola na winga. O le whaata waina fo ile o le taimi o ta o mafutanga. Ia male au ngā o ta o mafutanga. Ia tātou tino manatua. Afi. Ia o le wa maka inga ngā solo fo I tātou whai ngā malo longa. A whaapela e whailaka tina I le valu. Wakuai kele. A o le tina la poa. Ia wakuai kele. Ai mana ia po le tau le lima. Ia po le ono. Ai a whaapea fo ila o le ono fitu e whaita mafutanga. Le maa ngai le fiafi. Whai singa sa vali la I kikia. E tau mawhai fo ilele. Ia lango kako. E ngā o ngā ngula le ka mafukanga moe. Happy loa. Tau mafutanga lana whai. A le wha amanatu fo ilele. Peo le wha uinga ina. Maa ngai le breakfast po le tau mafutanga mua. Wha la poa. Pule la kako. Ele ila se whai ki o whai blame le pālangi le whai al wha upunga le. Wha la poa. Awa uli. Mana ia lava foi. Awa songa wha atele te lea. A ia maua lava foi le polotini. Awange emisi. Protein ia manga kua le awa uli. Whaipa tae au. Kamalan ngau le kai au ia makua I tele le tae au. Ia au la fiafi. Ia ngau singa supo lava foi. Ala ia le kāpisi mau kengi. Kua I palengi a leo soifua. Ia whaisina savali. Ia e pulea oe a e fia ko wha. Au le savali. Taua savali. Au le nā tau mawha pāleni. Ia wha malo stino fo I pāleni. Ia o umalua nā. Ia o le lei mea uma mānaia. Taua nā. Malu le atunu o loo whaafonga mai lunga tatou polo kalame. O le mālua le tae au. Whai lau tau mawhatanga po le a le teimi o le aso. Whai le tau mawhatanga ma aua fo'i. Ia mo le malo le atunu o loo whai alato whala au. Aua ne ingalo fo'i le nai fo'i tu. Ia ma aua le ngalo sau whangu vai. Po whea te ngai ai. Whai lau whangu vai e au ngā. Ona o te loa te le asiasi atu I mautanga sengase. O lo whai loa mai li. Fōmai ina ia tau mawha pēr le vai. Natasha. Tāua. Mānea tele. Ia, taimi ilunga le wati lea ua se fulu fitu minute te aile fitu, mantua foi nei minute o na awina atu leo tatou polo kalame think a minute, afa le fitu o le tatou polo kalame o aso soifua I le afa le fitu lea maua ile avanua, whaase e mailoa, lunga tatou apia fōlinga, po le YouTube channel whaapea fōi tatou emaili, maua e tau avanua, ia ma tatou telefoni I le taimi o le afa le fitu. Wesi mai alo whaafunga Samoa, tatou polo kalame o le Think a Minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One day in 1894, Guglielmo returned to his room on the third floor of his parents' house. He had just spent his several months of vacation and holiday reading books and filling notebooks with detailed drawings and diagrams. Now it was time to work at bringing those drawings from paper into real life. He got up early every morning and worked all day long until late at night, to the point that his mother began to seriously worry about his health. He worked so long and hard every day, barely stopping to eat or sleep, that he kept losing weight and looking more and more pale and malnutritioned. Finally, the day came when he announced to his family that he was ready to finally show them what he had been working so hard on. They climbed the stairs to his room on the third floor of their home. Then Guglielmo pushed a button, which succeeded in ringing a bell down on the first floor of their home. His mother was amazed and proud of her son, but his father was not.
He saw no value or use in being able to send a signal over such a short distance. So Guglielmo kept on working. Little by little, he made changes in his invention so he could send a signal from one hill to the next and then beyond the hill. Eventually, his invention was perfected, partly by inspiration and the rest by his perspiration and perseverance. Guglielmo Marconi eventually became famous as the inventor of wireless telegraphy, which started the technology for the invention of the radio. Marconi not only received the Nobel Prize in physics, but also a position in the Italian Senate and many honorary degrees. Someone said, the way to get to the top is to get off your seat. You got to work it to win it. You can accomplish nearly anything if you commit your heart and life to it by combining your vision with hard work. Your dream plus your discipline and diligence will keep you working till you win. The one who can help you win at living the right best dream for your life is your Maker. If you'll give Jesus your heart and life, He'll give you the power to keep working each day, to reach your potential, and experience all the real success He's designed just for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Yesu wa o saunei o le mawhai ona o whangalo ina loa lofa e sili sili ese taimi o te whangalo ina whamanu yanga wa e saunia whawhetai I loa lofa e ui ina whaingata Ua o I loa nei, una o e Yesu O te sawai Ua o sau nei, whaamaua lalo Sisi I o lima I a te oi Yesu e whawhetai I loa lofa I mea uma, ua e whaia Na o oe lofa moi moi Yesu e whawhetai O lea lofa ua e whalia I lua o le sātau ina ia whamangalo ina O auanga sala O ai au se tangata whatau waa Ua e manatu mai ai a lofa tu noa Wa e foa I mai E ui ina whaingata Ua o I loa nei Ua nao o I Yesu O te sawai O sa nei Whaamaua Yesu
Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Wa te tala na neile wa unanga e veni mo fa tangwa i au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Ta whatafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Taslima e vatonu amo. Tala whanawha Aotearoa, wa te tala na neile wa unanga e veni mo fa tangwa i au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Ta whatafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili sea o ngā a matamolo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mo mia sau lo i e fsoswani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili, po le vaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers, i le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers law, e au na mo o e Samoa. Talofa, o lau ingo e mele palamo, o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua I tūlanga tau mo kesi, e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua I le taiminei, a fia whaatau sau fale, pe whaale leilo maota, pe tuu whaatasi ai tā lafu, pe whaatala nofo I tūlanga o lau mo kesi I le taiminei. Pala au mai loa au le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po o li emele.palamo@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa au le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Malolo si ua pei o le emo le mata le taimi Mai tau anga o le tau a tele I matangi malolo si Tatou ta pena pena ua malo si tatou I leva Te whamana tu I lo ta ainga ua o mai lava o suinga So lau puni fai la leo o fu celulo luma e na poni I went to fa folinga awa e ai lau kia solo puli la pata ina e la ile musica ai le useita vai to fo ila utala ata yuta ole fa'alata pei o sei ala vea mamalo mai o tatou uma eleanga lele ua fai fina unga I fa'a fine ma fa'a tama te tau ona fa'a ipo o I tala fau tupu ole mala
seita Fai tau lau tusi a e te tango ta so o lau puni Fai le leo o fu selulau luma e la poni E we te fa folina a wa e ai ai lau kia solo muli La pata ima E ala ile musika Ai le o seita Lea ua awhatonu le fitu, lea ua tātou taunu mai, tātou polokalame o aso soifua. Maua lau awanoa tātou telefoni, tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu, pe whase mai lunga tātou apia fōlinga, male tātou YouTube channel. Maua fo i lau awanoa, i lunga tātou e-maili. On air at radiosamoa.co.nz. Le nā malo tātou atunu, ua maua lau awanoa mo tātou aso soifua. Tasha mata mai lau i tū, whaman mole. Ia lelei, o loo i e tato whamani anga lunga le apia fōlinga mai a whaasoa i o elu. E whamani atu le aso whanau o le atali i a Graham a da o le aso le nei u atua i ailo na lua se fulu tausanga. Whamani ia le atua i ate o Graham sanga whaopopo ina pēr le atua nisi aso tātou te whailoa i ai. Whamani ia le atua i ate o e walo whianga i ai mga luenga o lo whaangana e matu i o mātua i a fosa ma whaasoa whaapea u a inga atua. God bless you. O leisi o whaamani anga mai a te pora muli talo i o elu lunga lava le apia fōlinga. Whaamani atu le aso whanau o le princess o Sola Unise Ayu. O le whaaftai ma le vi inga e whaafo i le atua o na olona alofa. Ia oe Sola ua fuai nei tausanga i tele mo oe. Lua se fulu lua tausanga i le aso i vale nei. I le aso iwa le nei, ia whaopopo le whaamalolonga mo oe a walo whianga iai mga luenga alofa o loo whaatino le tātou ainga. Sola e tā ua le usitai whaalongo ai sili le alofa. Alofa ngia oe taitaina oe i ala o le ali. Alofa pia mo oe le uma alofa anga o lalonga whau te pora, papa, nana, whaaftai te le lava i manuia le aso whanau. Lo i elta whaamanianga fo i lunga o le lunga o tātou e-mail o le whaamanianga lal nei au mai a Robert Smith o le whaamanianga e mō Filipino Sani ai ono. Whaamani atu le aso soifua o le susunga i a Filipino Sani ai ono. Ia lofa le atua masanga whaau pōpo nisi tausanga se tele mo oe. A wā le whianga iai mga luenga le tausinga o ainga ai maise le vala aunga matōwhinga i lana tala le lei. O alo whaanga mai le whautua mawalunga Hans Percy ai ono, Masanita, whaapea Hans Thomas, Rees, Mark and Axel William ai ono, whaapea foi Robert Smith and Tanu male whanau. Alo atu tā wala au. Whatalo whatu le wa maua le avanoa? Tā alofa. Malo soifua te maa, mawala wanoa, aso soifua. Ia, whaftai rawa i musuma tau sala tai au. Ia, o wili atu e whamanuia haswanga usa kōrua o whamaruenga. Ia, o Emileka Susta, ia, whanuia kerera was whangau, ia, o whangia rea kua, ia, koe whapapoinga ni asu kere i Ouranga. Ia, ai me se fōri ka mawhukanga ia whangia rea kua ia whaiwhaia e pēr ka mawhukanga wānunga. Ia, ana whangia whai rea kua ia wāina mārosi ia ke oe kinga. Kau kuai kongo ngaruenga o kōwhia i geia kumu, ai me se fōi kongo ngaruenga o rea kua. Ia, sisiri ai kongo ngaru o kakoaina. Ia, ore aro whaanga ngai wako ia weta susta ngeri
I manu reua. Ia, se kei mi foi, mangawa mai, ia. Avela ia o e whanga se metano. Alo. Ia, mangi kere rawa ngi asu. Ia, soi foi ia me manuia. Soifua. Whatalo whātui leo i lunga leina aso soifua. Whakalo whakuiloa fionga kamai ka ile. Halo lava tama. Lava le yes whangau Joseph Parker. Ia whamanguile tua i whapea na tōturu ini sa stele o lon soifua o lo i aialangi o lo i kolekinga saungi o mona fusuanga ia wali. Ia alo whangia lea kua ia lau ka alonga lo alo iai ia malama o wala kani mo lau ka alonga lo saungi iai ia ole alo whaanga le mai a anko mara sa mara a inga male whangau ia afkai kere mo le awangoa. Te lawa tama, manui fwile aso soifua a Joseph Parker. Lo iai li se tā whaamanuianga i lunga o le emaili o whaamanuianga lale nei mai a mātau tia e Sila Puni ia ma ui ala tia Lucy Puni e mō le tama e mō Pualangi Puni. Whaaftai le tua waulia mai o le awhawhine pele o Pualangi Puni lo se fulu tolu tausanga. Wa avea oe ma la mepa e se sulu i tonu o le tātou a inga. Ma lo lava mo au fe au e whai ma le tau singa o ma ua o au mātua. Wha amua mua le atua awa i au mātua. Alofa i au a inga uma. Happy 13th birthday to you. Ia o alofa anga nā mo Pualangi Puni e au mai au mātua. Ia mātau tia Elisa Puni ma ui alatea Lucy Puni. Ia a tonu la na o le pauna o ta whaamanuianga le wa. Ma whain wha o mai lunga ta emaili ma le tatou Facebook channel. Elia family on the emaili whaamanu Tasha. Se si aki atu po ua o mai I le tūle. Ia whaina. O fo I David Afamasanga. O lo iai lunga tatou emaili. Whaamanuia atu le aso whanau o to le pai Sunny Ray Marina Sua. Whaaftai ua atua le nei aso lo limas fululua tausanga. Whaaftai le atua I nei tausanga e tele ua ao mai mo oe e te soifua ai. To anga e te talo e mawai ma whauwhanga lelei a wale anga I luma. Lord bless from David Afamasanga. Ia e tato whamanuianga lea Elia family? Ia, lea lawa taunu umai. Whamanuianga le nei mo Chelsea Asomua Elia. Happy 17th birthday to our Chelsea Asomua Elia. Vi ia le atua wa e au lia mai le nei aso. E ui le tele o mai, lu I tau o le olanga manisi o whaafita uli, ai le mawhaina tu ulafo ina I tātou e le atua. Tō angai te talo, tō angai whai mea onga. Ai mai se o lau tau sanga muli muli le nei le kolisi. We love you so much, Chelsea. Enjoy your day out with your mum and sister. O lo whaangai le mawai mai lo papa aso mua. Nana Elisa Peta mo ainga o mai mangele. I o le whaamanianga lale nai mai a Elia family. Lelei, tonu o ta wana, umawala au, umalunga tato apia fōlinga, YouTube channel, to siaki leleia, emaili, seki lelei. O tato aso soifua le nā, mo le nei aso iwa Januari, lua o lua lima. Ia, e whamanui atu ai, le aso soifua, le tamali, le tato atu nuu. Ia, whamanui atu fo I ana taalonga, le susunga po le awhionga lea, ia Joseph Parker, happy birthday. Ia, me se fo I meil pūlenga, o ale Radio Samoa ma le awhainga luenga o malava a vea leo whatau wa e whamanui atu ai le aso soifua ai meise o tō o malava whamanatuina tō aso soifua I le nei aso. Tā ina atu nei pese whamanui atu ai tō aso soifua. Happy birthday to you all. Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa
ai ai Hangi mai se matangi E momoli atu ai Hoku alofa I la Samoa Matalasi Hangi mai se matangi E momoli atu ai Hoku alofa I la Samoa Matalasi Solo la foia ona paolo lona sami I la pe asulungia ele masina pe fa apefe ngalo atu oea imita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Memori atu ai Oh, alofa I la Samoa Matalasi Tangi mai se matangi E memori atu ai Oh, alofa I la Samoa Matalasi Matsamofie, le afi pe asa vali Lona la lele, ma folinga e whilanua I Pe faa pe fea, na ngalo atu olo wingoa Samoa, ole penina ole vasa loloa Ai se matani E momoli atu ai Oh, alofa I la Samoa Matalasi Angi mai se matani E momoli atu ai Oh, alofa I la Samoa Matalasi Angi mai se matani E momoli atu ai Oh, alofa I la Samoa Matalasi Angi mai se matani E momoli atu ai Oh, alofa I la Samoa Matalasi Jonathan Amachiroa, ua tatala na neile ua unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Taimi lunga le wati lea uatoe se fulu ono minute o na tā lea o le valu na awina atu lea o tātou tala fau mai Samoa le au nanga le awhionga ia nganuman mana au tanga vaya tipi a le taimi le nei fia whailoa lunga tātou polo kalame lea wa whaatasi mai le awhionga ia ngaluman mana tai ngaluman mana mai le tātou whale ta vale o le ioe taimi umalava o le mana fia ai whaatalo whaatu i le anganga whaaloalo i la wa fionga ngalu mana I nei tai au fo malo tautua malo soifua manuia. Ia whawhela I poi mo uwha talo whatu I le angang fia le angang whaatai mai se foi le angang whaaloalo ia te orua le nei tai au e alo la foi le usu na alo foi le tautua tunu ia o le vi inga lava le li e mua lava ma wha foi ia te ia wa ana le se inolo na alofa tātou te le pe nei le nei tai au I lo tō soifua tautua so I fua lau leo le atunu ia mai se si o la vai leo tātou au dia le nei as fo ma lo le usu ma lo foi le a malo si ma lo lava le
tātou tim. Ia malo fo ile tawa tai lawa fionga le tau tatu ia il fat fit ole nei fo vai aso vi ia le tu ole nei lava fo ia tatu tau lia ile manuia ai tu ina tu pe lava no fo ile lawa fionga a wa lava fo il tatu fa lawi loa ile nei fo i tai au. Alo patai mo le no ta mo lo tu pele o te fa pelai mo fa talo pa fo i dava mal fa lalo mai se fo ia au na tofi le tu so fa ta fa taulanga ia fionga i patele te mai tai sa i felela ai lenga tai lea susunga i whawhengainga au whapenga ia whape fo ia lisea a lenga tai lea o e te kopo so se tai tai lavo e ka le sia tai tasi ma lo lava le ngā lue ma lo le tautua i le atua ma lo na finangalo i lau maota le tapo inga le leo iau sensina o le atunu na yo tātou tamama tina mātua po whea lava le tunu mano la langi mo mea tātou pata launga fatalo fatu le tātou nanga le nei tae au mele ngang fiafia le ngang whaolalo malo lava le pa malosi malo fo i le tapu ai mai pa ia malu pa al malo tātou ofisa i Samoa tātou palmene le ngata i leo New Zealand nei fio ngai Minster ia whaipule ia whapea fo i la tono ofisa taitasi le konsula ia male tātou au whengalwenga i mangele le fionga malo lava fo tau atai i le nei vai tau lunga la tele ton fa fengalwenga le fu mana wa mai to tele ya onis fu la to sa unia tu le nei so ya fa pena fo le ya tono la ma ota tau singo tato ma tu ma lo fa ma lo si pensa u el tato team o le fa tafiti o vai so ya ma lo la le usu le nei tai au pa enga pena ile tato tau tua ya ole au nanga masa ni lava pe lava na fa la u lo atu inisio tato fa sa launga ya wauli po sa valia nei le lusu lima tausanga ato nei le lusu lima tausanga talu ona tautua pea Samoa manatua waloa mfa le baina le tautua au nanga la tama fanau lo fa fai fai ol faiva ma fai le langolango e ala le i le faunga ina o le tato nanga ia ole na po mfa ia na mawani so sani se tele wo atu i tonu ainga ia meso e kalesia ia e mai se o tato ma lo i Samoa fawo pea tātou whainga mea lofa, pe ona iei le tātou tōru wafe tā lale nai lalo o ia inga mtutu unga whapitoa, lunga le tau o le whamalama, ai le ngata i lea, ia o lo maua lawa le sosoani i le tūlanga, i le tū whata singa o ai tā lafu, whapea fo ia tūlanga o le tongi wha umau tā wale tuai, ia nai ai e whaingiso i lātou tele tā wale o lauanga i mai tai lua tāwale au mai ua whale tonu tāwale ia aile o tutongi aile o umana tongi tāwale le alai mau aila le tosoni le nā ton wha umalau tāwale po lau longolo iai iai abe lau tāwale fau tāwale lo iai tele tāwale pe ona iai a tātou brand new cars Mahindra aile ngata ilea o tātou XUV Scorpio piki apu ia malitelo tato used cars mai apani pena ia tato high ace pena fo ia tato SUV mo tato matua podcast mo alum fanau tele na una ita vale e te fili mai ai lelo suma madiu mai le tato ofisa lua valu e Kenton Avenue i Neoto o lo ia le tato tautua fatau vale chimana pasanga tonu lava le Pampensini Port Burger King Lacey tu awala i le Tulimanu Princess Street ma Atkinson Avenue i Neoto telefoni vala mai fafso tai mai le tato pengalwenga fatua ya Rosita ya me se fo ile mai tai pule le tato finance ya neri le ma ile lua fitu ofa o lua fitu i lau lava ngana fa so mal au pengalwenga ya po tato nutua o yo le oval selau ti mana mertasi oval selau fa ono lua tasi oval selau ono lua tasi po lunga fo le tato messenger al Facebook ali chimana ia po le tato emaili o le chimana.herseyorders@gmail.com le tato emaili nai mo mai se so soni mo oi pe na mia so sa ile nei vayaso mo le time nei fa fea to le tato team anga lele tu e po fongam tuto le nei aso fa pena po le fa so sanga Samoa ai fa so i fo ia Malo, whaftai mo le atu whaftai lawa fionga i le nei tai au tau ina ianga le lei fo i le atua. Ia uli masau fo i whai walo filima o le nei aso i lawa fionga whaltua e maise fo i o le tātou company. Mani e tele le nei aso, soifua ia. Soifua, right. Hey, Africa, c'est la
Matango na wa ila be asulu ye na yo love for le moana ila ile masina o mata ango be dina taguta filanu lanu wa be yo susana be o sei a eta oto wa tunga sai tele tele tonu yo winga mana suma tama futa o tele pelo ya te ole la pasu de yo tua o ila masima o to motino a bisia o ya ole ma we papa sa tawo never mind la 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 yo lo mutule la fa yo lo mutule la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesia never mind la 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 yo lo mutule la fa yo lo mutule la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesia hey 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 till I find it out of hey 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 o anga ifa no malau anga nu o tu mau be fava mau e malu lava o no yesu fa mole mole fai ma vai su le ai si tasi polinga mata e pele lava o lo fatu fai uangalo ya oile alo famale lo tuma wala lo sauko ila sau fa ima io au ta fa se fai le alo fi amatai ole lu fa longo le se fai mai o se ufu never mind la 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 yo lo mutule la fa yo lo mutule la vale va le lo fo ile ya e ma fo ile fuli male ya never mind la 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 yo lo mutule la fa yo lo mutule la vale va le lo fo ile ya e ma fo ile fuli male ya hey 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 till I find it out of hey 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 se mo fo mai ai lalo malola mai le kipi ai oe ke ka alu o ka mai ki ol mo kele mena ku mu fa alo ma lo mo lalo ai afai da esasi nginga la ka ku fai ku fa ai mai o pule o uma vai ko fia ia le fu e mar ko o la la ngai ko si ai nga mo mai fo o malu mo pa ia e fa me lo ai le loko ka ko pala me fa sa ko la fai mer ko o nga fu fa sale le ala la ko pule la wa anga e monga tule sale aula ai ko pule malai u fale la fulu ma fo fonga anga i fo mo fa mai e tule sa fo tinga o lo malai e si mi e fale lo ku vai singango e ku malo e tule a sa o lo malai fonga o maki amaki ai ku au pa solo mai le ku sale ngo le kala mala mala mai ku vai ka si fale ko il malai le kama wa shaka para u sifo ma para u le fale fai pule palau i lo malai fongo i vai lo a se u a ko kingo le kama ma au le lei sala fai e o nga mo pa io le kala le lei mi kai le loko fai ma sei wa sa fala le lei le mo fai ma fai la sala fai e au le lei never mind la 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 yo lo mutule la fa yo lo mutule la vale va le lo fo ile ya e ma fo ile fuli male ya never mind la 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 yo lo mutule la fa yo lo mutule la vale va le lo fo ile ya e ma fo ile fuli male ya hey 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 till I find it out of hey 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 Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. A wale suwi ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a.
Toi 5 minuti ona tālea o le valu ona awina atu lea o tātou tala mai Samoa i le tā le valu le plokalame o le mālua le tai au la Radio Samoa tasi 5-3 a mo. Ia, te a le valu ona awina atu fo i le tātou plokalame o halanga upu fo i Samoa le nei yaso whapea fo i. Asi atu po o a mea tātou tama leo Chris e whai ai le afa le valu e awina atu ai a tātou plokalame lea. Ai o te tari tonu taimi nei vai tau le nei o le tausanga, le amatanga o le tausanga. Ia o le malo lunga lea a halo ma whanau. Lau sunga whai a onga Natasha. O te iloa iei nei whautuanga e mānaia pe lapta inga. E mawhai ana whai e tātou alo ma whanau i le taimi le nei. E le whaapena o le malo lo ai tatauna fisoswani a ta māmatina i le whainga o whi au i a lato whale. Ia e meise fo i le tū lea o a onga. Fai tau se tusi mānaia pe a whai lea tūlanga. Te tau ona iai mō tātou uma fōi le nei taimi o le tausanga e mai se lawa fōi tātou teine matama maua lava no e mālolo ai, mālolo le lei, mātou vaenga la iki, hoi, makwai wha mālolo le lei, ia mausu stai ata māmatina i le whale, wha māsani pēa tātou routine se māsani na whai i le a onga. Ia wa ako ea e kwa kausang fōu, o le nei fōi tausanga, ia o la lava o lo māsani tātou, awane ingalo faisi na mea onga langa wa kele fo yanga le ngofo le iPad nofo le TV nofo le telefoni ta fa mole faisi na mea onga alu ifafo manava le oke sene ia fe alu wa iva le kongala au le kongala au wa makanga va oa fa yelo exercise ingi le vao salu le driveway va le manga yo va engana ma wa fo ilo fa malo sino ma wale e fo we oe ia ma futa fo ile na tuva o kalemanga ia ai e fa longo ia ta mama tina io e manatua fa ile kakalo le tai au kako vaenga umana vaenga ia ta tawa na mautu le nei fo taimi au le yo fa le so soangi ta mama tina fa sina o mea onga boy lo se okay fo ma na ia tele lapsa inga mo alo mfanau a o feangai mama lo lunga Elena o le peo na ta ua sunga ya Natasha le nei au Elena fa apea e fa ngā tātou devices ia fa ngā yaso uma ai fa ngā tātou le iPad le na e switchi se mea onga ma mea e tāua molo lumanai pe o tūlanga fa apea na fa manatu ai le tātou polo kalame o le mālua le au ia e meise foi le amatanga o le nei tausanga set your goals po a foi mea fa moe ai oe tama teine laititi po tupulanga tala vou ia faa moe malangolango faa langolango mea umai le atua e manui ai ei te tari tonu put God first and everything else will fall into place faa moe le atua mea uma e manui ai ai o faa tasi le faa moe na le tama mea teine tala vou i le atua mangaluenga ai oi fa tau nu nga luenga pe o lapta inga tu ina atu sunga fa ya unga nita ya yana Natasha pe o ina e lango ina ma fa ilo atu ele malu tau ai mana ya fo i nita ya halom fa na ma oto uma lava lo maua mai so ta inga lunga Radio Samoa ina ia fai se tato fa malosina fa malostino ile nita ya Alu kako, ia mana ia. Ia da. Alu ilunga. Aia. Lunga. Aia. Alu e mana asa. Iyo e. Kas. Ia vai. Sama tau. Nga vale. Alu iai. Yo. Lazy pizza. Dua. Tolu. Ha. Kasi. Dua. Baik kamay kiking ala. There's a barrel in the marketplace. Molly's a singer in the band. This one sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees as she's taking him by hand. Oh, buddy, life goes on. Yeah, la 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 la, life goes on. Oh, buddy, life goes on. Yeah, la la la.
Savali anga iluma, ya savali itua. Savali au tapa. Savali leisi au tapa. Male vai, au woka, lupa. Oh bloody, life goes on. Yeah. La la la, life goes on. Alua inga. Leisi piso. Oh bloody, life goes on. La la la, life goes on. In a couple of years, they have built their home sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Iya, manava tonu. Mai manava lei fafo. Ke manava tonu e ngai mama. Manava I fafo. Malo fa malos. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Radio Samoa. Kasilima iwa koru amo. Whatalofo lo tātou o tunu o tātou mafuta fo I ma wheroa I renei asa fau. Whapoponga le tautua o si mai alau whafonga. E leo mapule o unanga fisoa swani. A le kale sia Yesu Keriso le upa I o aso e ngatai. E ala ilo na au mafola e whaatino ai foa I mo le mtanga aluenga. O le soifua malolo ina I lo tātou o tunu. E iwa sifuru moenga mo ngase ua wha mea alofa I le kale sia. E lango atu ai le pito la au le malo. E ala I le mtanga aluenga le soifua malolo ina. E pei ono le atu ina atu moenga I whale mai upolu wha pia masawai. E pei on si le fia le tasi leo e kale sia I le atunuu. E le ngata ina lanto whaia foa I wha pia nei mo le au nanga le soifua malolo ina. O lo tautua ina le atunuu atoa. Ai o lo wha mawina fo I le lima foa ai. I nisi o fisoa swani mo a onga. Wha pia wha alapu putonga o lo ngā lulue. Mo le leo isi tangata soifua. Na foa I fo ino foa wha ta vale mato tonga e fausi ai a au wha pipi. Ma isi vaenga ta ua male au ngā. A wale wha whaingo fia ina o feo inga le mamalu o le tunu. Mo tangata iai mana o ngā tū mau o le soifua. O le minstalm tanga aluenga le soifua malolo ina. Le fio ngā valasi dua pito whanua to ngā banga ta fito sele. Na whai masui o le malo e mamori le whaafitai. I tai o le kale sia Yesu Keriso le upa I o aso ngatai. Ona o le anga le leie le o tuu au noa ai. Le a feo le soifua malolo ina I alato fiso swani. O moenga o nisia o loa taungata. E mana o mia ngase peitai. O le wha mama a venga tele lea ua iai le foa I o moenga iwa sfuru. Ma I lea e kale sia I lo tātou o tino. O taunu le mana o le fio anga o si ufanga I whare la tai. Ia umu sa tonu le ngā luenga o le whale aonga tūlanga luele I toa ea aonga o le neitau sanga fau. O se ngā luenga na whaalia se sui o le komiti, na tangi lava I lima I na uele manuia sa I linga, ma talo sanga na ave I whaala putonga ma malo, e mau ai fesoa swani I ngā luenga te tere taungata, e pei o whale aonga. E lima se lau fast furu afe tā la le tau o le ngā luenga, a e siria I le tolu se lau afe tā la, na fesoa swani ai le polo keti o le miliona, I le ngā luenga o le whale aonga. O le isi lua se lau afe tā la ma o na tupu, o le tau o le ngā luenga na mau o le leiti o phone online, whapea se malanga sa iri tupe, na alu I Amerika Samoa. Ia o le nau ta inga lea o le sai ai le komiti o le ngā luenga ia ma le fioanga foi. Ia hae ane le aonga o le lua ape lua lima. Ia wa e whanau I le whale aonga. Tu se furu tolu ia masina sa whaatino ai le ngā luenga ma le vaiaso e tasi. Ia lea la o le whaafitai I le atua. Ia ia taine mawhainga tāsa tengai ia ai o lea ua whaatino ina ma taunuu I le taunuu ma o le wha moe pio na nau ma I le nuu ma le ma nai a inga ina ia a mata whanau le tausanga le nei I le whale a onga. Ia whaafitai I le tua I le whaasoa ma le anga le lei o le uwhatino ina. O le whale a onga foi, whatino ai e tama whanau o le fiohanga. Ia e le aise tupe tele na alu I
i le whawhangaina ia o ngā ruenga na ia inga sa swali ia sa swali mai fo ia le komiti o ngafo ma ngā ruenga i le whatino ino o mea tau mafa i le whangasolonga o ngā ruenga ia swali mai fo nei paanga le nei fioanga e pe o le tofi o le tūmalo ia saanga le lei o whasonga i whawhengainga tau le langi tonu le fioanga ia matama whanau ale neilu ia saanga le lei mai. O lau tau fioanga le sinu le mata watu tau sila wafer tupele ambai lewe polo keti o le miliona lea na aru tonu lawa i le whale aonga o te loa o whawhtei lau tau fioanga fwoi a lea ati na el malo o mawai le soa soani. Matai i oe ma mene le ia le tau fi le vaenga le oe sau no e utanga vaia o matai ma nei ale nei wha moe ale malo o le ua to o manga i le fioanga awai e le mawhai e le fioanga o na whaatupeina lima se lau fast food wafe ia e le ngā whatia i matusai le ngā tupe na whaatino. Ia le wha moe e wha mai ai le whale aonga. A o le nei tupe tele, ia whaatai ai le poloketi a le malo, ia maletatu o te ru o le fwoi mai o whaatilo ai le wha moe, ia ua mawhai o le tō manga i ai, ia a o le aunga, ia manuia alo mapanaua, a le nei nuu o si ufanga i whalalatai, ia e tautu ai a inga e kāresia o le luu o le tūmalo, masi o tātu o tunu. E le ngata ina whaafitei e lea sui al komiti le fionga whaalava au teefu tō vi o teefu. Le poroketi o le miliona tāla ale malo o tere lona sao. I le fausia o le whalea onga. Ai o le whaafitei fo i tau a inga mauo i atunu mamao. Na alo lofo le sairi ngā seleni. Mo le fausia o le whalea onga. A vea fo le nei lao e mamoli atuaile anganga o le whaafitei tele. I a inga o wō mapaanga le nei fioanga. O loo whaafonga mai atunu e mamao. O le tū mai o lo tau au, e ala i le whoai e pātino ina, i le taimi sa tangi atuai le tātou fioanga, e pia maua se fesoasoani ala le tau sala online, ia ua fesoasoani tele lea i le wha moe. O le atua o manuia, ia tau i whaasautua lasi o tau ao, mea o tau anga le lea i ono o lo tau sila i le fioanga. Ia wa alo ma fa nau o si o tatu o fioanga ia anga le leile atua ma fa manuia i so se vala wina o tau iai na tunu o tau a fio ma papa au ai ia pa iai le leo ia e fai masui o le fioanga ia i le tolu ma le lau le fausia ia e maisi ai foi o lo fua fa pe ngainga ma le tatu o fioanga ia e fa leo ai le anganga o le fa staitele ia fa manuia le atua. Le fionga whaalava au tefu tō vi o tefu, o se sui o le komiti o le nuu o si ufanga na whengai, ma le ngā luenga o le whalea o ngā whauna o musama te tala aloa ia, i le asotofi o mawai, le ana sauno ai le fionga le minstawa o ngā maanga nuu, le fionga se ula Ioane. E iwa potu o le whalea o ngā whau, mai mawhai o na ofi ai whanau e fitu se furu le potua o ngā tasi, e peo na whaelo ai le sui o le komiti, le fionga whaalava au tefu tō vio. O le whalea o ngā tuaina tūlata i le sami, pei tai o popolenga i suinga o le tau o si iti ai le sami, ma lama ti ai whanau o le nuu, o le mafuanga leo le si iti i uta le no whanga o iei nei, le whalea o ngā whau. O leo whaelo le komisina o leo le tō wha au apa aulongo i tino Filipo, mōrianga i se furu o lo tua i ai le whaipule o ngā ngai whamaunga numele tolu, le susunga ala auli leo o tea polata e Valfosi Smith, i le tuana i ai o le asfroide na tenei, na whai ai mōrianga o la auli. O whairoa le komisina i lungo le leitioa New Zealand, e tolu mōrianga o le tau mawhai e taofi le whai o le amio tonu, tolu mōrianga o le whai o whaamtalanga se se le wha moe, e wha le angai le tūlanga tau le leo se tangata. Lua mōrianga o le lafo ni upu tau whai e le peti ei le file mū. Ma mōrianga te itasi, o le tau pule e whaatino se sori tūla fono, ma le mōrianga o le whaasoe saa, e wha o ngā ai masini wha teknolosi. Sa tu inatu se tālo sanga le fia mawai o se awanoa, i se whina ngalo te mai ta i pāle mia, e tu sa o sana wha i unga i le wha mawai, po le wha muta le tu mau o le tofi min star, o le suifa i pule o ngā ngai fo maunga numere tolu.
Pei tai ua lua aso ele i maua se tali o lea tālo sanga. O na ana whai loa mai ele na whailau tusi, ua uma o na whaao ele pāre mia le fesiri lo fia maua iai sona fina ngalo. Ele i manuia fo isa i dinga se fina ngalo le sunga la auri le watea polata e vau Fosi Smith, ai o le aso whaa le masina fau o Februari, o le atula iai i le whaamasinonga whai tuma lo. O le ua whai no lau tele i au wala o so ta inga tele vavave, le whaamanianga le ofisio le komisina maua lunga o le malo o peletania i lo tātu utinuu, wa mamori le whaia onga ma le pūlenga, ai maise le au masia ta mai ta i Samoa, i le mātutua i lalo le sfuruiva tau sanga, i la tau ia o sauni atu ua le atunuu mo le tāminu sanga o le ipo le lolangi, i le tā longa kirikiti wha peletania e whaia i le atunuu o Malaysia. O le teimu mua lea wa ausia i Samoa, se tūlanga māua lunga i lea tā longa i lea ngavaai, e tau sinio i le ipo le lolangi maa o se matatia, ua ausia le tunu utalu nāti na ele tālonga kirikiti wha Peretania, e se mai i le kirikiti wha Samoa. O le sos furuvalu le masina nei o Januari, o wha moe amatai le tāmiru sanga le nei, ai mai ai le salua o le masina fau o Februari. O le ua amata le nei tausanga fau le wha ilo ai le ofisa sili o le lakapi Samoa, o le masi mai ai o le au lakapia New Zealand, o le New Zealand Heartland 15, Moni ta longa se lua ma le tasi o tātu au lakapi, le manu mā Samoa. Se whailonga le peo na whailoa le ofisa sili se pepa o wha salonga. O le vā la lata o so tanga o Samoa me New Zealand, i le ati ina eina o le tā longa lakapi. O le masino November le tausanga nei u whātu langa e masi ma iei lea au lakapi New Zealand, moni ana tā longa se lua, o le a tā aloai ma le manu mā Samoa, whapea le au o le pelestene se furu ma le lima. Le so fa ma le so valu o November wa fatu langai ia ta longa i lua. Whero ia tai au, manuia le nei aso, soifu. Nisi nei o vaenga o tātou wala te tele o le nā ua whiololo ia maa ngai atu fo i ina mamafa le traffic taimi le nei Route 10 Pakuranga Highway o lo maita watu in the eastbound o lo ua whapena na whiololo le pisi le ngai atu le nā lata atu Pakuranga Plaza whapena fo i le westbound i le ngai atu Panmure Bridge. Route 8 and Tiraka Drive on the westbound o lo maita watu lata atu le intersection le nā ma Pakuranga Highway o lo ua whiololo i le pisi whapena fo i on the eastbound Maita watu i leanga i atu le nai Botany Town Centre. Alfriston Road i Manurewa o lo mata fo i na pisi a maisa leanga i atu Runwick Park area. Whaapena fo i le maita watu la tātou le John Galter Drive Airport area o le nā fo i wafaisi pisi o le vaenga le nā Robertson Road. Northbound i leanga i atu le nā intersection with Mangere Road o le nā ua pisi le taimi le nei. Nelson Street on Onehanga eastbound. Faisi mamafa o le traffic anga i atu fo i la tātou on the State Highway Louisfulu Junction. Westbound traffic o lo maita watu faisi feololo o le slow le nā o lo ua iai le taimi le nei. Whapena fo i le maita watu Church Street i Onehanga ia i le lata atu fo i le Great South Road intersection o le nā fo i ua iai ngai delays i le taimi le nei near North Road, Eden Terrace o lo whapena na pisi tātou on the northbound and as well as the southbound building up near the Dominion Road intersection. Kaipapas Road, Faisi Pisi Simon Street o tulanga le nao lo iai. Point Chevalier on State Highway Fulmaleona westbound, Maita watu Faisi Feololo ia e whapena fo i la tātou le eastbound i le anga iatu le line le tātou Northwestern Motorway on-ramp. Nisina o Suwinga ia o le nawa iai lunga o le ala tele a wafo i lau whainga malanga apta avale. Mafuta mai le malo le Tau Radio Samoa ina ua tūlai mai le taimis fulmal 5 minutes te aile tūlai valu. Alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ura ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. O le vaenga mulmuli lea i le tala tau nei taimi o le tae ao. Ia o le mawalunga le velo wha mawina i le aso le nei. Aso iwa Januari lua o lua lima.
o le a vevela whaamawina o le a o iai 25 degrees. Ia o le malu le afiafi o le a o iai 16 degrees. Le aso a tae ao o le mawalunga vela o le whaamawina o le a o iai 25 degrees. Le aso a tae ao le malu le afiafi 15 degrees. O winga o le tau i le nei aso o whailoa mai i le nei tae ao o lo langi le lei susulu manaya le la o le aiai teimi i le awa uli ma le afiafi o le a to ulu ai ti munga. O winga fo ile na le tau le aso a tae ao a lo whailoa mai o le a langi le lei ma susulu manaya le la i le aso a toa. Whapena se vainga fo i le aso tō nai ma le aso sa o winga fo i le na o le tau, ia, o le tala tau le na e fesosoani ai mo polokalame le nei aso. Iwai se fo i le aso a tae au, ma le anga i atu o le malo le atu nuu i le tato weekend. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Taimi lunga le wati lea ua se fulfitu minute te aile valu tautua Radio Samoa tasilima iwa tolu a moa la polokalame le malu le tae au usi mai alo whaafonga tato polokalame o alanga upu. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua o le talinga o le umusoi. O le tala e whai mai, sai le nu o whangawhau i sa vai, se tina tā waso, masana tamateine, sa iai se o nge tele i lea nu, maua whai ngatā na maua ni tā mafa. Na o ina li liu tangata o le nu e eli mai le soi, ua tunu matau mo mawhai. Se tasi aso wala ngona ele neiti nā tā waso o le fia tā mafa. O na whapeane lea isi ana tamateine sa lana nofo. Vai, o lele pa o mai le umusoi le ainga le nale. Alu si au tama e tūtū e whaasisi lai. Na alu si tene titi tūtū ai le whainga le umusoi le ainga. Ina ua tau le umu. O na saule o le tentiti ta uilon tina o la ua tau le umu. Fa pea le tina, wa ai atu a fueloa o na e toi tamo elea, alu e tūtū le leia i lava i tawhatafa le o ngā umu. Ma mata i ai a tonu e alolo whane eile ainga, au mai se soi vela mata ua. Na toi fo i atu le teine titi, ua uma o na fuele umu, ma ua uma fo i o na a aile ainga. Fai mai na matua tangi a wewe le tina, ma ua whaali lo na le fia. Ka ingoe ma kua le alo lofangi i kangaka. A o singa soi lava se kasi, se ia vange masia o kama. Pe a fai fo ua le mga kumai i lo ufoi, lo makua ka waso. Sunga o le wala au le a lo matua. Tai atu au i le mako. O le ai o le olo matua i le umusoia le nei ainga. Na o antua i loa i le ngutu o le mako. Ma feo soia i loa malanatama. O upu e faa winga i se faa moe na faa wao po. Ai pei tai, e le i o se taunu unga le lei, panga lea.
ua lewa o na tali le tātua kalesia I lo dofi. Ai wa ai atu nā le ona o nā lau mea le nai whai. Wa tau nuu ai le upu. O le talinga o le umusoi le mea ne. Ia ia manuia lau whasonga o le ne yasu. Tā alofa Samoa. Wau le nei o kāsputi alu. A wale suia le ngila ura le kio. A eva mai I le se fudu lima iwa kolu. A mō. Radio Samoa. Vevela a. Taimi lunga le wati lea ua 20 minute te ai le valu. Tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mō. Se iwa ai po a mea tatu wo Chris o fai. Chris, talofa, malo. Tun ni teo a yera whamananga le tua. Ni teo a taide tua ni teo matungu fie teo leide lofo le tua a. Tairo na lo whamananga le a te teo tōmu whai. Tatou whai whai me ni teo matungu fie teo leide lofo le tua a. Le rafa menan mauda mo teo ni teo a whai mai. A mu ia e loto. Loto mama. A wala tau te ilo atu le tua a amen a. Whamei amu ie roto mama a wala tau te ilo atu le tua a. No winga e whimana e te ilo atu le tua. No winga. Ie roto mama la. Friend, tatou ilo le aso ni. Tatou wana i aso I tiute o whi au whi ongan wenga whi nei aso. Ko te rei ora. Ne whamei whama losi mo I tātou nei teo. Whamei amu ie roto mama a wala te te iloa tu le tua. Te wona asoni. Te tua mautinoa. I tātou roto mama. Te tea. Te te iloa tu I le tua. Whamei o tangatea. E roto mama. E iloa tu lea. Le tua. Adi friend. Ia whamania tere tua le tu ma utou. Ka place. Ia mania tere tua ne yaso. Ka place. Fa.
la falava tio roa ua tatala ina nei le ua unanga e veni mo whaatau ai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautu i tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei pala au mai loa au le telefoni o le olu fitu valu tolu fitu valu wha valu o po oli e meli@loanmarket.co.nz o le tutongi o lea au onanga o loo kawa umai fale tupe o loo mātou ngā lue e fuli ai mo oe pala au mai loa au le telefoni olu fitu valu tolu fitu valu wha valu o Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Ma i sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen i le tuatusi Lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani i ai Ken, i mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mō nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Luas full valu minute wa te aile valu, tautua Radio Samoa, tasi lima i watolu amo, lau polo kalame o le malu le taiao. Toi whatalo whatua i polo kalame li nei a taiao i au whaingaluenga pa ia le atua, tamama tina mātutua, o tau o malava pa ia mawalunga Samoa, te o lava ialo mo whanau, lo maua mai fisota inga lunga tatou ala leo o le Radio Samoa. Ia, le nase au nanga tatou tala fosa au wina atu, au nanga le afionga ia ngalu manmana, tipi autanga vai a tipi, ia, mai Samoa a whai na misi a tatou tala i le valu, maua lawa wanoa i le sefulu ma le lua, ia, ma le afi i le fitu, e toi awina atu ai a tatou polo kalame. Natasha Tatonu o lo maua pea wanoa, so se taimi o le ala leo a le Radio Samoa, i lunga o le tatou YouTube channel, i so se taimi mai se foi, lunga o le tatou apia fōlinga. Yeah, ele tauna whaapoleina le malo le tunu, a whai lava foi, wa misi le nei taimi o le tai au, ia o le nā lava foi, o lo o maua lava, so se taimi lava e te anga ia nei lunga o tatou o penga sa whailangi na, ia o lo o maua ia lava, ia tatou talafou mai Samoa, mana ia foi, whaalonglongo atu foi le nei tai au le nā foi, wo tau whaafafonga foi, tusai foi o le ngaluenga fita foi, ia le fionga ngal malmana, i le longo pui ale ina o i tatou o lo o, ia te outou o lo o alala atu, ia mai mātou foi, i tu e fia o le nei lalolangi, i mea foi o lo tutupu i te tono si tatou atu nuu, e mai se o nei a inga pele, ia mana ia so le whaalongolongo atu le nei tai au, la ua tini, la ua le wha moe moe se tasi foi o whale a onga, sa wha pēnā foi o na tau mawhai le la tau sanga, ia lewa o mai le nei tau sanga o ka amu, ia ka mai ki a onga, whale la tai o le aha, e aku, ha e le whale a onga fau so le, vi ia le atua malo, whaaftai fo i le afio anga e mai se tamali i matupo le atu nuu, i le tō wha e fo i awale tau mawhai, awala umai wha alele ia henga, ia vaenga, mo awa onga nei whanau, a niwa whalau.
Mana ia tele fufuanga, mana ia e mese fwere amatanga le nei tausanga, fia fwoi alo mwhanau, i nā fwoi vaenga o le atunu i Samoa, mana tua i pēr tato atunu pele, e ui lava o lo o lala to tele i nei New Zealand, po fea fwoi le atunu i fafo mai Samoa, ai tali tonu o lo o tatalo pēr tato umalava, mo le tātou atunuu i Samoa, a wā fwoi leanga i luma fwoi polo kalame fwoi, o le nei fwoi tausanga fo. Ia, e le ngata fwoi lale nā, ia o nisi lava fwoi o tala fwoi e winga lava fwoi nisi o vaenga o lo tuli mata ia pēr fwoi e le mamalu o le atunuu i le nei vai taimi. Ia, e vea fwoi lale nei tula, e vatu e se mawhautuanga vai lava, i le mamalu se o tātou atunuu, e le eisa mawhe au se i tulou, e ma te whautua ina ai pēr tau mawhai atu, pau lava lea o tangi ale pū mate, i le nei tae au, o wālawa fwoi, awa e entitled tātou uma lava fwoi, whaailo tātou langona, i aia tātou wa ia tatau, e tātou te whaailo ai o tātou langona, ai ia awa lava fwoi ne i a vea tūlanga o lo o wahalia i mai, ia ma tūlanga fwoi o lo o tātou tāli talia ni whaai unga, e ngā epu ai le tō whamau, ma le tō whawhata mali i ate i tātou uma lava manatua, e ui lava fwoi i na whesasia ai nei vai taimi, ia matau mate foi, ia manatua lava e iai ta mali i anga o ta ngata ta i to otasi. Ai fa mai fa le upu ngale, ia awal so nga pisa waile lopo nga ia ngei au kako kai au. So o le fautu wanga mo tātou, tau o le tātou ta talo i le atua, ia alo fangia foi, su enga o loo iai, fa mua ia i tātou, le ava fata ma le fa alo. Ai mai se o le alofa, e lau tua i mea uma, ina ia fa pe nā foi. A wā o mako la iki le makamaka kui fa mkalanga o ko ngā makukua. Ia e fai ala si fa ia e nā o se ai oi, ia mō tātou uma, ia ina ia mauti noa pea, lava le ono sai, lava papale, ta talo i le atua, ina ia au maia le tali, e whaafia uma ina ai i tātou uma lava. On that note, se tala fia ona tamali o le tātou atunuu, le susunga lea ia jai opetaia. Mānaia. Mānaia na pō le na whātau nui ina ai, le tālonga lea, o le tātou boxing an pō le na panga, ma David Nika lea la e mānaia lewa manu mālo. Lan tālunga lea nafi wha mālo, wha aftai. I lea fwoi ta māli, i lea fwoi ta alunga mai Australia manu mālo. Le lona wha, fourth round knockout. Wow. Congratulations. Yes. Sunga ia jai o petaia. A whea ngai fwoi, mantua fwoi e tā ua lava o le Samoa. Mānaia po wheri tua le lalolangi e tatu e iai po o i Australia, o i Wharani, o Amerika, po whea lava o i nei New Zealand, a tā ua tātou o le Samoa. Ia whaftai te le lava, mānaia fo i sia tamali. Ia wai lau i loa ai tātou i le lalolangi ato. Ia manisi fo i o isi tamali, ia nisi fo i lau i loa i tālonga, ma isi fo i matanga luenga, mā lo whaftai i le whaea a inga, ia ai mese foi o nuu, ia ma e ka lesia. Too good. Fourth round knockout. Wow, amazing. That is awesome. Ia, tā ina atu tātou pese lea. E awalo whaile, polo kalame le mālua tai au, ia whapea foi mā ua ma Natasha, ia mo o tau o malava manuia tele le nei tausanga fōu.
Siva pea oi lau kenge mafika o wai le pito le pese. Wali o akangaka wale koe ango ini panga. Fai fale le iau tanga e pasa fo i le siva le anga e oi o kenge ai loka ai oi kangu malala. Siva mai ngā I, siva mai ngā o, siva mai la. Ia, siva mai la musika. Siva mai ngā I, siva mai ngā o, siva mai la. Ia, siva mai la musika. Se koe sau kasi ala sengelika. Siva mai la I, siva mai I o. Se lue mai mai lalo. Lue luba lue tua lue male fua sengelika le siva le fese ko lue ko le fanga ua fese makua. Failo I ai e kusa o lua se. Siva kope mai siva ki le vave a umolo le popa ai u le fa. Lue luma lue lalo lue fa alo. Siva mai, show mai. Siva mai ngā I, siva mai ngā o, siva mai la. Ia, siva mai la musika. Siva mai ngā I, siva mai ngā o, siva mai la. Ia, siva mai la musika. Ha ha, e vai de siva la sinerse, pe la vai le fuerse. Siva mai aka mai ka mai ki mesa paka kai kama mau kwa. E silo wa aka wa a pela we te feel. Si mai runga lo fogia mai ku mai la ia tears. A umar ka ko posa pisa sound oh. Umai no se ka ko pai u pale ye yo. Siva mai ngā I, siva mai ngā o, siva mai la. Ia, siva mai la musika. Siva mai ngā I, siva mai ngā o, siva mai la. Ia, siva mai la musika. Ainga mai tau atu fo'i lunga o le tātou ala tele o le nā lava fo'i o lo o iai swinga. Lo iai se swinga tele mai nisa vaenga na lipo te atu le lipo te talu ai. Rosedale on State Highway 1 northbound o lo mai tau atu o le nā ua iai ngai delays i le anga i atu lata atu Rosedale interchange. O mana road o lo o mai tau atu fo'i. Whaapea nā fo'i o na iai ngai delays anga i atu lata atu Milford area. Victoria Road on Devonport o lo o mai tau atu i o le nā o lo o feo lolo le pisi mai I le taimi le nei o le tai ao. Clinfield Road, Hillcrest, o lo ua mai tau atu fo'i, feo lolo le pisi anga i atu Clinfield area. Birkenhead Avenue, ia ua mai tau atu pisi tātou le taimi le nei o le tai ao. Upper Queen Street, on the northbound, o lo ua mai tau atu, ia o le nā ua ienga delays i le anga i atu Newmarket intersection i le taimi le nei. O nisi nā o vaenga masuinga o le nā ua whaau pōpoane i le taimi le nei lunga fo'i o le ala tele. Ia i nai suinga nā ua iei tātou a olo o solonga le lei lava, e le o iei se whaalava lawe tau tā vale le taimi le nei, so av tā vale, mana tua, tau tua nā le sawa whaatulanga ina i lunga o le ala tele, ina ia saunu umanuia fo e whainga malanga o le nei taimi o le tae au, to e luas fumatasi minute, to e luas full minute, ia o na tā leo leitu laiva. Come
o ko ke ngeke ngasi o fe mai mala tele o ai la wingoa me mai ila o piko pa o kai ngula fa sta mo le a festival le maka fa ngam liu liu ai la sing vai mo ka ka fa o ngai po anko pa o me ye mo ki ngo ku la fo ma ka ma lo ai ma kwai sa nge ya mai lau ka ngoa lu ma si waka 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 hey si waka 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 hey si waka 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 hey si waka 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 lu ma si waka 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 hey si waka 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 hey si waka 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 hey si waka 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 se alume ai lu mai fa paling be u koi on mai musika na kama vai fai la mu mai musika o cafe ela mai ai so matini la u ori se alume ai lu mai fa paling be u koi on mai musika na kama vai fai la mu mai musika Talofa, with the Tinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Marina. Mau Belo Litio. Ile Radio Samoa tasili mai tolu amo. Toe sefulu ono minute ona tale o le iwa ona suia lea ona foa su maima tala au mai le whetalainga ia tia a wā le tātou polo kalame o le fia mai show i le tā le iwa lea tā fo le iwa o le au ina atu lea o tātou tala vai whanua le au nanga le whaitua ia salvao mase mino i le tā o le iwa lea le nei teimi e toi whaatalo whaatu le prokalame o le mālua le tai au o tau o malava. So tele o tau mai le tai au i le ono e o mai le nei teimi mālo lava le mafuta mai, mālo lava le soifua manuia, mālo fo i le folau. Tasha, mana ia le prokalame leo te wa ai ai atu i lunga i lo penga ta whailangi. O loo whailoa mai ai i ingoa. Tā ua po ingoa ua sili o na whao ngāina. I to tonu lava o New Zealand. Ingoa ia po suafa lii matama i tai. Le sili po top 10 o loo whailoa mai i le lua o lua lima. Ia ua ho'o fo i ingoa. Whaamaumawina, o aile ingoa mua, sili o na whao ngāina, o aile ingoa le teine mua, o ai fo ile ingoa o tama mua. O loo si, vai ai mea wa whaamaumawinga nei o fisa mal nei i tūlaulangi. So ile lua afe lua sifulu malwha, le ua uma o na whaamaumawina. Pea ma le se fulu iwa afe, wha se lau ma le wha, ingoa mua. Le ua whaamaumawina, o le na wha ingoa inai, pepe malava o le lua afe lua sifulu malwha. Ele mtanga luenga o Internal Affairs. O le na ia la fo ila tilo tu ia i le vaenga lea top 10. O suafala nei po ingo teine o le lia ia niwa folau. E tasi le ingoa. Ai se lau iwa se fulu pepe. O le anga wha ingoa i le ingoa le tasi. Lona winga. O le suafala o Isla. O le ingoa tamai tai po le pepe teine. Lona winga. O Isla Semisi, o Isla Tomasi. Se lau iwa se fulu. Ale o ato i niu. So, o ingoa la yo, le sili o na whao ngaina, le top 10 i ingoa tamai tai. O Amelia, ia o Charlotte, o Lily, o Isabella, o Olivia, o Hazel, o Haba, o Mia, and Mila. Ia, mo ka kola ia leo lo o sauli uli atu foi. Tu eseisen, ia, pule lava o tau, masuafa o tau alo manai whanau. O ingoa na, o leo lo mai tau atu taimi nei, ia, mo le tu pala o ali. O le ingoa numera mua ma le ingoa sili o na whao ngā ina. I le tupaua li ipo pepe tama. O noa, o aina whau le wā, o no. O le vaenga le na o maita watu ia o ngā whasolo solo mai leo lea ia Oliver, ia o Leo, o George, o Jack. O te ilo le maa leo le ingoa le Jack. O le ingoa le sili o na popular le South Island. I ingoa pepe tama. Ia o tātou nei au kilani ia malei tūle nei pito i lunga o letunu ia o noa. O le tele lale na ia luange ia Elijah, o Theo, o Arthur, o nisi nao ingoa o le oilo o le top 10 o le lisi o ingoa tama. Ia o le top 10 le nao o lisi o ingoa o tamaitai. Lea foina uma na whaalau ilo atu. So, mana ia tele foina i vainga. Ia o tātou ilo atu ai foi ia msira fiera tunu. Le telo
ingoa o lo whaongaine. Wau tatunu. E fo inisi alo ma whanau se tātou atunu. O leo lo whaasua whaina ingoa au le lei nei. Mana ia tele. Ai se su e alwa enga lea, na iei le ingoa niwa fo lau. Ma le ingoa Natasha. Pea, o ingoa ngā pe wakau le kau lia mai e la vaenga ia ingoa. Le lopo kau sanga ngei. Alo e ka ingoa ngā lisinga. Ai wha malo, wha whtai. So e se fululua minute o na tālea o le iwa, o le awina atu lea o tātou tala vai whanua. Taina atu tātou pese lea, po i mai o na wha maa vai lea. Angi mai se matangi se momoli atu ai o elofane. Ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele. Wa omisia oe tawa wina matelo mfamwe moe. Tate talito mwele lua fungania uioe. Temana tua so umma uoe mau. Otala umolelo fana u avatu. Ifa ali umafo inai o manatu. Wale ai maseisi wana o au. Se matangi se momoli atu ai o elofane. Ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele. Wa omisia oe tawa wina matelo mfamwe moe. Tate talito nwele lua fungania uioe. Funa oi wasili le manoni mai. Ila au umasya o uiane ai. Filo oila awa malo te tele. Sasala mai a osu la upese. Se matangi se momoli atu ai o elofane. Ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele. Wa omisia oe tawa wina matelo mfamwe moe. Tate talitonu ele lua fungania uioe. Se matangi se momoli atu ai o elofane. Ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele. Wa omisia oe tawa wina matelo mfamwe moe. Tate talitonu ele lua fungania uioe. Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō, Samoa i amanuia le nei aso. To e iwa minute ona tālea o le iwa, tā le iwa, suia le nofoa, a le taimi le nei whailo atu a tātou tala vai whanua, mai le au nanga, a le whale tua ia salavao ma se mino nisi o headlines, whai tau afe wale aise e le tise, ma fōina ua whaaleanga ina e le masini sua palpala le cable, lona lua e ono ua molia le ave taavale na whasasao i nofoanga na la vea ai taavale ma o loo iai leo leo. Lona tolu mo mia e leo leo le sosoani a tangata lautele. A so e pele maliu o se tasi o tamaititi au kilani. Mo mia le Electronic Travel Authorization po le ETA e ulu fale ai i Peritania. Ma le tatou tala muli muli a silia ma le tasi afe fale ua whaaleanga ina.
I le afi lea I LA ma Amerika. Ta ua ua to lua maliliu ma e to tele o I latou ua manua lia ona o lea fo I afi I Amerika. Mantua e tatu tausanga ta tonu o lo iai nisi o a tātou ainga ma wō o lo iai Amerika o lo o a silsila fo I mai mon malu le atunu to tele I lunga o penga tawhailangi mai se fo I lunga o televise I lea fo I mu tele o lo tupui o Amerika manatua I tātou tatalo. Natasha tatonu le wa taunu umai I le si ui fo I o le tātou tua le nei tai au tuina atua I lava noi lawa whiunga whatua. Malo whaftai, ia. Samoa lea ua o mai whultau unga tātou por kalame malua tau le nei tau whaftai tele lava I lautou tapo inga. Ia whaftai fo I le whaamalo si au mai, ma le whaatalo wha mai, ma le mafuta mai. Tā tonu, ia o le anga le leifo I le atua, fuafuanga whai uma o le nei aso, tātou to e wheiloa I ai fo I se malama mua mua I lona alofa, ma lona anga le lei alofa tele atu, to whaia soifua. Manuia nei aso la whenga whatua ma le ainga. Samoa la tunu pele le nā whaftai wha malo ma futa mai polo kalame Radio Samoa lau mālua tae au. Ia, alofa le atua anga le leile nei aso manuia fufuanga uma lava singa o le nei aso tofi. Anga leile ali I tātou toi whailoa I le aso a tae au. Ia, a le nei taimi alofa tele atu. La o tau au auna niwa whalau tuli le tufunga taito taloto soifua ma ia manuia. Toli maya oe
O te whaafeilo i atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au malo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. E to mua atu I talo le aso tofi. Wa a mata I le vai aso nei ona tā pāle whaatangana alua ia po le Electronic Travel Authorization mō tangata New Zealand. E ui a ngai Peretania pe malanga fo I Peretania. O visa nei e uru fale ai po Electronic Travel Authorization e na o le luas fulu lua tāla New Zealand le tau, ma e lua tau sanga e au ngai. O le swinga walo ia I le vai aso nei, e le o fai tau li ai tangata City Seni Peretania. Fa apea tangata ai alani. Wa fai mai ei fo I o le alava e tatau ona to e maua le Electronic Travel Authorization I totono o le tolu aso fai ngā luenga. Ma e na o nai minute e whaalu e whaaulu ai le talo sanga I lungo le app. Fai mai ai mal hai ko mesina Peretania I New Zealand John Pearson I tala le tio whaavau maloa New Zealand. O se swinga e au ngā tele I loa ai le whai tau miliona o pāsese e au fi ai tangata kiwi I whewa I atu whaavau maloa. Halu whaasasa o le taawale le nofuanga wa toso ai teipa leo leo ana nafi esu ese tasi o whaalavilavi tau taawale I Waikato. A o whai esu e ngai lungo le State Highway tasi, lea fo ina tāpuni ai le tae ona nafi na whaate ia leo leo I le whaasasa o atu o le taawale male trailer. O lo o toso atu ai, ma o lea na oso atu I le nofuanga o lo esu e leo leo. Ana le vave le oso ese o se tasi o malu le malo na iai I lea taimi, se manue a fia atu ai malona soifua. Whaamaunia mai ai le ofisa o leo leo, 5 tau sanga le matua o le soifua le ave taawale ma o lo whaatala noa nei mō lianga e whaia whaasanga ia te ia. Wa tā pae leo leo le fesoa soani a tangata lau tele e tusa male mata upu wa mali wai le tamai titi I au kilani. O le asonga fua pe tusa o le itu lai tasi le vavea o lea nao o atu wai le tamaa. Ma le tamai titi wa mali o lo I totono le taawale I le ofisa o leo leo I manukau ma a o le aiese isi tangata ese e su e leo leo I le mata upu le nei. Pau le talo sanga wa au mai o ni molimau. O molimau o lo saili o nisi Saiwaioru Road I Highbrook ma East Tamaki le vao le afo le valu. Ma le itu lai tasi le vavea o le aso safa ato a umatu. O lo mo mia fo ia leo leo nisi na va aia le Nizan Bluebird lanu moana I totonu o taimi wa tā ua. O lo tau fia pe ilalo va ainga leo leo le tamatolu sfun le fitu tau sanga. Tā lialo na toe tu lai I lumo le wha masinonga maa walunga I au kilani le aso 5 le masina fou I mo liango le fasi o ti tangata. Le angaina le masini sua palapala le faiba au tu I le vaufanga Ray Madarkaville ma wale a yeisa ele tise mo le faita wafe o ainga I le itu malo kaipara. Fa amauninga le nei mai le so upo le North Power ma o le cable wa fa le angaina e alu atu ai le ele tise I tangata Darkaville, Ruawai, Paparoa, ma maunga turoto. Pe tusa le itu lai valu ana nafi. Le ana amata motu sia ma yaima e ripote silia ma le lua fe fitu se fulu pa anga wa afia. Ma o lea fo ina tāpuni a wha malosi ai manisi o pisinisi. Tā ua mai ei fo I tala le One News le wha awhainga tau wha ataunga na iai lea sona nafi. O na o lea na tele na motu sia uma masini FPOS ma toi fo ia ia wha o ngātu pe pepa. E tu ufa atasia tala no tae aolo o wha awau pea ngā luenga le au inisinia e toe wha aleleia. Ma tala wha ai umai Amerika, ule selia ma le tasi ia feo fale. Ma li liu tangata e toa lua, ma le toa tele wa manu nu ai Los Angeles I California I Amerika, ona o le mu tele o lo o iai. O le mu le nei ufa ate tele ina I savili malo losi, ma I lapata inga o lo sau nei tua, e ono faa awa upea. Faa matala ina I reporti I le tau nei mai Amerika, o le mu le nei walona lua I le faa tu langana o mu te tele le ai. Fai tau se fulu wafe tangata wo ese wha malosi mai o lātou fale. Ma I tala lata mai wasilia ma le 5 fe eka wa mu. Ta ua mai ei foi e le o fai ngō fie le ofiso le tine mu. E fai o le tau wha soa soa le sua vai a o le au fai ngā luenga foi. O Talafonala Radio Samoa, manu ia tele le nei tae au.
Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Lei manea se tātu se mai a watu mo le tātu tala le tau le nei fo i asa tofi pe ana mafutu le tātu tino o winga o le tau pe ana whamawina mo tātou le tai au nei. Wa ia tu le mātungo fia le sulu mai o le lai le nei fo i asa o whamawina le visa wa i tau. Mo le nei tai au ia o le awa nisi o le nei teimi o le tai au. Whasolo atu le le au le amatu a langi le lei. Winga le tau pe ana whamawina whai mai o le visa wa i tau o lo i tātou le nei aso le lusu ma le lima tiki wili ma whanawhana lo i tātou ma o kilani. Se mai lo malu dis formulona tigri ya po le malu fa amawina ile so sul tasi tele tu la yo no down le la le family se vai tau le na o so ile la o la to ngoto atu le to sfuru 5 minute sul tasi tele tu la yo no so ile la down le la le ngoto atu le ile afia fia ne to sfuru 5 minute le tu la eva ile afia fia nei ai o lo lipo tio bele se vai tau o le ai nei wanga o la fa penanto urva vasroi se te miro le so fa so atu le ile afia fi se me mole sa tai au winga le tau fa moina le so mole sa tai au langi le winga le tau matua ma na le sulu mai le la sa tai au mo lava le tai au te mio so ai se o lava ile a fiafi vai mele se vai tau sfut fati ke wila ile malu le sa tai au se mai lo ma fan lu se fut mole fa fa ma wina sfut lu te sfut lu te ile tu la yono tai au le a so ai le la ai o la ngoto atu le ile to sfut wono milite le tu la iva ile a fiafi se va le tu le sto na i me fa ngol veia so la tau o le amatua vevela foi winga le tau la ia le astona i la tu lua sumar fa buina i le astona se mai lona malu se fu mo le fanti kiri o se vai ngala tatu tala le tau le nei temi o le tau le maftu le tatu wa tinu a mes fo le aso ataiao ta pena tatu mo le fa ngol ia so ia i fo fanga tu te manga luenga pe ona masenia le tatu wa tinu al nau fa ta otoatu ia to e winga le tau pe ona lipotia mai ma au mai le fisa tau mo tatu le nei aso Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe lawe. Apa laine lo al pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu, amo. Tatu te tali mai le vai ngal tae so maltasi minuta le te nei le tula I vai lungo le tautua mala una ngal si fonga le sabo so malimba tula mo li foi tae o le stofil fa te fiti tu manga luenga maliva yeso e fi foi le ngal le vai ngal tae o te fa tala fa tu fa fe ia tu le pa I mo lungo tatu wa tu no le nei tae o fo le mau to mai nei tatu tamam tina ma tua o le uai fa talo fa nei tae o mo tu asin sina le lava o lo mafuto mai tu I tono moto malawa pa pe fo ia moto tangata matua moto ngase lelo fa tasi meli to tele o to tamam tina le nei tao malo se fu la le malo langi matafi se fu manuia le ya so fo wa mai fo ele tu fa popo ya so to se fu maso manto wola fa tai mo le nei sa valinga le tatu ye mo nei va ya so lo nei va le nei ya fa tai o tatu loto ile tua o lo I pelo na ngale leima na puipuinga mo lo na lofa ya te tātou mea umalava tātou te iai. Analisi anoa ia ya te tātou le mawhai o na tātou walawhai. Le mawhai o na tātou usu I tūte mga luenga. Ia e mesi whailau tāpua inga. Le au mawhai e o na tātou te mafuta na leita au. Whātalo whātu bale nganga whiwhia. Au whenga luenga tofia le atua isunga I whawhengainga mo tau wharitua. Whātalo whātu pokalame na leita au. Maalole se fua manuia whaaftei fo I le li. Fua I le malosi le ngata fo I leo le whaamalo longa ia te o tau lau whinga luenga. A o tau ngā lulu ai I tono e kālisia pe o na whaawawina ai le wala wina e le atua malona whina ngalo. Nei tai au whaatalo whātu malenganga whaalalo. Maalole se fua lau de lei. Lolo tatu watu no lo fa penana mafuto le tai au wo paanga umala ba fifia mai e mesel tautu le Samoa pe on ia so taitasi ia le wa alfa mai wa malifu mai le tai au
tātou ave le o le mua ma le viinga i le tua, tātou whaatai o tātou loto, i lona alofa wha maoni atu i tātou leo o tātou toe mafuta le nei yaso. O tātou fuafuanga, ma o tātou whaamoemoenga, o tātou manatu, ma o tātou langona na whau, ma fatu, ma fuafua, e ana le se anoa le anga le lei mai o le li atu i tātou whaataunu wina mea uma, le mawhaiona tātou toe mawana ni tai au fau. Ia, tātou o fia la ia whai tātou ngā ruenga. Le eisi me sido na tāu o le tātou whiala mai le tai au. Mau o le fia tātou fia la ia. E ala fu iana tātou whanua noa o tātou le tātou wala mai loa le tai au, tātou o lo i lungo penga te whailangi. A maka le whaile fisfisinga lako. Pio ingai a maka ki ngai rufinga ngalo. Ia ai on sa. Mana ia la mata le tai au i sau te talo mai whafte ile lo fole tua. Ngai ia le iau fuafuanga ai pe o lungo penga te whailangi le Facebook. Pio ingai e ke kau koma nga ia iau fuafuanga. Ngai fisi ale mfasole o mafaufaunga mba e whawa ilau koko alisa. Po lau ko pai koko. Ia po lau alisa wha popo ma lau ki koko. Ia pila o kamanga ki koma nga ia. E o ke mo e uso lunga Facebook. Ia paulanga le mea ore ki ngai o lau mafaufau ma lufinga ngalo ma lufinga loko. Ngai ke ia lewa e fia ringi aso a. Ia le aso ai o le manga i o le aso. Wa mai le tua mo tātou. Whaua wina i o tātou ngā ruenga. Ia le afuila a tā pena nei whanau ia o ngā lātou. Ia wabai po le ale me tau o na whai mo le nei taimi. Wabai po le ale me tau na whai nei taimi mo nei whanau. O le langona tau ave ai mo tātou la matanga nei tau sanga. Focus i lou a inga. Focus i lou a inga mo le manuia nei tau sanga. Ia o a me tutupu le olanga mo le tātou savalinga. Aua ni tātou ave o se avenga mamafa ia tātou. A ia tau la ia lau wa ai malau si sila. I lau whanau masi au a inga ia manuia nei tau sanga. Te lo mea ilungo pe ngatu whailangi. Ia o mea e ono a o lui tauna ia te oe. Ai o le whamalosi mo tātou. Ia focus tātou i le manuia o tātou a inga. Ma me te tau ana tātou whaia i manuia i tātou whanau. Ia makaka usu le kai au. Ia makaka usu le tai au. Ina ia maua le malosi su e mari se ilengi. E whaatawai le whalawa. Whaakawai ma le poloka paka i ku i kongo le aisa. Ma le whangu susu e ku i risi piko le aisa. Ia ma le pepasuka e ku i kongo le kapoki. Ai da le manga. Ia nkako pepese ale ngi kausanga. Whai le toast. Whai le whalawa. Whai le susu. Whai le ki. Whai le kofi. Ia lai ki hala fia ma e ola fia ni o langa ma le amatanga nei tau sanga. Te wale watis fuluono minito te nei ale tula iwa mai alu pol poto la mfansi atu whaatalo whai nei tatu paanga umalava o lo mafuta wa inunga tatu Facebook ma lunga tatu YouTube le nei tai au. Awa ni ngalo share tatu poklame. Tango share tatu poklame ma like tatu poklame singa ulab. Fasi se e ma la singa ukama ilambu mbunga. Ur fala poa. Pala kiki mai lau ori whako makarea. O mai whakasi marau koukonga. Ma le lua la whakasi ngai kasi. Wangi e saunga oinge i lua vivisi e fo i whako makal tai au. Se e mari whawhianga mai e Felice Mikaele vi o afem. Abutari ali tātou maftanga lei tai au. Se e mari upol poto pe mai whawhianga nei mai e Felice Mikaele. Alo whatu sa mole atunu pele. Manu ia tiutu ma whaiwa alo flima nei yanso. Why?
Doctors, ile tau longa fa tau I mangele, fa pea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e fo I matui pui o le whana witi, o tui pui le COVID fluiva, mo I la tau e sfuluan tau sanga malunga atu. Fa pea matui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Vala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Wai tawina lau po le poto le nei tai au. Ma wale le tūsel whata oto ilo nam ta upa ipa. Mai el wha fonga le whai tawina le whionga le atua. Wha manuia le atua ilana upu nei tai au. O le poto ua whaia ia lo na whale. O ia talai o na pou e fitu. Wana whasia na manu. Wana suia lana waina. Wana laulau atu fo I mea I lana lau ai. O ia awina atu lona ngālu teine. O ia tala I mea maua lunga o le ai.
ai se whaingo fie. Ia fe mai o ia i nei. O le wale aiso na maa fau. O ia whape atu i ai. O mai ia, ina a ai la u a reto. Ma inu i la u waina o o suia. I o tautu la wha i atu i le vale lea. Tau te o lai. Ma i o tau i atu i le ala e anta mamai ai. O lena te o i atu i le tau wemu, e maua e ia le wha maina. Ma le la te whi nau ma tangata a mio leanga. E maua ia i le ila. O wana ia o i atu i le tau wemu. Ne ino sia oe e ia. Awa i atu i le ua poto. O na alofa mai lea o ia i ate oe. Awa o atu i le ua poto e atiri poto ai o ia. Awa o atu i le ua mio tonu e tupu ai pea lona poto. O le matau ia i ova. O le amatanga o le poto lea. Ia iloa foi le pa ia. O le ata mai lava lea. Awa o au e whaatele ina i o waso. E whaapopo ina i fo i tausanga i lo olanga. A whai e te poto. Mo oe lava e te poto ai. A whai e te tauemu. Na oe lava e nofo sala ai. O le whawhine valea. Ua leo leo a lava ia. E whaingo o fie lava o ia. Nā te lei loa se mea. Ua nofo o ia i le whaituto o lona whale. I lunga lava o le nofoa i mea mawalulunga i le ai. Ina ia wala au ieu i ane i le ala. O e sawa wali tonu i o lanto wala. O se whaingo o fie. Ia fe mai o ia i nei. O le wale aiso na mawhau. O ia whape atu i ai. E sua malie le vai i wanga o ia. E manongi fo il a reto ua natia. A ua le iloa e ia. O lea mea anganga o e uoti. Ua ia mea. Ua i mea mawala lalo o se oli. E ua vala a wina e ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Dai bale wati leo wato e luas fubolaiva minuti na tan leo leitu las fulu pole poto mota to le leita ya bale fa fong bali tato wa tinu ma lo le maftu bai malo fulu sa ya to le fato a e ma wa mali pokalame mal to tu al fifia mai wole nei fa ya stofi fa to fito tu te manga luenga mana to le o se mali la valu sa wale fe nga ye tu te manga luenga to lo fa fa luenga ta to yo lo nga lu fo i business ba company te tasi nei so la to lo nga lu du lungo ta bali o la to lo nga lu du mtanga luenga le malo fa malo o fa yo faiva amata mata mali ele va yaso amata mata mali fo de tausanga la to lo no winga o le fato amata le masina o le nei tausanga o le du o lima ale na fa ta oto ni so fo fuanga mo pokalame pe ona yai ya ambese ia nga luenga wai itele yo tatu fo fuanga tele fo ia tatu pokalame o le ua fata tia mo le tausanga a o nei mea uma tala noa ilunga seleng tala noa mea uma ilunga ole sereni a e te taula on e fo fo le lei mo walo malo se te uswai le taiau mo le taiau a wale sa iringa mo le se le ni se i fata unu ina ia fo fuang o a onga na ita maiti mo le tausanga o isi a vaenga o le te ilo le wala talata mailo na tapenanga o a onga na ita maiti o le winga la utala fo ile wa le wa tatu ia i tapenanga o le tausanga wale se il tatu va tatu tilo la po o a me ye e la talata mai po me ye tatu te iloa e mua mua o na fatino le wa amata i tatu ngā luenga tatu usu i tau tatu ngā luenga o le ala lesi me le so wa onga na ita maiti ia mantua la fa pela o le wa ta pena lau fa na ia onga tulanga lua o kolisi o lava lava onga ia po toni ngā onga o piri o pasese ia te mafau le tupe fata uli lanjo le tamaiti tia onga pi o vaenga na e ta pena ia i tatou mo le temi nei wa lewa amata i ngā luenga tilo lola le ta penanga o nei whanau wa onga al soani la afa peo sisi o tatou ainga o nei ina i walo o le o toa onga le onga lina fai na e soani fa so fo inisio lo ainga ni so tatou wa tino ofu wa onga le o toa taungo fia nei vai temi wa taunga ta lava onga ile pi o laso ia tatou sa mo e kasi ari ia lang moanga mar ia mumu e umanga sulu le aso nga fua sulu aku le me la solua au le fukingo pa ia e kasi le fukingo pa e ele poporela kama ki laso taimile o ka se te le swinga wa musu le tina e alu sana tama e fa le tonu se ofu le aonga e musu le tina e alu sana tama e fa le tonu se e vai le aonga i hoi ko kingi se tu load fa fonga le tunu o mea uma wa pena ele matua mo lana whanau nei tau sanga o isi la ia vaenga le wala talata lo tapena ia tatou fua fo ila ia tau ona whata oto ia tatou fuanga ia mole amtanga le tau sanga ina ia e manuia nei tamaiti a e loa na ia nei o whaonga na yo walo ilo fale ele o toi whaanga ino o leua ala ia o ngā morisi ainga awa no leina o tatou pokala me fo ia le fili marketi ia so faleile e mawhai ona e whaasoa mai tu whai a watu le na o le ale seli. Ok, lo le kau o le ofua onga le second hand le tono a onga pose me o le ka ilo iei. Ia ok, lo pose me o wakmari se furuka la po le du se furu. Ba taunga ta ofua onga le vai teimi. Ale winga la utala fo ile tau mamoli atu mo tatou le amantanga le tau sanga. Ina ia mawhai ona ngā lulu e whaatasi. Fesoa soani lisi a inga i lisi a inga. Ona ita maiti a onga ina ia mawhai ona lava le whaasoa. Pea ona watu po kalame mo tatou nei tau sanga. Whamoamua lo wainga. Whamoamua lau whanau. Waingisi mau mea ia e tau a ngai mai. Tā pena muri. Ia tā pena moamua lo loto i whale ina ia mau tū. Ma mau sali tā penanga a nai whanau ma oi ma lo wainga. Ia na tatu sawari vale atua ile lisi skepu i kuaku. O skepu moamua to tono lo loto i whale. E so sani mo oi ya se o se mai e fatalo fatili so tatu pa anga le lunga tatu Facebook le taiao to tele la tu le vai va mai lunga tatu Facebook fatalo fati ya Marcelina Brown ma lo se fo manuia va fawina tani elu fatalo fatu le taiao Martina mapsu alo fatu so ma lo ma tu mai na se tatu no ya to tele mai ya ferfenga malanga alo fatu so ya anai le fatu si mai fea ina sale moa
tolu vai aso ia e alu ai a leua maua tala e le toi fo i mai ka lo fai le uso ia ngofo fo inga o lo wa vala winga ko ia vai oso markia pula ma le popo ngamo ma le popo lango sa pule fatalo vatu nei tai au Catalina sa vai naya ma lo se fu ala le Mary Kelly pe tai fatalo vatu nei tai au va tele maftu bai ngonta po kalame ala pepe pilione fatalo vatu ma lo se fu manuia ya o martinale ainga ta wai malu fatalo vatu io e mana ia fa si mai malendo fanga neti mafuta mai ai fo spia fatalo vatu fo seta Josefa Petitito ma lo se fu manuia tu mafa se fo vatau le mafuta mai nei sangone mana iwa vai lale ko me ki mo ki sala fa ili fatasi mai ngai sangone fatalo vatu tu mafa miu amosa fatalo vatu le taiao ma lo se fo laude le pa malo ati a eutero pena le fatasi mai nei uli America Samoa o amela matanga ta le tau sanga nei ata to America Samoa fatalo vatu le taiao Central Titia fatalo vatu Titia ma Central mafuta mai nei fa to ia Batalo fatu so ya soalo pera lo fatu baria fo ia le taiao ai fu wa mo sa ko kwes isionare potu fatalo fatu tatu pokalame fatalo fatu ya ngalu manna Angelina Lila Sangala fatalo fatu le taiao balu si fo maria so ya lino tasile tangata ile malolo umar kisi masi umar tau sanga fo le malolo ai e umar temine ile se kupe o ia pengalu nga fasolo akwali se kupe u working arka bea Wah, maua. Margarita sabu fatalo fatu balor si fomoria lefat si mai prispena us Italia. Ya di sida dadu paanga lefat si mai dungal dadu tautua stemi dadu talanolia. Ile mata ina malema naia o le taalonga o le fusuanga le alo la tunu hapo oka semana ia. Ka ilo ya o fakua ma wa foi. Wa kauila ka popu. Ma ia ka minga amaka mai kama ifusuanga foi sole. Ayo o mali kam sangar kamalo e maka ukia sori ese le maka ukia manga yo te bilata tu tatanol fusuanga mangi ngai ka ko va ifu fusuanga ya I le afu ya lo tatu watunu ilanta penanga pe ona ya maka ukia ka fa fango mali uso kusanga ngala mali uso ngapo wo umale menanga moya ila lo le ka ko maya ngala maya sa ulo alu la ko fali ili fa penga sa ulo yo le ai eri Sapi ke vale lu suanga po sa udolea sa walu no la ko fai sorry e maka ukia le solo via le so to lo sul jasi blit jalo le julas folu pa via ma ya bueno hello fa to ba auto uma lava atapana sai to finga pa jalo fa to le taiao yo e ma lo nga lu e fa jalo fa ti pa ia Josefa fa jalo fa to nai Bombay Tau tinonga mata afa fatalo fatu Nelson fatalo fatu nei tai Weno a Wena ki fatalo fatu alor si fo manuia
maleta ina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua au tupula ngata lavo ine ia so se mana o faali le malu ai ti le fa asamo wana ole nanu fa amole mole so te fi lo malu Silly, silly, low, loto. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Vali solo ma fa pipi o lau mata. O nai te mati ua lau e ma ia mama. Feo I solo o lea I ni lava lava. Awane I toi fa lave lave mai o le afa o le fitu e amata. Le si vale sa fa sala lau mai ne I o utuai. O te toi vave mai. Maiti le musipau Mamoe le lei mautou whaataliatu Whaisi o upolonga ia auto Se ia o alupe maua mai singa mea fōu Awane I toi whaalave lave mai o le afa o le fitu e amatai Le siva le safa salalau mai ne I o utuai O te toi vave mai
Si fo ba le sunga Felice Mikaele fa fianga mo tato le nei taiao le o to sfuma tasi minuto de ta le o le tu less fo le fa tasi mai la una ba tua le tatu taia world le sunga vo ia Victor mo tato le fa tafiti o nga luenga nei vai aso ta la fa Victor malo se fo poria le taia fo ya se fo mo man langi malo to fati tia malo le van sai malo ko to no lo sunga le fa talo ko sa mo ia po malo na mafuta mai tōna mo sa malawa nei tūla taeao malo na onsai malo sa malo sia tūtou malo o amale amatanga le vai aso e mesera amatanga tau sanga lau sunga Victor ia o le mea i re sunga sauro sunga atua maka maari ea e sunga aua sunga whai kiwa mai sesi a rewa makanga luenga nei tau sanga tia ia ua lele o lele afale o lele afale le masina mo o lo manga ye la lau so no nga foilia amaka maka mali ua le so nga vave ia ma kue space maari ea ke lo o le peisa ia pefa le rapia ke mo ke fia amaka amaka wale le kasi le bua o kwa le wasuru kwa i level la ile afeta vale a bivel ta vale tia ko so lewa e ko sa Victor lewa e sa ngwa ko so lewa tala no meta wa onga level 1 ma level 2 ya sa ole Gozore kausanga ke ngenga kalongo me kauskepu fali umar se skepu la aku se skepu ar kausanga ngi kalongo sa ka u me ka levo fo ye me ka wa onga lewa o ye le ma fa ranga lo kamasa sa onga fu ya maka kasi go ye levo finka yo fie o ka levo finka i fa su ngai gunga ye au so fai ya o fika o lo na be wa ya le wa la ba na wala o ki ngalu wala wa mai wa bu au fo si au fo si ingo so fala au so malu ro ma le kwa makanga be ngi ko sanga ke wa mai wa ya lo fa ngau wa inga e ko pe fa pe ya umali level level 3 level 1 level 2 ya umali level nga ya va pe que ngai kwa mako ile level tas i o so level i va ma se fu ka lo balongo ya ngala ka lo ngore ile ma ka usanga pe ko ngi lo ka mo ni longo ka Kasi umakare longo kaf ko lo mar kal faido. De balo Victor. Ele amatanga ni vai ni yasu yo tu mga luang. Ola se kasi aku membuat pang pensingi. Si kasi membuat kual pang pensingi Victor. Lalu tulang alo el tatu pensini. Yo tatu pensini le suseni de tu se pe tu lo tavaria maso. Ori batasi lo tala faiva. Ori ka kotiso tala tu valu sene ya e varata to e pe kanga schedule to for lo e pole ya points ya male e polo kako male e kako pang facing ya ngata fo le ngai lo after pay ava pelo la lo sene ngai so after pay pang fo to after pay to to for lo to we nei lo ta vale ngata fo le pun kesi yo LPG e faina to refill e lo so fitu kala to ya malo suafa malo numero tu fo to ngata tin por so man sa mia e tenga va fo te si tato se ya so ta itasi e man malo fo te si da sala sa tu malo sa I ya ma to ya lele mari ole mari no ne va nga yo tatu pensini tatu se mai ola le tulanga o tatu ta vali o le fo I fa tatu ta vali tu no tatu lo toa ya me sela so sari fo le mo nei tatu tangata mo le fa ta vali o pa o ta vali o lo fatuma wina pele le au nanga mana ia mo susani le tatu tangata ya sa ole o tia o I le tatu a tusi o tatu falisini o ina we tatu sa mo ta vali le tasi di matolu ista makivo ya te suani o ava pene tau su e sau salo te ta vali lo yai o mo te SUV cars o mo te minivan mo fe tatu hyper cars ngata fo le tatu piki up o lo yai tatu for venture ai last man ni sen o man lifa mana ia o man te teu o man tu e pa o duas fu makta ma le auto ita no ko ma fa pi
fa pe to e fia palai ai so ta vale toi ma e i to fai ma to fena tu langa ai ma to lo tino tu te me mai ia ma to a mo oi fa pe to e fia palai to lo me su mo oi lo le sina ta vale ia ma to lo ma sina pen se me palai so ta vale ma ile ma to ta vale ngata fo le fa pe so fo wit nga sia disi fina foi ma tu ta vale dua inisi mo dunga to inisi o le poli live o le flowing o le snoko ia matato pupasa o po tato papa i mo tato yu ia fa pi ia mato a fa pe na e o mato sanga i fa lo fu service ia su mai fu fai fu service ko ta vale su sa o ia ngata foi le o lo transmission service tu le malena ki tiro nga ia ia ngata foi le o le pore wa na po tato kai no mato ta vale ta o ia pore wa na fa pe na e o la kawa ki me ki wa yo if ya ta to ya vidi me appointment book myself for me for okay for warrant is that so for the senior ya man me ta telefoni ese de ese video nga yai mo se so san o iva lu fitu fa to lu o iva lu fitu fa to lu o mena ta to for the senior o ta to for the pa ya o ile tasi fitu full page o tara o nala e ta to for pa o to pa fo o wai for of feelinga ko siki me kuio ya mata masa sulima ele sika ko siki me ka mata masa sulma sufa ko siki me ki mo ol sa sulima ngai lunga li dua sulma dua sulua to sta vale lava lo mai ma to siki me ka fa pe ya palai ile tung ve aso man tua na dua sultala ki tongia ya ole la sene sta vale sulma singo pe statement palai so siki me fo ele tato farpa ma fa pe na to mo sinoa ya sumai to tanga ali lava lo sumai ki tromo mo la ko na tisanya ke mga o se langu lava se sai lo mo i to fa fa pe sweet o fa ta vale ale uti lo fa so ya ta no mai fo ya le lava na ya lo sa mo pinan tinga vinga ma so ya ta kan mo ya pe se fa ma nga mo o ya onde ole nga kele lava na ya ta ta ma se mo se ma so so ani ya la nga ta no mai ara pe ke sa we ko ya ya se ka ko ma ku nga na go a tu na tu langa mo te topa to tasi to lunga to lima ya ka topa o maktas dia to fa pe nga to so pa o maktas to pikia pulo mo te to sai no mata mai to tasi na to lima se pe na volo mai amato ile ta to fa ta vale le neve aso le bi tapi ga fe sulo to sanga li to ya o le spoka ya mo to pulanga fi ka vali o mo te so ya ava pe nga to so ka vali so ya su mai ile ta to fa vale mo to ta ta to si pe ya pe e pai ma de vinsko pantua tatua me telefoni o ivar fitasi to ofo tera va tia mo de maso no me tongo ki palo va te tere leva lo sunga victor mo tatu o na mo tatu to tua fa ilo mo tatu wa tu le taiao mo dio fo nga lu nga nia so fo mai maria ya se foi fa taio le leifa tele sunga victor pe na ile to tua ma le danga le sunga ale ta wel mo tatu va la wane e telefoni e lua o le lato o iva lu fitfato lua o ya po le lato lua fitasi to o ale sunga ya victor vala wane lana telefon fe ia ile o le olua tasi telefon le sunga ya victor o le olua tasi o iva tasi o tasi liba faono telefon na e fa no so ta ia ile alo tatu watunu ya o lo fai ona tu ina mai ya le lato o nanga ma lato tu mo tatu le ya so le am tali fu le lato tu mo le tu sanga ta ua yo lo wanga ya tu e CDI ni side yo alam tam fana o tatu watunu fatalo fate yo se fasi o si fatalo fatu de tau e utero pena ya mo mai tala lo fai fisi ti munga te tele savili ala tu ina America Samoa o lo o tulanga fa le tonu fo de tau lo winga tu sama tatu i polu ya masavai tulanga lo yele tau tilo atu ele o le tau ya tatu Samoa oka fai o le malo so savili tele ti munga lo vai le tele no fanga mo wala lalo o le ala te no vai atu ya tulanga masani ia le fa ingol tau sanga mala mtanga ale tau sanga ya tatu Samoa o winga ia le tau pe ona ia ale me mana ia e lo ia ni lapta ingoni ya family matangi malo losi e ono afia le tatu watino le ala bala e tatu te baba ai o lo to ama le leimea uma paua lea o le mea o le tatu te iloa o le fa unga ia le tau sanga male matanga le tau sanga e tele na tele ti munga o so savili e alu le tō whatauta o matangi. Ai lo iei ni a whāma ni lapta inga po o ni vaenga o lo tuina atu. Mo a whāma ni matangi ma losi te lo tātu watunu.
Ya pa wal me te talo ane mo tatu watu ni Samoa ina ia toa pea le tai tu langa o lo iei i le tala le tau, a am tari ei ngā luenga mo nei tau sanga. Whatalo watu ni so tatu e lo mafta mai taiso miri to le pai whatalo watu nei tai amalo sifu manuia, sulu matamua, whatasi mai nei pakulanga male aina, good morning, whatalo watu ia Jeremiah Valoanga, malo sifu manuia li tai au. Whalangolong mai nei Canberra, Australia, ia Testiva, malo sifu alau de lei nei tai au fau. Ia na tatu whaaftai le lofa maleanga leo le tua whapenau na malutia le amtanga al fōlaunga le tatu watu le tau sanga i so se atunu o le kilope o lo mafuta mai ei dialo mtamu whanau le tatu atunu whamalo atu whatalo whatu pokalame le tai au whatalo whatu le whiunga ya lota piva mal whatua mal uranga mal tautua le tatu whalainga i nei loa hata mal tatu whale ofu mal tatu whaloloa ma alo si fomaria i lau whiunga leota ma alo fo leo sai ia mari fo te sang fo ia te o malainga maria fo tiu te mafaiva o le nei yaso se mai disi o tatu pakalo whanga solo nei tai au tatu taliwatu toi fasalwino tatu tale vai frua e le tautua malauranga a le fatue a salava masimino Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O te whaafeilo i atu i lau whaafonga anga le nei fo i tai au ma lo le soifua manuia alo mai o talala Radio Samoa. E to mua atu i talo le aso tofi. Wa a mata i le vai aso nei ona tā pāle whaatangana alua ia po le Electronic Travel Authorization mō tangata New Zealand. E ui a ngai Peretania pe malanga fo i Peretania. O visa nei e uru whale ai po Electronic Travel Authorization e na o le luas fulu lua tāla New Zealand le tau, ma e lua tau sanga e au ngai. O le swinga walo ia i le vai aso nei e le o whai tau li ai tangata City Seni Peretania. Wha apea tangata ai alani. Wa whai mai ei fo i o le alawa e tatau ona to e maua le Electronic Travel Authorization i tutono le tolu aso whai ngā luenga. Ma e na o nai minute e whaalu e whaaulu e le tālo sanga i lungo le app. Whai mai ei mal hai ko mesina Peretania e New Zealand John Pearson i tala le tio whaavau maloa New Zealand. O se swinga e au ngā tele i loa ai le whai tau miliona o pāsese e au fia ai tangata kiwi i whewa i atu whaavau maloa. Halu whaasasa o le taawale le nofuanga wa toso ai teipa leo leo ana nafi esu ese tasi o whaalavilavi tau taawale i Waikato. A o whai esu e ngai lungo le State Highway tasi, lea fo ina tāpuni ai le tai ona nafi na whaate ia leo leo i le whaasasa o atu o le taawale male trailer. O lo o toso atu ai, ma o lea na oso atu i le nofuanga o lo esu e leo leo. Ana le vave le oso ese o se tasi o malu le malu ona iai i lea taimi, se manue a fia atu ai malona soifua. Whaamaunia mai ai le ofisa o leo leo, 5 tau sanga le matua o le soifua le ave taawale ma o lo whaatala noa nei mō lianga e whaia whaasanga ia te ia. Wa tā pae leo leo le fesoa soani a tangata lautele e tusa male mata upu wa mali wai le tamai titi i au kilani. O le asonga fua pe tusa o le itu lai tasi le vavea o lea nao o atu wai le tamaa. Ma le tamai titi wa mali o lo itotono le taavale i le ofisa o leo leo i manukau ma a o le aiese isi tangata ese e su e leo leo i le mata upu le nei. Pau le talo sanga wa au mai o ni molimau. O molimau o lo saili o nisi sai Waioru Road i Highbrook ma East Tamaki le vao le afo le valu, ma le tu lai tasi le vaveao le aso safa ato a umatu. O lo mo o mia fo ia leo leo nisi na va aiele Nizan Bluebird lanu moana i totonu o taimi wa tā ua. O lo tau fia pe ilalo va ainga leo leo le tamatolu sfuma le fitu tau sanga, tā lialo na toe tu lai i lumo le wha masinonga maa walunga i au kilani le aso 5 le masina fou i mo liango le fasi o ti tangata. Le angaina le masini sua palapala le faiba au tu i le vau whanga Ray Madarkaville ma ua le a yeisa ele tise mo le whaita wafe o ainga i le itu malo kaipara. Whaamauninga le nei mai le so upo le North Power ma o le cable wa wha le angaina e alu atu ai le ele tise i tangata Darkaville, Ruawai, Bapa Roa, ma maunga turoto. Pe tusa le itu lai valu ana nafi. Le ana amata motu sia ma yaima e ripote silia ma le lua afe fitu se fulu pa anga wa afia. O lea fo ina tāpuni a wha malosi ai manisi o pisinisi. Tā ua mai ei fo i tala le One News le wha awhainga tāo wha ataunga na iai le aso na nafi. O na o lea na tele na motu sia uma masini FPOS ma toi fo i ai e wha o ngātu pe pepa. E tu ufa atasia tala no tai aolo o wha awau pea ngā luenga le au inisinia e toi wha aleleia. Ma tala wha ai umai Amerika, ule selia ma le tasi ia feo fale. Mali liu tangata e toa lua, ma le toa tele wa manu nu ai Los Angeles i California i Amerika,
ona o le mū tele o loo iai. O le mū le nei ua whaatetele ina I savili malo losi, ma I lapa ta inga o loo sau nei tua e ono whaawa upea. Whaamatala ina e reporti I le tau nei mai Amerika, o le mū le nei walona lua I le whaatulangana o mū te tele I le ai. Whaitau se fulu wafe tangata wo e se whaamalosi mai o lātou whale. Ma I tala lata mai wasilia ma le 5 afe eka wa mū. Ta ua mai ei fo'i e le o whaingo fie le ofiso le tine mu. E whai o le tau wha soa soa le suawai a o le au whai ngāluenga fo'i. O Talafonala Radio Samoa, manu ia tele le nei tae. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Whawhiawhianga le mōle nā ma le sunga tai longa I pole. Au e whianga iau tiu te mga luenga tionolo whawhai ngā luenga. Iau pe fwoi nai te mama nai tina ma futa mai maota malawa. O I la tolo whianga I mga luenga I te tono o la tu ainga. Whamalo atu po kalambe ia te o tau. Palo binita te nei le tu la se fulu lunga po kalambe whiawhia mai le nei tai au. Te lona sa e mai moa mai mata mata le ta alonga por fusuanga le sunga ia tai o petai le po na po. Fa malo atu lava tapo inga ai le toi fa e mo atu le tai au nei ia le ia fusuanga
na to fa e mo tua sole maka u ki ale fusuanga au no le no mata ko maka i fusuanga il va via sole ngala vel ka ko kama ngai kai mi pe male luas fu se kone talu na mata pe tor su se kone talu na mata talonga ai la vel ka ko kama ka lo devi ea ole koe mambo ngonga la kusur ko kawea i runga kako uso le palangi da ai la velo le pakaki ia le fusuanga sole mata utia le fusuanga le tala le tatu leina ala o kan koe fa e mo atu ia te ole tulanga sa ia le fusuanga le tau nei i le po 3-punch combination from Jai Opataya. He said all Sarah Farley na. The exchanges are heavy and personal from both fighters. David Nika's doing well to take it. And they're landing clean. In amongst the tall, rangy chaos of Nika, Jai's landing clean. That lands clean from Nika. Dark places. He's got to go to dark places. Good fight. Great fight. Single shots won't be enough, but... No, you got to punch in bunches. Nice uppercut on the inside from Jai. Great shots. Like a car accident, these two meeting together. Down with the right hand. This is the beginning of the end. Nika is on unsteady legs. He looks to the ground. He looks the left hand over the top. Walk forward, says Red. Walk to the left. Been here before. Look at Jai's going to look to finish this and close the show. No, he might be hurt. Jai throwing with bad He's going to pick his shots. He's going to take his time. What's the left Big shots. Big shots. We've No, he seen can the look win the unsteady. first 6 rounds. Big shot. Big shot from Jai Opataya. The referee's going to stop the fight. The referee's going to stop it. Ia le kai bilanga ua pa ua ila lo ai kalo mai malau fali kua ilanga vaenga kau fe kuria. Ale te milana lo ko fa tabrisanga lau ai lo mal tu stofinga uma upu uma upu wo le se o le maka ukia sorry e maka ukia langa valer ka ngaka sot ai ku so le la vele ngala ai ia le li iskama le o naika o le tamatau o le sali o le apakaki kusa o koe mafau le mo koe va ai fusu anga tanga taro te victua mombole alu a korkingo o le kamakau la le ngama kwa i fialo fangi le masionga au vai si tu load fa fonga le tu ngala le ngama kai longa le fiki fialo fangi vai o le kakouso le alanga amaka lo langa fuku nga yonga vai kwa le ya e si sen mere ku anga la vea skosa de vi mai lalo lo me marka kolo fali fai kau kilo fai kau ai ave me lo fali le ira lai maro sit kama lai punga kama lai o ke ir ka lai nga faki al to fa umol tam sanga fa o ile ai nei ku mama inga langa valer kamalo o le kososo onga leno titulatu ko kiki ape ko e luas fu se kongi o matam sanga longa fa ai fa o lo maska mai kilalo o le fa onga lai lalo le alanga momo e ko no malau fari anga ba ko le fari kusa e pe fa ka fa le songa lima fuilia ai fa o le songa lima o inga e ka uma ye e lo fe al fangi lo ma fa kusa le o le lo ma fa le ma ko la be le anga kalo malau fari o mai le alanga ka fe kuda ko le kongulanga ti va ko ngale ai e faisi tau nga e faisi onga faisi tu nga le la veo le lida le naftau ma petaia le na tali e tatu pe le ale tu langa fuso anga sol ia le o mal ka sanga lo fa o ma ile tam sanga lo fa le fuso anga o ma tam sanga lo fa o le anga vale le nga fu le feru e marka kale sorry e sire ko nga vale sorry e pi kongi kaskas ia man ko fa kaskas e kongi so ia le lo kalongo fa ko kai ya ku ya ko kongi so alwa ia wa me anga fa lo fo ia la so e mo ia ka ke ia ko se mai fusu ai ka fa lo ngo ku ai kama i da fusu mai ia kongi kas
soa alua ko soa kasirua ia longa winga alua ko marko ikua kasirua ia la uka ko vava ai maka ko tiro ia tamo fainga alo tamo fana o tatu watu kasirua o le anga vale o tanga tal matua malosia malo fa tai mo tapo inga tatu watu mas tatu pati mai sau popo e fa tai ai fo ia le halo tatu watu ila na talonga le po alo winga la utala e fufusu ai sia tunu ka ko vava ai ngi e ave ale tanga va ia Samoa e ave ale ngo Samoa iso se mea iso se talonga e o ia la tou ma vatu o a o Samoa pe fusu ia pangi pe fusu ia Australia pe fusu i New Zealand po fia lava le tunu e ia malingo Samoa fa malo fa il faiva ia le fu angi le fu al tatu watunu fa tai ma vi ia ni tama fa na al tatu watunu ia le lava e o matau avelingo Samoa i so se vaenga o le lalolangi o le olo o ngā lue ma faia la tu talonga ia le fu ila o tatu tilo le pona po mata mai mo le lalolangi atoa ile nei fusuanga ua mahea ese le mana ia fa malo fa tai a inga nei fu ia lo le tatu watunu ia ma tatu ele ai si le mika le ai si le mita ia na tama fanau io po fe lava e fusu ai pe fai mai nguu pe fai mai e le nguu pe fai mai e ainga ele ainga e ka o lo o Samoa ua ainga o matatu le tio foi a tatu tilo matatu falongo Samoa o le ainga ia fa balo atu tatu alo le tatu atunu e mai se la tapoinga le la tala tatu le mai so manatu mai so longona o le mela le tatu vai le la tatu tilo anga i lunga ile fuse la langi tatu va ai el tomo fainga le alo tatu atunu o le fionga ia lupesori ai Joseph Parker e pe o halo ma tama whanau i al tatu atunu o leo o lo o mawalunga le sila ma tatu vava ai ma tatu tilo i le talonga lo al whaipele e fo isi tama whanau o tatu atunu le whai tatu te vava ai pe ia o le ala u tatu vava i fo i moli mawina le tau whainga le pōna po la so langona o le ala u atunu matai le tatu vava ai i le tau whainga a upataia le ipo le fuse lalangi fuselalo ia uaya mo ko ngo mo fuselalo mo ia mo ko nga pi ka ka fuselalo olo kai mi ole makua i fiki de malosi male le yo le mafau kai mi ngai ta pena ia ia mo fuselalo wa ka kauanga pipi i lo ia taia ia le tatu fuselalo kemi na so longona tala tatu leina tolu fit taslimu fitoru o e mo mia singa luenga le customer service hospitality po le avea fo i maleo e tele o mautinoa po fe amatai ile MSL training matou te fesoaso ani atu matou te malama o le amataina po le toi fo i atu iao e mawhai ona whaafaingata ai olo o iai le matou au fesoasoani whaamaoni e taita ia malangolangoina oe i lau malanga o le MSL training o se ainga. O se nofuanga i langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, whaatolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo fana va roa o te talaina nei le o nanga e veni mo fa tangwa i au kilani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre.
O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Femalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Ya, lo tala tātou leina, tolu whitu tasinima tolu, tolu whitu tasinima tolu. George Leipen, alo fatu so, manuia leitai hao. Ia, manuia whai ngā luenga lo whengai mautau. I tunu tupai ma loro si whaparia ma whatomai nai a Australia. Ia, lo tala tātou leina leitai au tātou tātanoma tātou whasoa. Fusu anga le pōna pō. Ioi, maana ia tele fusu anga le pōna pō. E selo mita le tālonga le pōna pō. Tātou anunga tātou walau talo wha. Alo pagia. Walo si whaparia leitai au. Ma lo so i fu mongi lau sunga. Ia, la kose se makakanga po. Manaia. Mole. Pende nga pai ngale ia ria. Ngale ko ba pe ngal sa la ko. E ke ro me ngo vai ko. Usanga umalo nga fa ku ngo ska manga po. Kai mai lo i fafo. Kai ko me nga ngai. Ai kai minga pa uila lo va ko kalo me lo fori. O mai. O mai fa mo bo. Ke ri ro la. Por me nga makwa por me wa por me nga ke vale vale io e po ke vale ang le malus ia so ia ko va ma kai wo mo ko pu le ari o ya pa mu kai ido pe kai vele wo ide e la kia ko juanga pero pasenge a pe kai ia lo la kungulu fa ba o ia yo male mos ga lo ko ma la lo e de so malo ku a o ia la le malo wo ko pe fa ku li mangol mai o so dunga ia pa kena bola bokia. Ai Maria fa tayau. Tatu e vanga talofa. Ia, so fo mo ia ki ai lo. Fakalai. Malo si fo mo ni tayau. Ia so fo mo ni fo i ka fo mo ia ka so fo. E fa kai ka ko fa so ele. Ya no fo so ka ko fa mo ia ngala. Ka lo nga po. O te hero me o ke awa i nau sua kia. O le kai mea ngei e rui e fusi o lala. A koe ku o fo i kua e fesi kai mi. E ke ro fo i o nei. O le kālonga lea. E o no e no kai me mea wakau. Whai ai runga ai pau le mea. Ia kai ro e whaso songa fo o le kālonga. Ia. Ia ai. O le fo i fo wakusia ka ko pakai ia. Joseph pakai. Por mais se for. Io, per mais se for, foi ile tá pena tua ile alo tatu watino. Ya, malo fa kailava, ya fa mu foi ile kuai. Ile akali i male ka ufainga ile si skepu. Ya, fa pe foi ka po i ngalo anga ya kude. Akali foi ya la audio male ko, ya Joseph Park. Ya, fa mu foi ile tu la suke ki mo. Tuki whainge aso. Tai manuia foi ngā ruenga nei aso ma tā po inga. Ia whafte lava. Tātu ori tātu walau talo wha. Mamo, soi pua lau lei kia ngai kai au. Sei fua manuia lau sunga whai au ngal tūru manu mumu. E me ke soi. Ea. Ole makua maa ngai al fusuanga. Ia. Mea te ila ukala me or ka voile a loko maulano. Ilo skaka funga le pa pepe mimika pe Ia. Awale me melo wakalo me mor kaka loko maulalo e fa e inga ka mi volo la o nga fa kingo nga lwe. Ia. Awaka vaila le fa kingo nga lwe nga eser manga. Wa ya lu mari fia. Awaka fefe ki la nga wa ko le man ka o se vai. Ia, leva. Leva. Ya la nga la le ke mo. Lo le ala pakai kai ngo boso ma ke panga maneri lo kai ia manga ngai sia wa le so sa fa yaonga oi ngai so fa yaonga pe kau ia mar ko yaonga kamaki kau ia mar ko yaonga kamaki le lai le kau ngai sa o ke kolinga pa le wo la sa u ya ki manga ia ke ese le manga yo nga fa nonga ai me ma o ka ikanga le la ka fusu ka ke o ko ya o ko ngalo ka me vai Mangera waso. Jalova. Ya, stoi fua lau lei lau skalengi kia. Sei fua baduia lau sunga fa ya onga tun manu lan mona. Ia e koro pulo ngai alo le kumu.
Le o sisi fo il kanga vai o Samoa mo le fu o Samoa kaluele kalonga nga po. Moni sa ole. Ya le mea kaua. O le makwa maua fia mo le kako akungu o ngol kam fai e si alo. Ale mea kaua. Ia ke au. Ia ke au ia. Ongo mea umaya ngo wa o kamale le nga fa nga le nga nga maua le. Ia. Yang po wango kole ngial kamale. Ale ia. O kole ngial fa kafa male male anga vale male pakaki. Ia. Ya o mea umayo fa fai umame o yo fa kongua kuanga e umal manguia lau kalong. Ya lenga kingo mai fusuanga le. Ma ia sol. Ma lo fo ia te o le to ida le to fa manatu ia opta ia le pakaki mal fa kafa mal sol muri. Wa ni be uma wa anga le sengo. Le te sol muri ngale pakaki. O ngale pakaki. Sol muri lo no wi to pa u. Ya esa lo inga wa wa la que le fe lo solo muri langa con ilo solo iko. Alo fa ko ke. Eu vou ia fa o. Luas 5 minutos te de le tulas fulu. Tatu tan no tatu tan ye man na yo le ta long ha. Ala so long wa nga ya wa ya. Makwa I what tau. What tau lo na toi tama fai lo nisi fusu anga ye vave mai se I pa ili tatu tama I lunga le fusa lo lang talofa. Ala fatia. Malole se fo bongia ni tau. O male ngapi ko. Happy New Year. Happy New Year. Yeah, happy birthday. Oh, happy new year. La fili. Fili, sorry. Boyo. La fili fa pe kai. Fa pe po le kinki kulanga ru ko vili mai. O le mo kenga fusu. Alo, tafika ile dinga mo walu foi foi. Kam ko ile ngoma. Ponga na fali to ponga ya soma. Ai ke do le fili. Awe fa ula ve sa. Wa ba ke fusu awe la fa mengi fa ki fa ya nga se umang wa la ve se umang. E ko pe ela ngane uska. Ele uska. Oh, ye uska. Ta ko ingu fa la awul ngu ko ngan mai ai. Wa ngo fa mai o kala dungal le ki o ba yo. Ia le la sau sila tatu ta longan po. Yelo tia. O makamaka. Esel manga ia. O ke fia ka longa le tia nga sa fa la fuso ko dua. Ia. Le kala po nga. Ta mai I pia yo. Le la fia makamaka fuso anga. Manga ia le ngel ka mai ki le ni ka ba. Ia. Ia maka bia wa fa nga pa ngo fa ya kala le li le fa ya. Ia yang fa punga fa ya taima. Ia le ka mai ki ia. Afkai fu le ni wa. Fa ele swafa la ku ia malonga ainga ngayo ngamakua. Ia malonga mga ila ke inga longa inga de. Ne kupem. Ia no fa le li fa mangi kam fa nga wala ku o le ia ngai ka ngi ni dio ngi ai la ko. Ia Ola sa so aku. Tai lo fit. Balu fa le aso ya tina alo fa tu. Ia lo fa ku tia. Ia le lei ese le mana ia. Tatu wawa aine lita longa fai kua kasia. E fai kua kasia ringi ka longa ere ia masisi a meko o lua. E a lua nga o ngai e kokong. Ia, pauan mel fai a onga lai wala ua titua. Pa tontonu atu, mana tua meia na o atu. Mana tua le fai ngolisi mea lea. Pauan ngan mele fai. A o ta alonga atua. E fai kua kasi. E rea lua fa pe mai. Pasi aku ia me fai pere yo. Le aila. E pingi ko akasi ya. E fusu ko akasi. Ma fau to tasi. E tinga ina fo ringa ko akasi. O le iku, o le mangava, o le whakawhaka, o kau au. E fai ko akasi le talonga. E se le manga ia. Ai, e se fo ile le mana ia le tilo ma le tatu wawai. Mo le tangata e tā pena ma le loto maulalo. Au I fo ile tatu te ilo ai. E moni am wha maoni upo le atinu. Mau I lalo malo, sa I lalo. E te alu fau lunga loma te alu malo langona o oe. O e tala noa o haua. O laku wa pingi bela. E te tala noa lo whapena. E ile taltonunga e taumate. E taumate I au fufuanga. A ese le manga I mo tangata e alu. A ualu ta pena. E alu ma le loto maulalo. Ma le wha moe ma le wha lango. E fsosani mai le li.
ia na tapenanga fatasi e ma tapo inga lona ainga pia mo foi e fai ko kasi ngi ka alonga dei ma si ko konga la ko fa pe nga la vea wa kaure ku i au vai mai pasi aku le pe pe fa bon mole si o koma o le ai e ko fi nga wa ta tu wala talofa malo si fo bria malo si fo la le ditaio malo si fo ia mai so la ngona la sa usi da sila tatu ta longa fu anga la lo tunu na po ia ona u maka ye ma ngai me kai ho wa si kuera kala sa ia o la wa ai na uma loa kai pe ia o le fusuanga Cameron matua ai o mea mai au masa wa kama nga amisa o fan mai sia kina ka nga ai la via skam wa le nga ka ku ai nga umia o kumuya la forima kama o nga tsafa le ko ya uma mai do fa foi ave sia ki po okay ia fa kai de akari fo i ya no la ku o ka fo i mane fia ka po i nga la ku ya kau inga ia no fongiere kua re so do mor kaleng ia kau fa mo futsul lang ia sia fa sora ala so langona ua o te tau loa ona anga ili fusi lang il temi ne ia vavi mai wa ka kau wa mo ore ke ai kula e masau mo longa manos o ke di mafo fa le fa tai ma wa tu lo finanga ma lu wa so wa tai talofa alo ze bo ia ma lo fo lo sai bai no tatu leina ia ke lava ma ia fu sanga po so ta wa yo fi ia ma ia mo ia lava a makama lo si mas kamo David ia wa se lava levo ia wa fu ko ia ngal se fuluanga fusuanga ia compare ia tai wa over kuma losu mongu sala wa experience lava tai ia ke longa foi la wa ko le ma wa ko pala fusela langi le ke sa uma mai lo su ninga wa le ia tai le IPF ke mingai ole ka ko fusu foi le ka ko kamba foi le nga ko e fai inga ka ko kamba taisen fusina le yo le heavyweight le heavyweight ke sa uma mai ia Alexander Usyk ia ke masalo pe ko koluni fusuanga tai ke masalo la ready mo ka sang po Mania. Ya kusa mal maros. Ya porque mi igual que role lu ye etaya le dile o miele le WPA que mingi le cruiserweight. Yeah. Sala mo wanga role fusinga. Yeah. Already no la ya mole heavyweight. Si. Pole fole. Maria. Se ki fa tai so mania tele lo aso e se le mana ya. Ele ia se manatu maselangona au ese mai langona fia malangona fanga itia. Ia tulanga pe ona ia tatu talonga se le manga ia se le manga ia sorry ia wa ila ia le kale dua kale kodu kale fulu dua kale kasi ole ia ala tatu watu talofa tatu wal mun budi talofa marole so fo manguia ia sunga le fo mo ia so fo la le fo la sunga fa ia ongo tu manu e dua pango ko ya que soy ya le fa kun mang lo que do po fer kun mang ke por mu po lang bang wa me mo le wori nang mo lang bang le po fer le kun bang wa ka wa vera ya viole la oi kwa kula oi viole sa le ya manga fo mo ba ngai fu so nga o po le fo le ala umi fa kari kari ya pas kai fo le kari wo pa mo ngai le ka long ang po ya pas kai ya we fa so nga itinga mo ngai kamaya ko ia le fa kai le li wa mo manguia le tau fa nga sia kari por ka ko ku ia ko mo i sku suanga ia fa pena la man ka ko ia ka ko yo ka ko ku i ni la va kari ia manguia le pa so ia manguia fo ia yo ke ngia alo fa tai tele lava ho mo tatu fa so ni tai tai me le wa tele o lo se football fit 2 minutes na tale o le tula sumaltasi tatu tatanoa matatu fa so ia matatu e vai val ni tai ina ua umare ta alonga le pōna pō le alo tatu atunu pe ana whaiatu stala o lau tapo inga Samoa ele sida al ta ina lo tapo to te lo tatu o lea o lo au mau tafa e fia lau langi sa tapo ia whaiva o le alo tatu atunu le pōna pō
Le ala ua e manuia, ua manuia lana tau whainga. Ia ua tau le aia tātou Samoa, ua tau fo le aia le nei tau sanga i tūlanga o Ta'alonga. A wangi angi e fo i marefu al tātou atinu la mtanga nei tau sanga. Le ala u tātou tilo ma tātou wawai, e se ale mānaia o tau ma whainga ma tāpenanga. O mea ia e leo te tilo ia i le maulangona ina le whaasoa le tātou atinu. O whaiva e tāpua ia, lua, o le sa ili ma le loto maulalo. E sa ili ma le loto maulalo, tā pena ma le nganga maulalo, ia tā penanga pe ona iai. O langona ia lena whai ma le tātou atinu i nei tai au, ina ua vava aima tilo le Ta'alonga le pōna pō. Ia ele o se tangata mimita, se tulou, whaafonga le tātou atinu, ia mai se fo i le whaafonga mai, ia o tau ainga le sunga au taia. Ele o se tangata fo i le a mea, o ma le fusuanga na le tūtū. O le winga le tala fo le tā pena ma le loto maulalo, tā pena i lalo lana Ta'alonga i umalmani. So se Ta'alonga ale alo le tulu. Tātou te mai tauina. Te lana Ta'alonga i le umai a tamulisanga o ana Ta'alonga. Ia, a ese le manaia. Wha malo whaaftai le tapo inga le tātou atinu. Ia, leo le a tā pena i le whionga ia la aulito se paka i lana ia fusuanga. Ia, o halo ia tamawhana o le tātou atinu o lewa a mata le neitau sanga. Ia la Ta'alonga. Pea na whai atu. E whai toa tasi a Ta'alonga nei e leisi si te toa lua te toa toru. Le wha pea lua luko kongu wala au maida i elang whai aunga. Sei kuri mai a i lau kamanganga maa ko lua. E ai. E pingi kua kasia. O maa tamilisanga se furu lua pe se furu tamilisanga e whai kua kasia. E ka sasafu ia mua ulu o ala whau o le au vai. O le kingo a koa nga o nga ia e sasei tonu. Ao ila tātou te ilo ai. Ia le mana i o lau tāpua inga. Le olo manuia ia la tu Ta'alonga. Neo, e matatu uma lava le fia li Ta'alonga le whaipele ma le pore fusu. Ia waka ika ia ua levanga kaukau ka me whaipele. Ai ka kere ia luko kongo se malai. Ma kaukau ai la lola awere ia luko se malai. E tiri aku le omo ka fōringa ia ka mea ia ka whea. Ilo le omo mai ko kongo. Are isa ka kupe mawai. Ai maa ngai a fōi. Ia iloa ia tātou, ar kaimingi, ua fusuru ngar selengi. Ai fusuru ka paka ai mangu ama iau fōringa, ai lisa ukupe mawai. O ile aila, mea la ngai ka ore fusu malo. Ele ai elu kōrua malo. Ar kaimingi, mingo ia ilu ngar selengi le mea, ari, wapea la ke fusu, ua iaru sa fusu manga ia whinau, kam whai. Au ale vai vai fili ngā. Ia ongo sai, alo i whina ua me tupu tono na Ta'alonga whinga u iai, se orfisiri, o lale me mawhai e lisi ai re mawhai. Ka malanga le fusu kupe. Ai whapeo le ke fusu ai le, ke alu e fusu i ka paka ma e alu solo isi ngō fuanga kau wale a kua ima kua ma inga, le ai la, melanga e ka ua le fusu malova. Kai mingi ua fusu al me kukongere whale ari, ma le me mawale ka ngā le sa margasuka. Kai me ge wa fusu ale mawar kalo male e ku ila long a ai le du. Alo fatu voltato wa tunu.
Excuse me, what? You call my name? Papra. My name is Papra. What's your name again? Papala. Maioe. Maioe, la me wala ngai wala mai foi anke ole kai ma ko ko. Papra. Maioe, move at the front. Ole belea. This is not a rubbish bin. I know, I'm taking it over there. Malama, this is a train. That's not a train keke ai. Ole ala vai ne melea. Ole ko fai so ar ko wa mi ole ko ke ngo folisi akala fo mele ala vai kwelo. Ele o selisi o ko ole man ko lisi. Ele la se me ole pisa mai fo ole man ko lisi kaya o la pisi. Ya? Ya. Bueno, ngat pa ele ole ka wa ole ele o ana ngat ka ai lo fonga. Papa, awak ke fia kangaka Langa awak kangaka fa ele lon fatusa. Awak fa kwa malo mai lo nguku Wai lo ngo. Michelle, mind your business, Michelle. Wait on. Hey, Papa. That's my What do you say? Ayo. Ola ko fa yaku ola la vai. Okay, mind your business. Mind my business. Okay, I'm clear my area. Ayo. Ole mele ke fa ya vai wa mai le makokama. Al wakul mangongi. Wana mai ko wa nga lo fa nga elo. Excuse me. Ayo ela kamanga le se lava. Take your kids outside. Ay, dele ka fa kulla fa nga. Wala nga ya fa nga le kele. Ya nga sa nga ko melo fa ne lo. Ayo, ole ke kala ngo aku ole ala vai. O ke lo so ke fia misa. O ke lo fia misa. Na me wala nga call my phone on you. Why you call my name? Papa, calm down. I can. I'm go up. Yes. You want to go more up? Yeah, up my crown. Hey, Papa, you crazy? Hey, you stupid. I'm crazy. You stupid. Okay, mind your business, Okay, go ahead. I mind my business. What? I mind the rubbish. What? The rubbish. Go tell your dad. Come over here. You don't tell my Okay. Myself. Okay. You don't call myself. Okay, I told you my dad. What? La wala tawa lo kamawa lo. Alo. E que se fala ngo kule mela pisa. Oi nga pisa mai favor. So. Kaya kau kalsao. Ora kau kalsao. Oi la pisa. Menga wala nga ila va ai va penga lo le kau kalsao. So mai e fala ngo lan mangong yung lapis. Ora le me mangong. Ya? Ora le me mangong. O nguku Wale nga lang mga ba? Wala lang mga ay. Ele wow. Away. Wala fal ka ale la ngale la kala kamaya ka ko. Away ero fo el fal ka ele. So may luma. O vai que o awako que ui ese foi fango isi ai. Wala me wa ko foi fal ka ele ai. Uma. May papoya o makako nga polisi. Ya? Me kau kengo polisi kia ila pisi ide kala vai. O ila ia. O papra. Papa. Oi papra. Lala me wa kang ye. O ke kang o ma fa mai o aure nga kong ye. Ye me de pisi. Ko. Michelle. Yo papra. Oi, papara. Don't move your feet. Go get him. Go. Kang ya ko fa ngolo. Na eme ko ke pisa so ai malai. Ya? Wala me ngaling ko. Ay, pangano kasi ang sa fan man yang kawo.
po kanga I fasilang kama. O le menga le ngai lo uru fan solo. Le la wa ko fa me kala la ngala sa Kele le olo ainga. ni fale le nga la kwa ka le lak far ka le ko sa fafo. La sa le ainga. O le mele I o la vai. Yo on meng mai. Ya? Online meng. Ke o ke fa kwa e fia poko mai. O le ke fa ya ko ka using on file mu. Yo le ke file mu. Angala nga ka wa sa ngelo ma ke le ngolo mai fo ka usilo file mu. O le mala malama ya ke o si. Vai, okele, o awia lo wa na ngar kuma. Ya le lei, ya vai o lua. Excuse me, you cry with me. Who? Huh? Who? All tourists over here. Are you sick? No. Your head? I can't. my stomach is hurt. Try to keep some more clean. Thank you. Again. Try. Again. So. Again. Hi. Again. Try. To keep things. Some more clean. Clean. Why don't allow? Thank you. You're welcome. Tourists, welcome to Samoa. Hey, hey! O ke le tū le vai papa. Ala o wasa le vai lote whantau e tutira manua. A me se o ke le tū le vai papa. Ala o wasa le vai lote whantau e tutira manua. A me se o le e tia longo sa hausivi. Imo
Malo, whaftai. Whaftai o tau lau al whamua. Se pasama. Wa ve fianga pele fa fonga mai ai le fianga o poa ia mana tatu tala pupo na tala malia mo tatu le lita yao ma vai ai fo tatu poklame ia fa solo i fo i au tiu te manga luenga o tele le tole na ua nga ia tu malolonga me nga luenga le tayao ala fo wa lo atu na te mama na tina la to i la tu tau maftanga le uli ia e kau su ia fo i lo fa fonga ia na ia ta malie ma mana tu ai nei te mali o le tatu wa tunu Yo, a mata le tausanga e bala au le tua le fionga ia tawa mari petelo. A mata aso mua. Ia ai whamana valo e le tua ngā luenga le ta mali al tatu watinu. Ai le tai ngalo. E le ngalo le ta mali. I le talanoanga muli mulia. I le la tausanga. Ia ina wa umal pokalame. Ana matu e whaasoa ai tua. O le tala te tia tu e whalta pokalame la mtanga tausanga. A mata lo le tausanga. Te a mata le ta pokalame. Ia a o le tau nu ufu fuanga mo nei tau sanga. Fua ia i le varis futasi tau sanga o le fionga ia petelo, sunga petelo le na whamai haia na ngā ruenga le nei lalulangi. Ia po wa whamana wai fu i le tua le soifua o le tamari. Ai ese ma le tele ma le ana noai. O ana ngā ruenga sa whaatino i tu tono a fio anga po i tu malopo e kalesia. Ia ana whaafonga i tatu watinu. O lana taleni. O lana taleni, sa fai ma fesoa soani, ia e moni sa le, aluinga lau tala fu le tawatu, o le taleni ma le mea alufa me le atua, e faa au penga ina ma faa tamao a inga inai oe, e ma fai ona e fesoa soani listangata, pe a fuala ia i le tautinonga le tamali, o levano na i fai a mai a le taleni faa wau pea, ia lena e tatu faa longolongo iai, o le matua lona soifua, so si tala pe te le fai e maria, Leanga de taleni. Leanga de taleni. Tele langa luenga sa fatino. Tele fsosani leta mali el tatu atinu. Sa fsosani atu i tono afio anga. I se fale sa, se fale a onga. Mene o sa ringa tupe. Lona winga.
Ia leo fa ilangi lana fōlaunga. Ai va aila leu tu malo pe te va ai tu tono lo nuu o lo tua ia se fale a unga po se fale sa. Sa ia se fe soani le te mali ona e mana tua lea. O lana ngalue ngali le sa fatino. Yo e se le mana ia ale a foi te whaafonga mai lunga o tātou pokalame tu ina tu pea ia la whale hitu. Ma le sunga ia su meo. Pe ona tātou whanongolongo mai lua i fo le tono le tātou watunu. E se le mana ia o au nanga matautua. Ma le whaonga aina te tau o tālini. O amai e le tua mo tātou. Tasi le minute lau te nei le tula sumatasi. O si mai le whaafonga i tātou telefone ngana Britania. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Tasilima iwa kolu amo. In this update, US President-elect Donald Trump isn't ruling out using military force to take over Greenland. Trump shocked the world in a foreign policy announcement, expressing his desire to bring Greenland, Canada and the Panama Canal under US control. But Danish Prime Minister Mette Frederiksen says what happens to Greenland is up to Greenlanders. Correspondent Enda Brady says Trump also won't rule out economic coercion to get the Danish territory. There seem to be a lot of rare earth minerals under all that ice and snow in Greenland, and I think that's what's piquing his interest. 4 massive wildfires are continuing to burn across Los Angeles, killing 2 people and causing mandatory evacuations of more than 80,000. NBC reports the powerful blazes have collectively burned through more than 6,000 hectares, sparked by dry conditions and powerful winds. Labour's eyeing a closer working relationship with Te Pāti Māori. Latest polling suggests leader Chris Hipkins almost certainly needs Greens and Te Pāti Māori support to form a government after the next election. Support for Labour remains stable and Te Pāti Māori's has reached a record high. Hipkins previously labelled Te Pāti Māori a protest party, but says they've been working more closely in recent months. My goal over the course of this time in opposition is to make sure I form good working relationships. Rescuers have been searching through the night for survivors from yesterday's major earthquake in a remote part of the Chinese region of Tibet. State media are reporting at least 126 deaths. Temperatures as low as minus 16 degrees have been hindering the large-scale rescue operation. Travellers through Northland can expect disruption as a large road restoration program rolls on. The transport agency's been resealing, resurfacing and rebuilding sites since September. Work was paused on December 20th to alleviate congestion over the holiday period and got back up and running earlier this week. Regional Maintenance and Operations Manager Jackie Houri-Holt says there'll be a lot of activity on the network. Make sure we can get the best resilience through there and also to make it safer. That's news. In sport, a blow for the Warriors ahead of the NRL League season. The Daily Telegraph reports captain Tohu Harris is set to retire. The story claims the 32-year-old has struggled to return from a wrist injury, which limited him to 14 appearances last year. The Belgian Grand Prix has secured a new contract that will keep the Spa track on the Formula One calendar for 4 out of 6 years, from 2026 to 2031, the first deal of its type. That creates gaps in 2028 and 2030. Filling contenders are Barcelona in Spain, Imola in Italy, given they're off contract after this year. France and Germany are also looking to return. West Ham have sacked football manager Julen Lopetegui after 22 matches. Graham Potter is expected to take over. That's sport. I'm Jodie Gill. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa. Lefafine wasola, lefafine wasola. Walu isiona inga wasiona mata wafula tapena mata maiti si male TV ave umana me afale ai malai oi sole
Fulu minuta lau tia le tula super jasi le nei foi tai au dunga po kala le fifia mai ele maftu mai le tatu wa tinu to tele la tole na ua nga ia tu mo nga luenga foi le uli ia fa malo fa aftai fa malo atu na security o nga lue mai tono la tu nga luenga tono fa mai talo fa malo la valo sa ia tu le ma wa tu le tatu po kala na wa mata nga luenga ia tu na fa mai au kilani fa malo atu i o sai malo foi le usu malo fa malo los fa malo ai fa malo o ya oi yo e te whamaloa o i wāanga e le loto i aia te le mwhaifona e le te whaingaruenga whamalo e whawhikai e le ri waka whamalo si marangi i aso ka whamaloa ka ika i o ngotai na ia na ngau lefu koe amaka kausanga koe amo le whanga koe amo le dei nau whanga ma mai toi anga i le te whaingaruenga rua i tātou i le tau sanga rua oro rima matala pati risio tātou paanga umala wale mafutu mai lunga tātou YouTube le te meo le tai au matala pati a Evo Lave Balolo se fumanuia mafutu mai Brisbane au Sitalia Kuwini sa melia fatasi mai nai manu kau seki mai tātou a melia fa moana le fatasi mai Wellington malainga leti sio fatalo fatu dei tai au ma alor se fumanuia pena fo ia Vitolina yese fatalo mafutu mai e diso tātou paanga ia nai te tala tātou vai o le hepo ina i fia dosit nai te tala tātou vai ia elo tāpunia na uto e fo i tātou unanga tātou tātou masani ono le iniso tātou ia o leo fai ona vala mai fa so tai poka kala ka ko vai ngai kala te lo tala le te lo te puni po le lua po le afaru te lo po le lua ai a fa pena ti mara mi le vai o le ti mana aloe na o tala tatu vai na i dosen i le no fanga na ile first choice ya wa uma mata fo le tausanga wa alu ko rua ma fanga ia o sa dai o ka fa ia di fa pela go fo ia o di o ka fa ile o so la le dia yo la ka fa e se fai foi singa ka fa nga la to na asitina ma le tamati ya wa ko ai fo da ko fo mai fo da ia le ya la ngari ko fo mai o Abalotu ya Lyman Silvelio fatalo fatu nei vai ngal tai au mafuto mai Brisbane au Italia ese ko akelo ka ko le mafuto mai au Italia malo le usu malo fa malo si lo te le suta sia mato te lona wa te le vai au to ya ka ko e usu ale mango ka o le meri o ko le makua ile le ya ka mango le menga fatalo fatu riso tatu ai nga mafuto mai ngalunga fa vai taimi malo le mafuto mai lungo tatu po kalame ia maniso la to le fo yo lo e vai mai tono mau to balawa fa balo atu nei vai nga o le so wa ifa mano mata si mai team ro pa vivega mai ani setu fale moe ia fa se mai lola ia le masinga u lav nga se kasi maka ikaringi foi kai mane so o fa la po a o fa afa fa la kiki e si bela so fa la po mai le nga la fa la kiki o fa afa fa mo bole e sul tolo minuto te ale tula se football tasi Wale
maua o mai ngā. Whai ngofi, whai ngata, e lo whai le pāhara, atunua, se le motu, mahutanga. Solo mai atu, o langa, aia lo la lele, ke le tama, tia avea, oi whai me se. E tawai, tau waai, tau na whai sa o mai, yangu o aso, te iane, furi tu mai. Tele mana ate na whapolonga, oia se tasi wena whai ai. Aua le whewhe whai mai sa manatu, ua e fuli tua mai au, e tu ui natu ai e alu. Te tamutunga o mana o ngā, ule pea o iau sauna tonga. Wa e iloa lo nei mawhatia, I se ua whai o e matia, o la ngata whai Italia. Mea manoi, a tamai, e fōi la mai, a o le aso, e mo atu, toi o mai. E puna mai pe, mai mani, e lofa na whai whakasi, moli atu, o fofonga, nai a miti. Aiuri lea, o no sa, mai na tani ilang, alo yung whaiva, o te nofo, matapuai. Lana lang, matalan, suwia yung ukumatan, a o le whaiva, to ilano, asiasi. Tele mana ate na whapolonga, oia se tasi wai la whai ai. Aua le whewhe whai mai sa manatu, ua e fuli tua mai au, tatu ui natu ai e alu. Te taunu ungai o mana o ngā, ule pea o iau sauna tonga. Wai iano nei mawhatia, I se ua whai o e matia, o la lato whai Italia. Toi tali mai o tātou pokala me lei taima le oli. Ia mana tio lo manuia pia le tātou a tino ui tūta mga aluenga pe ona iele nei tai au. Pokala me masa le tātou pe ona iei I aso taitasi o le awinatu leo tātou tala o oto I mea lo tupu tino lo tātou a tino Samoa. Mese foli nei atu lo tātou iei. Sona whapoponga nei fo I aso mal whatawhiti fo I leo le tautua. Ma le aunanga le tātou tau sala lunga le pokala me fifia mai pe ona iei ia mea lo tupu tino lo tātou a tino. Taimela wati, sifuru malvalo minuta lau te nei le tū la SF Martasi. Ia, whatala watu le tofinga malo le usu le tai au. Whatawhiti o ngā luanga ma leiva ia so malo le usu. Ia, langi matafi, lau whetalainga tia ma lo foi le usu, so I fua manuia. Ia, ma lo foi le tau watai, I tiu tem whaiva, ia o lewa o mai foi le whatawhiti foi o le neiva, ia so ma lo lava
le whaiva. Ia whatalo whatu fo le mamalu se tātou watu no ia olo māua mai fo le tāpō kalamele nei tū la o le aso tofi. Malo lava le whaiva ia te oto uma. Ia e whamalo o whaftai fo ilea mo tātou watu no leita iau pe ona mafta mai lunga o tātou po kalame ia leo o tātou ia le whatu fita tuta ma ngā luenga. Ia to tele la tau ia lo mafta mai lunga la tele whamalo o tuale po kalame ia te oto uma lava malo whamalo si tali watu ni so tātou talapi ona iai. O to ina melo tupu tolo tātou watu no Samoa. O lea lava o whamautu mai ia morianga sfolu. Ia e whataule le sui whaipule ia po le whionga minister o whatoanga. Ia po le sui whaipule fo ileo ngai whamonga tonu. Ia. Sa o le ia mai tau fo ia o lo o whaawau pea. Ia o lo o tātou umalawa le malu si tātou watu no o lo o tātou whia maua uma le tali ia po la fo i le tūlanga wa ienum tā upulea. Ia e ui lai le i maea ia i loilonga matulanga e te tauna whaatino ai pe ona tali ai fo i lai le aso wha o February e tūla i ai le whaipule, le sui whaipule o ngangai whomonga tolu i le whamsinonga. Ia o lea ua whapena ona whamanino fo e le komsina. Ia tūlanga i ai le i molianga ne e se fulu. Ia pēla ona ia ta ua fo i lai nisi o i tu tau whaasara launga ia leti o whao malo New Zealand ia po le Radio New Zealand. Lena ia whaamanino ai o molianga ia se fulu e au fia ai o le tolu molianga o le tamawhai ta au fili whai o le amia tonu tolu molianga o le whai o whaamtalanga se se le whaamoemoe e whaaleanga i le tūlanga ta ulei o se tangata. Lua molianga o le lafoni upu tau whai e le peti ai le file mo ma le molianga e tasi o le tau pule whaatino se soli tu lafono. Ia whapena foila molianga o le wha so e sa e whaonga ai ia awala whaate kunolosi ia po use of means of communication. Electronic means of communication. Ia o vaenga la ia o leo whapena o na whaamanino mai e po counts, tolu counts o lea vaenga o tolu counts, lua counts o lea fo ia molianga ma le molianga. Ia o vaenga na o leo whapena o na whaamanino mai. I tātou reporti le nei, ia tu sai fo i ma le taumawhai fo i o le tātou fo i ofisa, ia e tā pāsi whina ngalo tu mai ta i pāle mi e tu sai ma se whai unga le whaama i le ona whaama vai mai e le po le whaamuta i o le tofi minsta. Ia lana whionga le sui whaipule. Ia peitai e le imwha pēnā o na manuia tau mawhainga. Ia atono lo o whaatino pēa i ngā luenga o le tausa ili. Ia mawha pēnā o na tui pēa le whaititoa. Ina ia mahua mai se au te lenga o nei foi tā upu ia wawa leilonga foi se tala ia ua sala lau foi lunga o pengtuai langi pe on tātou masani ai lava i le tele foi o tala. Ia o nisi foi o le mai tau foi le tātou watu no o le mta upu ia. O leo ufa pena ona alo ia mai le whamtalanga le antanga luengo leo i tuisai foi la ia wala whasalau nei ali titia. Ia ua iloa foi la tātou a mea ia o leo ufai ia o leo ua whapena on whaatino tūlanga oma. Paula la wau mea ia tātou le talitalipia. Se o le asafa po le asa o le po fea le tu o le anga ia le mta upu ia po le afoi le taulu manga o le foi mta upu titia. O le titil atu le tele morianga. Morianga ia umai. Ia le o le morianga le tau fasiri le uma fau lua morianga. O le lafo o ni upu tau fai e le peti ai le file mu. Le winga la whaptalanga foi lea. O lea mbele morianga lea. Lua morianga o le lafo o ni upu e toma fai e le peti ai le file mu. Rono winga a wha upu sisi o morianga o ni wha upunga fo ilea ua tau fai ele mo se no fo le leima se no felfani. Ia, sa o le lava. Al fisidi le tula i me lo ma fau. I lunga le social media. Ma isi le tio. O la fo i wha o ngā isi tangata. La fo i wha o ngā isi sui whai pule tu lou. Ia. O lea lai ta ilo o ma fau. La me wale fa se morianga isi kangaka. Ma isi fai pule. Le winga la utala foi le tau mbolia tu langa o le kau fesidi lo ma fau. I le morianga lea lua morianga. O le lafo ni upu tau fai le peti ai le file mu. I lunga le social media o sida fia le tātou watunu. E makau kia. Dai, wa wha ngai si de kio. Ma isi au nanga. Wa ngai fo iei nisi o tangata. Wa kako wha longo le makau kia lai e. O upu kau fai.
le ai ma se fide mo mo ai nga le vevesi. O le winga la tala le tau mbodi atu. E ka kau fo ilanga koi kilo le matanga luenga. Whaingi morianga i isia tangata. Ma isia whaipule. Langa o le tau o watula ufisiri langa o te tono le palemene. Tu aia langa o langona o manatu whaifai o tangata o le tatu te wawa ai whaalilo na ia langona. Lona pule whaitaria. A tatu te tilo la isu i whaipule o langa o taitai ale malo. Le whaonga e whaipule, isi whaipule i isi reitio. Iyo, e sa le. E whabanga lo mai au ele lila utala le whai tulanga lo te tilo le a foi. I le tulanga o lo i le morianga le au mai. E le aise no fofile e mu a whapea la o morianga le. Tau fui lana whainisi morianga i isi sui a whaipule. Le la tu te whaonga isi au nanga. E le o isi fide e mua moai. E le ima soka whaalonga ku se si whapea mai. O te whaamanga lo atu i le la uso a whaipule. Ia paule mea ia turi so tatu ai mo le lumanai. A wale manui o tatu atu. Le aise ngā mea. Nga ole e sa ole nga ngale le i lungo kako i lungo le social media nga ole fai nga papa kiu vai atu e foi o se la ngona le na te ti ole te tala atu ona ole i lungo tatu news mo tatu tala o morianga sa le te ia ile tatu ai loa ia male tatu nga i foi ile fatino ai o nga luenga tanga luenga le sa le lava e ia ile pistola au leo e su mai loilo ia au le tulanga foi ile e tau lava ona nga i wai le mafai i loa au ia i loa i tulanga i fatino i no le o nga luenga ai lato investigators o leo e se ivanga na lava ua watu le tangi ua fai ua mai o io uma ia tulanga iai ai me se ro ile ia moli mau ia wai le mafai ona foi ona faatino pe pursue le case po se investigation foi pe afa pe le o mau tu vaenga ia ele atonula e tau le tangata ona iai uma la to mau la iai uma ia vaenga tau na present e faatino ai mai tilo foi le tulanga o le welfare ma le tulanga o le beila na iai o le welfare o le tangata po le ale tulanga o iai pe isi tulanga e onu lamti ai le ola ma le soifua tangata iso se case lava ia wai le ngata o lea mtapu o so se tulanga lava mtapu ia lia e mai ia ola o au na tilo iai ia ai pena e taua e sa le lava wai e open le social media ia e liable for ilani tangata ile mea e whaamalele o le whaamtalanga e whapena ona tuuina mai i lunga o pengs whailani e mea fwoi nai tātou te whautua ina e tātou tangata ina i o tātou tāu whiofi lava i whaamtalanga e talafo ia wai tātou te lei loa lan melia o le saulo le tangata whaaulu tangi mea ua lafo upu whai ua lafo upu masoa wa o mea na e mawhai ona mōlia e tangata pe avatu i avatu mai ma evidence e tau e muli anga e aila le investigation o leo titi. Mana ia lau whalongolongo si tasi o tātou sui e whasalau. Sa mo, o le taimi. Tau o le taimi. O le sili nā le na o mai le tātou sui whasalau. Le hame na le whai e le no taimi. Au fuala i le tiro tausanga i a le whatu a whanimori anga le mtanga le tausanga. Lei o le winga la tala fwai le tau tilo anga i le mori anga lea. Au fuala i le pua whatau sanga talu ona i ere belea, le whatau mori ni tau sanga, o le ana umatu fo la tau sanga, o pe pese a tātou le pestu ai. Ai mai se a tātou i a te i al tātou malo. O le winga la tala fwai lea, o le taula ma le wa ai o tātou tangata nua Samoa, o lunga, e tafe mai ele manuia. Tafe mai ele manuia o tātou tangata. Fuala i a i morianga i a leo whatau to mai. Ia. Tal tonu ao la asi de sida le tua ma le winga la tala fo ile tau momoli atu mo tatou ina ia mafai ole ma ia kela ia le la nga pa kele yo mo se e fai suingangana ofisini o afia la suingangana vai o lo tatou tapisai tu langa va pena ia ai pe na e sa le lava o tu langa everything is timing ia atonu wai o le tātou te tirtilo lava o le mafuli lava tātou mawhauwhaunga i le mata upu lea ai foi a le tamaititi leo whapena o na maliu tu au
ia ai o le tātou titilo foi. Tele i o lave tūlanga i ai le saua i mai ai o le mtaupu lea atu au. Ua leilonga se tu. Ia, ma ua leilonga foi la se tangi. Ua leilonga se mataupu e whaulu atu le mtanga luenga o leo. Ia ai involve ai lava le mtaupu lea atu au. So, e tilo lava lea, i le whanga solonga. Why everything is a process. E le te ia whapea, ia, ona lato lea, ia, maualoa, whailoa. But everything is timing. E iai lava le teime whanga solo ai le processing no, e afo. E pei lava le telefo ia o le whanga solonga, ma le ua tu matamanga fo le whaatino ai ia o policies ma processes e whaatino i ngā luenga titi. Mai lea whianga pātele, e le o tala. A o le whaatinonga. Ta ua le whaatino. E uma lor kiwisi masi. Tausanga fau. Tatu talanoa. Lea le ta ua kiwisi masi. Lea le ta ua tausanga fau. O poanei, lua upu. Whaamangalo ma le whaangalo. E se fo le tatu pe pese le pese lea. E whai ngofia na whaamangalo. E whaingatana whaangalo. Ai whai maia le tō matau ma le whaamale si aua le aki e piko. E le o tala a le whaatino. Sui. Le alale e se le maanga ia i lau whaangolongo o lu i tau la matanga li tausanga. Tā pena iai. Mana umia se suinga. Mana umia se mele lei. Se mea fou. Tā pena ia awa a le whapea la ngā kako pepese. Whai se whainga. Ngā kako pisa. Ai le o suia. Ia o le a o hawhea la ako puai. Tā ua lau te talo. Ta wala te talo. Fai tau manino, tatu talai pe ona iai. Ia nautu ina atu lunga o penga te whailangi. Tōru se la wafe mai le poloketi o le miliona na fisoa sani malosi le ngā luenga o le whalea o ngā. Ia tūlanga lua. Fai le siu whanga whalatai. Ia, sa leia te tia o le tūlanga o le tūlanga leo whaafifia ina e fo i lei tu. Ia o lea fo i a whiaanga i o siu whanga whalatai. Ia i le mawhai ai i o leo whapena o na tatalalo ia ma umsa lei ia le whalea onga o le tūlanga lua, le aonga tūlanga lua. Ia e amatai fo i la i taimi o le o onga nei whanau ua whetau i lei ia ama le o le ala a whaasauni atu fo i la amatanga o onga le nei tausanga lua o lua lima. Ma o le en whamawina ia i tu tato reporti ia tu sai fo i la ma le folasanga fo ia le Suir Committee ia i tūlanga ia i le ngaluenga. Tēn whapena ona i ta uai sa tangi lima lava ia tūlanga o iai o le ngaluenga le nei. Ia ina ua whapena la ona manuia le sa ilinga matalosanga. Ia leana whapena ona ave atu i whalapu tongo o ana malo. Ia whapena la ona mawai fo ila ni fisosani mo ngā luenga tele. Ia e mese lava ia tūlanga ia le tangota o me whaatino ai ia o le whaleaonga. Ia lea la le whamawina e lim se lau fast fulu wafe le tau o le ngā luenga a e silia i le tolu se lau wafe ta la lea na whapena ona fisosani ai le polo kete o le tasi miliona i le ngā luenga o le whaleaonga. O le tasi leo vaenga e tātou te maitauina. Le ao ngā ai la o atina e nei. Ia e peila o na whaatino pea i le poloketi nei o le miliona ale malo mo i tu malo whalpalota uma. Ia o lea la na iai la le vaenga lea. E tōru se la wafe ta la mai le poloketi lea le miliona o lea fo i tu malo. Lea na mawhai e ona whaatino lea ngā luenga tele a tietia. Ia lea mai tauina lea le tōru se lau afe tā la lea na fisosoani ai. A o le isi lua se lau afe mo na tupu. Lea mawale lima se lau fasu afe. Ia o lea na whapena o na maua atu o lea na whapena o na maua i le tiofoni o le online. Ia ma whapena foi ia malanga i le saili ngā tupe. Ia lea na whapena o na alu i Amerika Samoa. Ia o nei se leni ia le ngata o le fisosoani tele mai le poloketi. Ia au vaenga uma pe ona whaatino ai foi e lato uma o le komiti, mai lato uma na fisosoani whaatino o leanga luenga. Lea na mawai le lima se lau fasu wafe ta la lea na mawhai ona fausia, ma o lea wamsa lua ia ai foi la le whaleaonga tūlanga lua lea si whang whalatai titia. Mana ia. Le lei, sauri le tātou au kiu ke tia tamai tai Samoa under 19 i le ipolalangi a Malaysia.
Tasina o tātou tala mana ia le wa iai. Io e le tasina o tātou tala i taalunga mo le nei aso lena whailoa mai, whalaua i tele ia le official komisina maulunga le malo Peretania po le UK and Samoa e pe ona iai le ua whapena o na mata o na tāpena ia ma o lea foi ua avele whaia o ngā malpulenga ai meise o le au tamaitai. Ia se lātou foi se lātou foi whamanuia i tūlanga iai ia i le au o le awhapena o na masi ia tamaitai o le au kiwikiti. Ia o lea le awhapena o na whaatino o le ipo o le tāmirisanga le ipo le laulangi o le taalonga kiwikiti whaaperetania. Lea o le awhapena o na whaatau nuu ma whaia i le atu nuu o Malaysia. Le atu asia o le la ufa pena o na tāpena ai tamaitai ia ma o le tala fia le atiatia ona o se taimi mua le ufa pena ona au sia ai e Samoa se tūlanga maulunga i le taalonga kiwikiti i le ngava atu ai pe sawhanga atu e tausini o le ipo laulangi ia ma o se matati a fo i lea ufa pena ona au sia le antunu ia talu mai le iai ia ma le atina e o le taalunga le nei o le kiwikiti whaaperitani e tutonu o le sia tātou atunu. O le asusful ma walu la o le masina nei o Januari, leo le awhapena na amatai le taamirisanga ia e whamaea ia i le asolu o Februari ia o le lua lima. Nio tūlanga na i tātou ripoti titia. Mana ia, tātou tala nei ni sila, leo te wawa i atua Yeni so tātou tala leo mo mia le tātou electronic travel ia le urwhale mai o Peretania. Mea ia le anga i mai mo tātou nei. Mangi fui naka kuni New Zealand. O le tūlanga le tia o le anga i o tātou. O le electronic authorization visa. O le ETA ia o vaenga ia e urwhale atu waila ia o tātou tangata i Peretania. Ia po le UK border le ufa pena ona tu ina mai e foi la tulanga o le reporti o le vaiaso nei le ufa pena ona mata ona tapa ia mfaatanga lo ia i lo ona faatino le electronic travel authorization mo tangata New Zealand pe e ui pe anga i foi tono o anga i foi Peretania i le taimi o le ala ufa pena ona faatino ai le mata mea i lola le nei vaiaso. Le whaamaluina o le vaenga ia o le visa le whapena o na ulfale ai ia po le ETA ia o le mai tauina e luasfulua tālani o sila le tau ma e lua tau sanga le au ngā. Paula mele le mana ia tato reporti le titia o le fai ele whape o le atangata e luasfulua tālale me o le awhapena honorary whaatino le ETA lea. Ia ai o atu lava luata o sanga le malosianga po le umi foi e whaonga ai le tangata ia le visa nei e whelwa ai mō Peretania pe o le ui ane foi e transit ia po la foi se si vahenga ia o tūlanga lana o se suinga fauna o le wanga i mai ia mō tātou tangata ia passport holders New Zealand passport holders ia nga ia tu i Peretania po le UK po le Europa foi ia titia. Malo Silia ele statu tala le vai tu wasilia malitasi le afe ia fale o falanga ina le afe mali li walto o lua malto tele o faman le o famanu elia ia o le mata opule te tia le o lo tu la mai nei i America Los Angeles ia o le tasile o itu i California i America le uva pena ona pangatia nei i le afi ia po le mala foi ia itu langa o lo tu la mai ai i California o le uva mawina pe ona e to malaulauina ia le ultala lea ia e to alua ila ua whapena ona maliliu ona o le malosi o le afi ia me se fo ila o le to atele o ila to ua whapena ona whamawina ua afia
ma ua whapenau fo i ona wha manua lia. E silia ma le afe fale pe ona e wha soa fo ia fale u whapenau na wha leanga ina ia ma ua toa telefotanga ta ua misplace i tūlanga o iai ua le aini fale ua whapenau na wha leanga ina le tele o ele ia ma ua sasao lava ia le afi. Le wha mawina e silia ma le 5 afe eka ua whapenau na wha leanga ina pe ua mufo i le malaya le nei po le afi tia ma o le tala wha noa lava le na o le toa lua ua maliliu ai ia o le toa tele o tangata ua whapenau na wha manua lia. Alo whaftai. Nisi rao tātou tala o to pera ili rei tai au le whaatawhiti o tātou ngā ruenga. Mai te wina le telo tātou tala pe ona tuina mai sa moa e mai se ia tātou tala me le tupu ni atu nolo tātou iai. O leo te lenga o tātou tala ia lule to whinga lunga o penga te whailangi. A lesi ale mea. Whaitau manino. Io e, sa o lei. Vai le lei tātou tala. Lau whaitau. I le laina malona vai laina. O le upu lesi upu. Ai au e te lau whaitau. Ia na e tangorola ia lea kusisi ngau whasi whai upu i lalu le ai. O le winga o le tala le tau o mori atu po kalame le fifia mai. Ia a manino le lau whaitau le tala. Io e. Whaitau manino le lei. Awangi i wawe lau ika laga o le skaka. Esa. Nga whaikau ar kala. Po mua ika. Ai le whaitau a toa le au te lenga. So le mua le headline. Ai ngalo a toa le story a toa le lalo a. Ia ma lesi tu. Mai tau foi le malu se tatou atunu. E le whapele nofo a o le atu sila le tala. I tūlanga iai le tala no atu ona o au le tangata e tu stala. Whaitau e whai atu. E le te i whaatino ia tustusinga. Ia ona o mea lai tutupu. Ia e reporti mai aila. Ia o le alava la le itu e anga i aile. Ia o po le alava peila o suesuenga. O le ale suesuenga. O le tali au mai. O le tali na le avatu. Ai le o whapelo nofo au au. Fia tusi au lo au i lo au story tu o atu. Ia o le mea whaila te lele vesin whapelo. Ua misinterpret lo. Ua aviseina lo whamtalanga i e tu inatu. Ia ono le manatu whaapea o lea e tu se ma e ta ita aia nei le ai malu se tātou watu no lea i o reporti uma lava ni a watu ia e mai lava i tūlanga o i sources ia mai lātou o mtanga luenga ia whaalapatonga uma ia e pe ona tu inatu ai tātou tala li tia. Mana ia, lelei, nei tu alalo nā mo le po kalame mo tātou le nei whaiaso le tātou o whaitau, ia whaitau manino, whaitau tutoa, au e te whai meita, ia ma whailau ngangana. Ai lau ngangana, lau ngangana. Ia le tātou ake ho, ai le ngangana. Tātou ngangana e te whaonga. Sui le ngangana, ia lofa le isi. Ia lelei, whaaftai mo le tāpo kalamani vanga le tai au, e mese fo le tautua mo le uranga mo le tātua atinua le tofinga. Sa le whaaftai lava mo le avanoa, ia manatua pe ona tā ua le whetalainga o te tia, e maua malava tātou reporti nei o tātou tala o toto, ia e mese fo le au te linga o tātou tala fo. Ia le whai ona tu ina te lunga le Radio Samoa website, ia e mese fo o lunga le Facebook page e tau te whaitau manino, whaitau tutoa iai, ia wā foi, ia nisi foi o tala mwhauntu, whātesia ia mo o tau, e ai whaftai lava mo lava noa, manu te leina whai vole nei aso, soifua. Lei whaftai leo li tofinga mo le tāpo kalamani taimi o lea, so mori fo ia ngā ruanga o tutoe. Taimi le wati leo toa si futbol varu milita tālo le tūlas malua, pe ana whaiatu le tātou po kalame, le taiao, te leo tātou tustusinga na tu atu ilungo penga te whailangi. O le tu alalo ai le po kalame, tā pena le lei lau whaitau, ma tā pena le lei lau ngangana e whaonga, ioe. Awane e whai meita, awane e whaitau ita, manatua, awane te whaitau roi lunga lau tala, e ona e anga e lole, whai au tustusinga lea, whai kau mangingo le lei, vai, o le a le uwinga le tala. O le mea ele whai kau whaarua, whaatolua le upu, ia le tala, te le mamlama. A e ngofo nge ma e fua lunga lau tala le si amaia la le, te lo whai launga. A ona launga ia le whai launga, oisi, e tai whaalua, whaatolu ana launga ia lau whaingaluenga le atua, si tulou le lau whaingaluenga le atua ta ua lunga le pokala. Po o sunga fo ia, po ila atua wholofola le tala le whaatatainga. A maila le tuser kenesi mua. Te le io whai launga, e o maila unga le tuser kenesi. Ioi, e au mai latu launga, e au mai latu au tū, whamatala luinga o lana launga. E au mai, e ese la tangata ma latu au mai ngol tusat kenese mō. Ese fo i le winga latu te moria mai ai.
ai a to ana lau whalangolongo na e loa le tāua le whi au lai mori mai. Pe la unga whaafia la le awao po le whaiwhi au i le tusar kene se momua. E ele vaenga tāua se e malamalama tili i le whi au lai mori ma le tusar kene se. E ai whai tau fo ilai lunga tu singa o lunga pēna ta whailangi. E te whai tau, toi whai tau, ma toi whai tau se ia e malamalama tili i le winga tonu o le tu singa. Ia na tangolola ia le winga la le o fai tau manino o fai kau whaalua whaatolu le whatoa uloana o malamalama le iai. Ia tahua fo ilea mo tātou. Tahua le leilea mo tātou. Ia a whapete le fia fai tau. Mana ia lolo no fono fole tu ser kene se tau whaaringa. E fai tau ai sui e fo i o manatu mo ulangona. E te fai tau ai sui e o manatu mo ulangona. A whape umani tau sanga i suia. Tātu anga ia kene se tau whaaringa. Tātuanga i oe. Whamalosi ale aki e po sui. Sui nga ngana. Pai se whainga fōu. Ngā rurue whaatasi tātou nei vai taimi. Te bele wati leo toa sifuma leono minita talo le tula sifuma lua le mafutuma le tātou watunu le nei aso. Se mai diso tātou wharinga watu po klame le mo oe. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. A whaialo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sifuru iwa, mo i la tau e sifuru tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255 iwa valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tasilimoy Vatu, amo. Radio Samoa, Tasilimoy Vatu. Radio Samoa. Tasilima tu. Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame le leimo o e talo falava. Ua totele company whaatau taavale. Ua whaasala ina tono New Zealand. Taluai le usita ina o le whaapi ina o le SIM card. I whaamalama o taavale o loo whaatau ina i tono ala tau lotoa whaatau taavale. Tu sa ai mai inga o tū la fono tau whaatau taavale. A whaasa mo ina le SIM card e au noa ma le susu ina o lona winga o le pepanga sala. O le mawai leo se manatu pe a tātou wa ai i awa onga wha le tuspa ia. E whaasala ina e le tua le tangata. E whaafiti mana nā lana lang sala. I lalo ai inga matu la fono tau a mea tonu le tua, mua. O lo whaafiti mana nā la wang sala. O lo te ena lea o le upmoni e anga sala tangata uma. E lea i fo i se mea tonu i lalo le la. Lua, o lo te ena lea o lea lofa wha maangalo, wha mauni o le tua. Pese salamu a muia le tangata,
ua whaamangaloina lona sori tūlafono. Ma ua ufitia le tua lana angasala. Lona tolu. O lou tau pepeloina leo le tua. A whaitou te whaapea tātou te le i angasala. Ua tātou whaia le tua ma pepelo. Ua tātou iloai nei i lalo au ia ingo tūlafono wha le ame o tonu. E lea i lava se tangata e whaola ina masao le malo le tua. I sana lava ame o tonu. O lona winga. Wa nao tangata angasala. Ua tau ame o tonu ina ile whaatua tua ia Yesu. E whai mo lato le malo le tua. Whetalai Yesu. O te lei sau mo e ame o tonu. Ai mo e angasala. E te whiu ena nālau sin card mai fofonga o le atua ame o tonu. Ma le malama lama. Talia nei Yesu e vea mau whaola. Ma tau atu iaia wangasala. E tau ame o tonu ina ai oe. Mana tua. E le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. Si fonga bali le sunga la mo le nei tai ao no le o fatsimai le sunga ia tong sia o le tautu bla ranga le tatu o meka kas nei tai le aso la mfa tatu si atie fatata noa la na tautu bla ranga mo tatu le nei fo ia holi patala fatok sia malo si fo mo le tai ao fo ama yoi ia langi ma ta fo ila sunga le fasalau fa malo se fo mo mi fa malo tatu atu ia ole ola to tasi lava tong sia tia o yo ngai ke ola kokas Lese tina, lese whanau. Tina, lese whanau. Wo aru tina, awel whanau. O ngā lau e whiwhia rola ko kasi ngoi ia.
Le yo ngai ke sa ngo mai ngai ke lo ka si lo ngo winga ngau e fifielo langa ngau e ai o 5 Wala ka faul tinai man fangau I LA. Ia le penga venga la malta mal ai ngana toi tau singa ai. O ile se tu lo fa fonga la tunu e se le fa ngol fa upu. Ja. Tau fa pea. Ele o lo ko kasi ko sia. Ia, mo fa sa nga foi le langa le fa fonga la tunu fa pea ai wa e 5. Tenho que não for 5 for now. For now. Ia ko tapo foi ia. Ia esa. Ya le le makar kau sangari e kau fiola ko kasi ari meri. Ia wale le ingo ko kasi. Male wale le kangi ko kasi. Ia sa ngo ari kangi ko kasi. Ia no ka fa ta ke tia fa ke la bala tinta ke le uso. Malo manto no foi le au maua. Patala fa tula fa pong angan Samoa ko fela mau bene fa sala mo fa pistisi patala fa tula fa tung spia ile aba ke la mat fa val fa malol fa mo via malol to wa fa malol un chai le ni bai tau fa ngata o soi fuang nei wa fa ngata o lo to fa ngo pi la se me la betasi o fa tuanga tung sia au ni se tielo fina ngalo I fa sala mo fa pistisi alo me ka ai a fa pe wa ese to fa o el tamamar final ainga Male no falo fa tau se tabale mana tuali ngotong sia pol omega cars yoe e mau ale tele fa mama abenga mo foi matato fa nga me alo fa mana tua ole foi fa tamo ta tu lima se la tala o ta tu wa to so so ani foi to ngingo pilia to meti e se mai e matato to feel fi ma tu la foi man tu foi le to sanga o te va ma tu te va ai sa lo sa ole fa li sta la la tabale pa pa la tabale o le pasiaina lo tabale po wa una fitness ia me se foi le maintaining a foi le value lo aseta out of tongi era le service lo tabale ma maintain le afio tabale ina ile le o mi foi na fa ngani tabale ia tulanga la to ilo to masani la batosia agora no foi Samoa tele sosoani tele tabale fe lo filinga pe su me matala mai au yo to alua nei ainga nei ainga lufta tu va at foi tu muliatu ona na avet fa tuanga tong sia tau sawa tu tong sia yaili tu straight right ya ma avet fa tuanga tong sia ta I di mai sile sini tu na tu tulanga fa penga e so soania tong sia ane e manu di tong sia le lo swafa yo o tele mana fa palalo swafa le fo tal tong fo ma manu le atu no le na fi mai matala mai au le ni tai au o tong sia manu o tong sia le penga ai le manu tong sia le ya ona ai sea ani sa waso paiaso e tu tani un mai no malu le fa ngal tu sia o la tonu ale mana tu foi e ringi commissioner le matu falta bale na tu te sume matala mai au e na tu sia fa sanga tu sia la wale e fa tal tali de malu le tu e ma wa como tu tonu o tu sa tu sia e ma fa som tu langa va penga a pe fa ta bale tu mai tal mai au ile lu se la ke me distai man ka po pa tu toi lu se la ke me distai ten vai ko nei vala au marta tu le nai ole oiva lua fitu lima balu te sidua oiva lua fitu lima balu te sidua e al telefone tu sia e te so soani tu sia e lo fa tu sia ya Samoa ile olu tasi pa pituono lima fatasi olu tasi pa pituono lima fatasi ma ni era fa Samoa ya ma via fa vala lima ne spetia ma ni le tu el sunga a pele tau si ma no fala mo terminei Pato fa pa se foi tu elo so a tetia. Tai tong sia ya fa. La como ngo foko kasi so na makangar kausanga so. Makar kausanga ngo foko kasi la kama kong sia. Tong sia wala wane le ome ka kasi na olo tasi fa fi chuono riba fatasi olo tasi fa fi chuono riba fatasi. To lua minuta talo le tula malua tape na mai le to fa ya fonga mo se man Francis Zone wale fo wino data po club se pa ifstemi o le afia na nei ai man wi ala val ne ya so le lo fo mo le anga le le tua mai data po club tali tula se malua to fa sa luina tatu tala i vai tatu tala mi Samoa ai fa te tele lava mo data po club le so tatu e vanga ata i o le pese e musika
tātou noa, tātou whāsoa. Ia wa uma fo ile ma le stofi lātou ai whaafteitere la whasa mo le atunu pele ia mo le tātou maafutanga i le nei fo iaso. Ala asi tala te tia wa le tau tamali i wa ile fia pu wa e whaanoa nua i fo le nei iaso. Ia asu watu vai maru i puenga o tātou whaasoa o le ngona fo ia avatu mo tātou umalava. Ia e tonu al tangata i ona manatu mo ona langona. Ai ele manatu e mangalo mea umol toto le tātou o Yesu Keriso. Fai me fia, au fai me ita, fai me fia, o le mea sili nama tāua. E tu alalo pe alpo kalame mo tātou. Langa tati tilo i lungo penga te whailangi. Ia i tustu singa ma mea umalava. A le tu alalo po kalame. Mana ia i o le wha malosi ale aki e po mo tātou, fai se suinga fau. Manuia le yaso, whengai le tātou watu ni tūta mga aluanga, alofa atu tia le tō au na tātou whenua ili aso atai au, tātou sumpa le tāle tūla esforu, e tātou whenua ili tāle tūla iwa. Alofa atu seifua mai manuia. Whatalofo lo tātou o tunu o tātou mafuta fo i ma wheloa i le nei asa fau, whaapoponga le tautua usi mai alau whaafonga. E leo mapule o unanga fisoa swani, a le kālesia Yesu Keriso le upa i o aso e ngatai, e ala ilo na ao mafola e whaatino aifoa i mō le mtanga aluenga, o le soifua malolo ina i lo tātou o tunu. E iwa sifuru moenga mo ngase ua wha mea alofa i le kālesia, e lango atu ai le pito la aua le malo, e ala i le mtanga aruenga le soifua malo loina, e pei ono le atu ina atu moenga i whale mai upolu whapea masawai. E pei ono si le fia le tasi leo e kāle sia i le atunuu, e le ngata ina lato whaia foa i whapea nei mo le au nanga le soifua malo loina, o lo tautua ina le atunuu atoa, ai o lo whaamawina fo i le lima foa ai, i nisi o visoa swani mo a onga, whaapea whaalapta patonga o lo ngā lulue, mō le leo isi tangata soifua. Na fōa i fōi no fōa whaata vale ma tō tonga e whausi ai a au whaapipi, ma isi vāenga tā ua ma le ao ngā, a wāle whaafeingo fia ina o whio inga le mamalu o le tunu, mō tangata i ai mana o ngā tū mau o le soifua. O le minstalm tanga aluenga o le soifua malolo ina, le fio ngā wālasi dua pito whanua to ngā banga tā fito sele, na fai masui o le malo e mamori le whaafitai, i tai o le kālesia Yesu Keriso le upa i o aso e ngatai, ona o le anga le leie le o tuu au noa ai, le a fea o le soifua marolo ina i alato visoa swani. O moenga o nisia o loa tau ngata, e mana o mia ngase, peitai, o le wha mama a venga tere lea ua iai le foa i o moenga iwa sfuru, ma i lea e kālesia i lo tātou o tino. O tau nuu le mana o le fio anga o si ufanga i whare lātai. Ia umu sa tonu le ngā ruenga o le whale aonga tūlanga luele i toa ea aonga o le neitau sanga fau. O se ngā ruenga na whaalia se sui o le komiti, na tangi lava i lima i na uale manuia sa i linga, ma talo sanga na ave i whaalap tonga ma malo, e mau ai fesoa swani i ngā ruenga te tere taunga tā, e pei o whale aonga. E lima se lau fast furu afe tā la le tau o le ngā ruenga, ai siria i le tolu se lau afe tā la, na fesoa swani ai le polo keti o le miliona, i le ngā ruenga o le whale aonga. O le isi lua se lau afe tā la ma o na tupu, o le tau o le ngā ruenga na mau o le leiti o foni online, whapea se malanga sa iri tupe, na alu i Amerika Samoa. Ia o le nau ta inga lea o le sa iai le komiti o le ngā ruenga, ia ma le fioanga foi. Ia hae ane le aonga o le lua ape lua lima. Ia wa e whanau i le whale aonga. Tu se furu tolu ia masina sa whaatino ai ngā ruenga ma le vai aso e tasi. Ia lea la o le whaafitai i le atua. Ia ia tai mawhainga tāsa te ngai ia ai o lea ua whaatino ina ma taunuu i le taunuu ma o le wha moe pio na nau ma i le nuu ma le ma nai a inga. Ina ia a mata whanau le tausanga le nei i le whale aonga. Ia whaafitai i le tua i le whaasoa ma le anga le lei o leo whaatino ina. O le whale aonga foi, whaatino ai tama whanau o le fiohanga. Ia e le aise tupe tele na alu i
ile fanga ina ia ora ngā ruenga na ia inga sa so swali ia sa so swali mai fo ia le komiti o lo ngafo mal ngā ruenga ile fatino ino o me te mafa ile fanga solonga o ngā ruenga ia so swali mai fo ina i paanga le nei fio anga te pe o le tofi o le tu malo ia sa anga le lei o fa so mai i fa fe nga tau langi tonu le fio anga ia makama fa na o le nei lu ia sa anga le lei mai o lo tofi anga le sinu le ma te watu totsela wa fe tu pele mai leve polo ke te le miliona le na tonu la vai le fa le anga te loe o fa te ia lo tofi anga foi ale atina el malo o mau ai de so son matoi io e ma menele ia le tau file vai nga le wa sa no e utanga vai o matoi ma nei ale nei fa mo ale malo o le ua to manga ye le fio anga awai ele mo fai le fio anga na fa tu peina lima se lau fast food wafe ia ele nga fatia e matu sai nga tu pe no fatino ia le fa mo e fa mai ai le fale aonga a ole nei tu petele ia fa tai ai le poloketi le malo ia malta tu tu ole fo i mai o fa tilo ai le fa mo ia o ma fai o le to manga ia ole aunga ia manuia alo ma pa na o ale nei no o si fanga i fala la tai ia e tau tu ai ainga e karesia o le lu o le tu malo ma se o tatu o tunu e le ngata ina whawhitei e lea sui al komiti le fionga whaalava au tefu to vi o tefu le poroketi o le miliona tāla le malo o tere lona sao i le fausia o le whalea onga ai o le whawhitei fo i tau ainga mauo i atunu mamau na alolofo e le sairi ngā seleni mo le fausia o le whalea onga avea fo le nei lao e mamoli atuaile anganga o le whawhitei tele i ainga o wō mapaanga le nei fioanga o lo whaafonga mai atunu e mamau o le tu mai o lo tau au e ala i le foai e patinoina i le taimi sa tangi atuaile tātou o fioanga e pia maua se fesoasoani ala le tau sala online ia ua fesoasoani tele lea i le whaamoemoe o le atua o manuia ia tau i whaasautua lasi o tau ao mea o tau anga le lea i ono o lo tau sila i le fioanga ia wa alo ma whanau o si o tatu o fioanga ia anga le lea i le atua ma whaamanuia i so se vala wina o tau iai nā tunu o tau awhio ma papa ao ai ia pai ai le leo ia e whai masui o le fioanga ia i le tolu ma le lau le fausia ia e mai se ai foi o lofo a whapea ngainga ma le tatu o fioanga ia e whaleo ai le anganga o le whaafitai tele ia whaamanuia le atua le fionga whaalava au tefu to vi o tefu o se sui o le komiti o le nu o si ufanga na whengai ma le ngā luenga o le whalea o ngā fauna o musama te tala aloa ia i le asotofi o mawai le ana sauno ai le fionga le ministawa o ngā maanga nu le fionga se ula Ioane e iwa potu o le whalea o ngā fau mai mawhai una ofi ai whanau e fitu se furu le potua o ngā tasi e peo na whaelo ai le sui o le komiti le fionga whaalava au tefu to vio o le whalea o ngā tuaina tūlata i le sami pei tai o popolenga i suinga o le tau o si iti ai le sami ma lama ti ai whanau o le nuu o le mafuanga leo le si itia i uta le no whanga o iei nei le whalea o ngā fau. O leo whaelo le komisina o leo le tō wha au apa aulongo i Tino Filipo mōrianga i se furu o lo tua i ai le whaipule o ngā ngai whamaunga numele tolu le susunga ala auli leo o tea polata e Valfosi Smith i le tuana i ai o le asfraide na tenei na whai ai mōrianga o la auli. Wa whailoa le komisina i lungo le leitioa New Zealand e tolu mōrianga o le tau mawhai e taofi le whai o le amio tonu, tolu mōrianga o le whai o whaamtalanga se se le whaamoe moe e whaale ngai le tūlanga tau le leo se tangata. Lua mōrianga o le lafo ni upu tau whai e le peti ei le file mū. Ma mōrianga te tasi o le tau pule pule e whaatino se sori tūla whono, ma le mōrianga o le whaaso e sā e whao ngā ai masini whaateko no losi. Sa tu inatu se tālo sanga le fia mawai o se awanoa, i se whina ngalo le te mai tai pāle mia, e tu sa o sana whaai unga i le wha mawai, po o le wha muta le tu mau o le tofi min star, o le suifai pule o ngā ngai fo maunga numere tolu.
Pei tai ua lua aso ele i maua se tali o lea tālo sanga. O na ana whai loa mai ele na whai lau tusi, ua uma o na whaao ele pāre mia le fesiri o lo fia maua iai sona fina ngalo. Ele i manuia fo i sa i dinga se fina ngalo le sunga la audi le ua tea polata e vau fosi Smith, ai o le aso whaare masina fau o Februari, o le atula iai i le whaamsinonga whai tu malo. O le ua whai no lau tele i au wala o fiso ta inga tele vavave, le whaamanianga le ofisio le komisina maua lunga o le malo peletania i lo tātu utinuu, ua mamori le whaia onga ma le pūlenga, ai maise le au masia ta mai ta i Samoa, i le mātutua i lalo le sfuruiva tau sanga, i la tau ia o sauni atu ua le atunuu mo le tātu sanga o le ipo le lolangi, i le tā longa kirikiti wha peletania e whaia i le atunuu o Malaysia. O le teimu mua lea wa ausia i e Samoa, se tūlanga maua lunga i lea tā longa i lea ngavaai, e tau sinio i le ipo le lolangi ma o se matatia, ua ausia i le atunuu talu nāti na e le tā longa kirikiti wha peletania, e se mai i le kirikiti wha Samoa. O le sasfuru valu o le masina nei o Januari, o wha moe amatai le tā mnusanga le nei, ai mai ai le salua o le masina fau o Februari. O le ua amata le nei tausanga fau le wha ilo ai e le ofisa sili o le lakapi Samoa, o le masi mai ai o le au lakapia New Zealand, o le New Zealand Heartland 15, mōni tā alonga se lua ma le tasi o tātu au lakapi le manu mā Samoa. O se whailonga le pe o na whailoa le ofisa sili se pepa o whaasa launga, o le vāvāla lata o so tanga o Samoa me New Zealand i le ati ina eina o le tā alonga lakapi. O le masino November le tausanga nei u whātu langa e masi mai ei lea au lakapia New Zealand, mōni ana tā alonga se lua, o le a tā aloai ma le manu mā Samoa, whapea le au o le pelestene se furu ma le lima. O le sofa ma le sovalu o November, ua whātu langa ai ia tā alonga e lua. Whero ia tai au, manuia le nei aso, soifu. Sa lofa lava, o le si ufa